días a todos e a todas. Vamos a dar comenzo ao pleno ordinario de 30 de maio. De acordo co establecido no artigo 130.4 do Regulamento Orgánico Municipal, informo ao público asistente de que a sesión ten carácter público e vaise proceder a súa grabación e difusión para xerar coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. Silencio, por favor. As persoas asistentes, como público, a sesión o fan libremente, enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Comenzamos. Primeiro, aprobación se procede das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 27 de novembro de 2025, sesión ordinaria do día 23 de decembro de 2025 e sesión extraordinaria do día 15 de xaneiro de 2025. ¿Sí? Muy ben. Punto número 2, parte resolutiva. 2.1, proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 34.567 euros. Examinándose favorablemente por la Comisión Informativa la sesión de do día examinándose favorablemente por la Comisión Informativa en la sesión do 22 de abril de 2016 por los votos a favor dos medios circular que aceptan los Muchas gracias, señor concelleiro. Sí, gracias, buenos días. Se trae al Pleno de la Corporación el primero de los 4 RECs de hoy. Este primer REC es relativo a las facturas de la red cultural, de los servicios, de las actuaciones prestadas el año pasado. Paso a leer a proposta que se trae al Pleno de la Corporación. Punto primeiro, levantar o remate, emitir con la intervención municipal, un informe de intervención de reconocimiento extrajudicial de crédito 2026 de 003-696 de data 31 de marzo de 2016, que se emite informe de reparo suspensivo entre outras facturas que se señalan en consideración sexta do mismo. Punto segundo, aprobar este libro de reconocimiento extrajudicial de crédito de los libros de servicios anteriores con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 34.567 euros correspondiente ás facturas e gastos que se relacionan na zona que pode ver os señores concelleiros. Punto terceiro, autorizar, dispoñar no seu caso, a recoñecer e liquidar as obrigas correspondientes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos e aplicacións orzamentarias correspondientes, así como aprobar a ordenación e realización do seu pagamento. Punto cuarto, dar traslado aos departamentos afectados para que se realicen os procedimientos que sean precisos para solventar os referidos reparos con fin de que esto es nuestra realidad. Gracias. Muchas gracias, señor intervención. Cando quiera. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buen día a todos y a todas. Esta semana publicaba la prensa que el Gobierno llevará a pleno la propuesta necesaria para aprobar el pago de facturas correspondientes a la red cultural 2025 y en otros jornales se decía que el próximo pleno la alcaldesa Diana Piñeiro defenderá una solución para el pago de facturas considerando que a prioridade deste Gobierno é pagar canto antes a quen se prestou un servicio en campo. Bueno, non podo máis que alegrarme de que finalmente este Gobierno entenda que a prioridade é pagar os gastos dos servicios que se executan en campo. É pena que esta prioridade non estivera cando os que gobernábamos éramos nós que traíamos esas facturas a pagar. Gustaríame saber, señora alcaldesa, cal é esa solución que anunciou na prensa, porque aquí o que traen é un reconocimiento extrajudicial de crédito que se produxeron o mes pasado e por os mesmos documentos que o mes pasado. É verdad, hai un informe aclaratorio a maiores do coordinador de área que conclúe o mesmo, que el considera que o reparo suspensivo que evita a intervención municipal non se debe levantar. Xa sei que hai un parrafino aí que posiblemente despois usen vostedes e me van a leer para que me quede máis claro, pero xa o digo. Señora alcaldesa, pregúntolle, vostede tramita os expedientes? Vostede ou a súa concelleira de Cultura, porque dixo outro día, no mes pasado pleno, que fixeron correctamente a tramitación da solicitud de subvención da Rede Cultural de 2016. E eu lle quero preguntar a vostede ou a concelleira de Cultura, foron vostedes as que solicitaron ese documento de recepción de crédito? Nada, agardo respostas para poder continuar con a miña segunda intervención. Moitas gracias. Gracias, señor intervención. Cando quiera. Sí, gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Tras ver lo ocurrido, vivido y presenciado lo que ha pasado en el último pleno, donde el propio gobierno se estuvo a la hora de dotar la aprobación de este expediente, hoy lo trae de nuevo.
y tenemos que reiterar de nuevo que no entendemos la postura adoptada por ustedes a la hora de apoyar su propia propuesta. Pero bueno, sinceramente no sabemos qué van a votar hoy, pero esperemos cualquier cosa. Si no están dispuestos a apoyar el pago con un voto favorable, creemos que lo coherente sería no defenderlo y buscar otras opciones para este pago, recurrir a un rey. Opciones que ya defendieron en su día desde la oposición. Analizando de nuevo toda la documentación y el nuevo informe del técnico de cultura, entendemos lo que dicen ustedes, que la gestión inició de forma incorrecta el anterior gobierno de Unión por Cambre, pero también entendemos que fue finalizada por ustedes, por el actual gobierno del Partido Popular. Por tanto, a nuestro entender, la responsabilidad es compartida entre ambas formaciones. Pero recuerden, y quiero que lo recuerden bien, que no podemos obviar ni olvidar que quien gobierna ahora es el Partido Popular. Y es a ustedes a quienes corresponde asumir esa responsabilidad si quieren ser coherentes con lo que traen este pleno. No tenemos mucho más que decir, creemos que los informes hablan por sí solos. Y bueno, por nuestra parte no vamos a impedir el pago de las facturas, por lo que nos vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra intervención. Cuando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Falo no nome do delegado para tratar o que ben puidera parecer un concello colapsado que vivía de xeito copiado ao borde do precipicio administrativo, chegando incluso a non poder atender debidamente convocatorias recurrentes e repetitivas, procedimentos de trámite que se repetían ano tras ano. Falamos de procedimentos tan sinxelos, pautados e sistematizados como, por exemplo, a contratación das actividades artísticas e culturais ofertadas a través da denominada Rede Cultural da Deputación da Coruña ao conxunto de municipios da provincia. Un programa cultural da Deputación da Coruña que se repite ano tras ano e que chega a todos os concellos da provincia, con iguales requerimentos, con iguales procedimentos, con iguales trámites para todos os concellos, adaptando a cuantía as súas características socioeconómicas a todos os concellos, todos os anos. Certo é que un novo contratempo agravou aínda máis a precariedade xa case estructural do Concello de Cambre neste eido a hora de tramitar as subvencións da rede cultural que se nos ocupa. A baixa laboral do xefe, do coordinador da área de cultura, deporte e xuventude, responsable, entre outros, do expediente da rede cultural en anos anteriores. En esta situación, o Goberno Municipal, o Goberno de Por Cambre, decidiu, escolleu, elixiu, botar man dun moi determinado funcionario que non só estaba non familiarizado coa realización do noso modo de ver deste tipo de xestións, por sinxelas ou mecánicas que foran, senón que acumulaban no seu haber episodios nada edificantes a hora de tramitar determinadas subvencións a entidades do noso Concello con procedimentos similares. Nos, quede claro, non cuestionamos a legalidade da escola. Si cuestionamos a súa idoneidade, presuponiendo en todo caso que esta vez motivada, e así presuponemos, pola ausencia de outras alternativas máis solventes e foi guiada inicialmente, cando menos, pola vontade de sacar en tempo e forma o expediente aí. Pero o certo é que non son poucas as dúbidas que nos asaltan a hora de analizar o que se fixo e o que non se fixo na tramitación desta expediente. Primeiramente, chámanos o BNG poderosísimamente a atención que, en ausencia do coordinador de área, tramitador desta subvención en anos anteriores, non se seguixe o procedimento máis sinxelo habido que por haber, o máis seguro, que é facer un corte a pega, é dicir, coller o procedimento de anos anteriores, paso por paso, páxina por páxina, folio por folio, trámite por trámite, e repetilo no ano en curso en ausencia do coordinador, porque falamos dunha convocatoria estandarizada a cabo dos anos que se repite de xeito mimético, sistemático. A cuestión era tan sinxela como coller, como hicimos, o expediente do ano anterior e seguir a pé da letra os procedimentos executados para así, con total garantía e total aval, cumprir o trámite do 2025 con total solvencia. Pero non de maneira incuestionablemente conxunta, porque do contrario o trámite teria sido abortado ou cando menos paralizado, a parte técnica e o que o noso modo de ver é peor, a parte política, decidiron, por así decirlo, innovar, practicar unha tramitación creativa na que comenzaron por prescindir ni máis ni menos da ineludible e inexcusable necesidade de dotar a contratación da perfectiva reserva de crédito. Isto non é que sexa de primeiro de procedimento administrativo, es que é de preescolar a l'hora de entrar en un ayuntamiento. Para logo, como detalla o xefe de área sucesivos informes e reiterados documentos, saltarse os procedimentos administrativos máis básicos sin a máis mínima justificación.
Ben poder aparecer que había conta da ausencia do coordinador da área da públicamente sabida situación de colapso do Concello, da inmediatez das datas dunha convocatoria pechada, do aparentemente inocuo carente de dolo potencial dunhas contratacións artísticas, do importante de manter unha oferta cultural digna para a poboación, unha palabra de salvar a Cambre, tiñamos o marco para justificar, tanto a nivel funcionarial como nos informes que foran precisos e, por suposto, a nivel político e a sesión plenaria dentro da opinión pública, que fora preciso, por forzas de causa maior, saltarse o procedimento administrativo predeterminado para lograr contratar, con toda a dificultade, esta rede cultural de xeito heroico, contra vento e mar, aínda, xa digo, prescindindo neste caso dos trámites básicos. E así, quizáis, logo desta experiencia piloto, pois, en ausencia do xefe de área ou do funcionario de turno, poder aplicar similares procedimentos de contratación, onde hai menos publicidade, onde hai menos competencia, onde hai menos información, onde hai menos transparencia, menos participación democrática, a outros exemplos, a outros ámbitos, a outras cuestións, a outros contratos. E cito, por exemplo, de maneira, pois, se queren vostedes, tan gratuita como inocente, a contratación, o suministro sobrevenido e inusual dunha carpa para a chuvia no Entroido de Cambres, porque resulta que nunca choveu no Entroido de Cambres e había que contratar unha carpa de urxencia. Dito de outra maneira, primeiro creamos un marco de necesidade dun procedimento irregular para necesidades perentorias que hai que superar para o ben inexcusable do Concello de Cambre, que se atopa nunha situación límite, para logo extendermos ese xeito de tramitar administrativamente as contratacións a outros ámbitos sobre os mesmos pretextos, estandarizando deste xeito unha serie de irregularidades que coinciden sempre en limitar, como digo, a información pública, a libre concurrencia e a transparencia na convocatoria, tramitación e resolución de contratacións por parte do Concello, permitindo deste xeito a xeración de comercio de información privilexiada ou otorgamento a dedo de determinados servicios. Así funcionou, por noso modo de ver, o desgoberno do Unión por Cambre. Un concelleiro responsable que estaba asesorado, ademais, por unha persoa que foi anteriormente concelleira de Cultura e que foron incapaces de seguir a tramitación que se fixo en anos anteriores, provocando no Concello de Cambre unha situación única en todos os concellos da provincia. Este desaguisado só existe no Concello de Cambre. Se algo ya hai que reconocer a Unión por Cambre, nos seus vecinos, é a súa capacidade de traballo. Sorprende enormemente a capacidade que teñen vostedes para intentar desvincularse deste procedimento do que o noso modo de ver tampouco é inocuo o Partido Popular, que tardou en informar o conxunto da corporación, que tardou en plantexar unha solución digna e unha solución rápida a este problema, varias evidencias documentais que xa tiñan o seu poder sobre o mal proceder nesta contratación. Pero o noso modo de ver e noso dicimos así de claro que actuou mal nesta cuestión desde o inicio foi o Unión por Cambre, e nós non temos claro a conta das explicacións que ata o momento ustedes non deron, e non temos claro en absoluto a conta da súa praxe de goberno con anterioridade. Si non tiñan vostedes outro tipo de intencións ahora de tramitar tan mal esta cuestión, porque a pregunta que queda no aire, a pregunta que nos facemos absolutamente todos no Bloque Nacionalista Galego e todos os expertos cos que falamos é por que diante dunha situación como esta non tramitaron vostedes a rede cultural da Deputación exactamente igual que se facían anos anteriores. Porque se un é moi listo e moi duxo en derecho en este tipo de cuestións, o que di é, oye, vou repetir o que se fixo ben, porque isto é garantía de éxito. E se un é moi parvo e non ten nin puñetera idea de tramitación administrativa municipal, di, oye, vou repetir isto porque saliu ben. A partir de aí é inexplicable o que fixeron vostedes. Non fixeron unha reserva de crédito, que é un trámite, reservar crédito, pero que ademais despois, cando o funcionario se reincorpora, toma máis do asunto e se busca o crédito en reserva, ese crédito non estaba disponible. Non había unha reserva de crédito debidamente asignada a esta cuestión. Bueno, seguirei na segunda intervención porque, insisto, señora alcaldesa, vostedes cometeron tamén erros notorios ao noso modo de ver iso, que nos explicaron na segunda intervención. Gracias. Sí, gracias. Brevemente, como ya explicamos en el pleno pasado y como ya se dijo aquí los compañeros relevantes, al final este expediente empezó mal, se siguió mal, pero como dijo Diego, con
con acierto, al final pende dun hilo la cultural para la siguiente convocatoria. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a oponer, pero sí que pedimos que se hagan bien las cosas. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, quería... ¿Me voy a responder a esto? En 3 minutos. No, as preguntas que lle fixe, primeiro. En 3 minutos, Ah, en me voy segunda a volta. responder despois. Vale, non se preocupe, sí, entendo, pero xa me imaginaba, tampouco. Bueno, señor Carballada, chapó, é a primeira vez que lle vexo ler unha intervención, porque ten vostedes sempre unha facilidade de palabra que non precisa nin apuntes. Oxe, xa estuve vendo que o tuvo que ler e, evidentemente, non ten razón. Porque contradí o que dixo vostede no anterior pleno, en donde deixou claramente, e ata tamén os puxose, que este é un procedimento administrativo. E non é certo que fixéramos un invento, que nos inventáramos algo. E tanto non é certo, igual que tampouco é certo que se iniciou incorrectamente o expediente, que a Deputación é que nos concedeu a subvención. Non só a solicitamos. E vamos a retrotraernos no tempo e vamos a leer esas bases das que fai referencia tamén, creo que é o informe complementario do señor coordinador de área, que no punto 5.4.c di: para o cobramento de cada unha das funcións, os concellos deberán achegar a seguinte documentación. Unha, copia do contrato suscrito entre o concello e o grupo ou empresa, ou, se for o caso, copia da correspondente resolución de alcaldía. Caso excepcional de non ter suscrito un contrato ou resolución de contratación, podería admitirse un documento justificativo da retención de crédito correspondente. Ben, se me permiten, hoxe levanteime con ganas de recordar os vellos tempos. Vamos a ver o que era Bárbaro Sésamo, conectémonos en todos, verdad? Vamos a falar de o antes e o despois, que parece que aquí cada un solta o que lle parece, pero ninguén se fixa nas datas. Solicitou o Concelleiro de Cultura naquel momento a subvención o día 1 de abril, antes de que chegara a señora alcaldesa do Partido Popular, certo? Concedeuse a subvención o 29 de abril, despois de que chegase a alcaldesa do Partido Popular. Se tan máis volver a feita a solicitude, digo eu, que a Deputación requeriría algo, pediría algo, pero que non o fixo e nos concedeu resolución de adjudicación, que, por certo, neste expediente no que un goberno tan transparente como o do Partido Popular non subiu, foi a resolución da Deputación que chega, creo que o 29 de abril, concedendo as actividades que solicitou o Concello de Cambre a través do Goberno de Unión por Cambre. Non hai nada raro, porque a contratación das actividades foi despois de que chegue a subvención das subvencións. E iso o facíamos nós. É verdade, non hai retención de crédito. Por iso lle preguntaba a señora alcaldesa si este ano, que ela fixo ese expediente tan completo, si foi ela que pediu esa retención de crédito. Tampouco sei por que nos empecinamos en ver, non sei, historias raras cando non hai tal. Non se fixo ese RC certo, pero se despois vamos a tramitar os contratos menores, porque eu non sei se cando vostede estaba ao frente de área de cultura tramitaban por haber os contratos das actuacións ou tamén se facían contratos menores. Cando vayamos a contratar esas actuacións, cada contrato menor ten que ir por súa retención de crédito. Podería solventarse. Partido Popular, 21 de abril, toma posesión, 29 de abril, despois de tomar posesión, a señora alcaldesa, chega esa concesión por parte da Deputación, en donde digo non hai requerimento de subsanación de ningún tipo. Entonces, creo que estamos mezclando todo para votar unha historia que le interesa a quen sabe quen. Bueno, para ustedes, el negro del Partido Popular recibiron esa subvención, pero non contrataron. Non contrataron, ustedes saberán por qué. O dixo o señor Carballada o mes pasado, igual acaban de chegar, igual ninguén lles dixo que teñan que contratarlo. Eu hasta eso o entendo. A mí falta unha explicación clara e dice do señor concelleiro de Economía e Facenda que explique que pasou. Se o dixo outro día, por que na proposta que ven hoxe a pleno non di que se tentou solventar a situación, que se tentou pedir un RC cando se incorporou o coordinador de cultura e non se foi facer? Esas explicacións políticas son as que teñen que vir hoxe aquí a pleno para tentar que todos votásemos a favor. Pero non van, siguen coa súa leira porque se trata de votar. Si, algo importante, algo a rematar. Dicen que
a responsabilidade vai a ser nosa, xa sei que van a decir, pero non, é do Partido Popular. E quero acabar a miña intervención que señalando unha cosa. Mire, vostedes non contan nada, pero vostedes sí que foron a sacarse as fotos nesas actuacións que marcaban, e non só o fixeron para Facebook do Concello, que está ben certo, é que tamén o venderon na súa página e no seu prohibido Partido Popular. Entón, para falar e ponerse a medalliña de nos contratamos ou traemos estas actuacións para Cambre, sí, para facer os procedimentos que tocaban, os contratos menores, non nos fixeron. Entón, cada un que apopine as súas responsabilidades e non todo é fotos entre a alcaldesa. Gustaríame que agora, cando tome o seu turno, ao final de todo, me explicase se vostede é a que pide a retención de crédito nestas solicitudes de fixo para 2036. Vostede ou a Concelleira de Cultura? Moitísimas gracias. Gracias a unha intervención. Sí. Desde o Grupo Nacionalista Galego agradecemos sinceramente por lo que ten de debate político a intervención que acaba de ter a portavoz de Unión por Cambre. Nós estamos nunha postura moi diferente e o que queremos trasladar é que justamente nos coincidimos en que inicialmente o trámite cúbrese satisfactoriamente de cara á Deputación da Coruña. O trámite administrativo e a telemática coa Deputación da Coruña cúmprese. Seleccionanse as actuacións, un forma de orzamento, un calendario, uns prazos, un procedimento. O que non se cumpre é a tramitación administrativa interna no Concello de Cambre, da cal nese momento non ten constancia a Deputación, pero si que ten os axentes de fiscalización, os traballadores funcionarios do Concello de Cambre, que lóxicamente emiten uns informes contrarios, porque aquí non estamos debatindo a postura duns e outros sobre unha serie de cuestións máis ou menos opinables. E que estamos debatindo a postura duns e outros en base a unha serie de informes técnicos reiterados que fala de graves irregularidades no procedimento administrativo interno neste Concello. Se non de que, e se non por que, e se non a que, no resto de concellos da provincia da Coruña non hai absolutamente ningún problema para a tramitación administrativa da rede cultural da Deputación da Coruña e no Concello de Cambre, sí. Esa é a pregunta. E detrás desa pregunta, con o noso modo de ver, habita outra, que é tan grande como unha catedral, e é por que non se seguiu o procedimento empregado en anos anteriores. E comprenderá a máis cego o lugar que diante desa evidencia como unha catedral de grande, nós legitimamente podíamos advertir, e máxime diante de outras actuacións, determinadas dúbidas, porque non o acabamos de entender e non se nos acaba de explicar. Como, por certo, señora Pan, non se nos acaba, ni se nos empeza a explicar por parte desta alcaldía quen foi o responsable de que efectivamente isto si estaba mal cando les chegan, que nos participamos desa opinión, é o responsable desa cuestión, e nós en todo isto, sinceramente, votamos moi en falta información por parte do goberno municipal a respecto de cal era a realidade da tramitación deste expediente ata a día de hoxe. Pero que esa falta de información por parte do goberno municipal, que ao noso modo de ver nace cando detecta un problema e non ten, xa non digo nunha comisión informativa, en unha xunta de voceiros, a delicadeza de dicir, oiga, miren, que saiban que pasa isto. E que iso non o ten que ustedes do goberno municipal en hiperminoría, ni con anterioridade ao último pleno, que aquí celebramos onde vivimos esa situación esperpéntica, no noso modo de ver, de ustedes non votar unha proposta que traen vostedes mesmos o pleno. Porque se expuxeran as súas razóns, poderíamos estar en desacordo, parcialmente de acordo, ou incluso de acordo. Pero se non se explican, realmente, pues, a favor da oposición é moi difícil. Resumimos, pois, a postura do Bloque Nacionalista Galego, que vai ser a abstención motivada porque creemos que non nos corresponde a nós levantar uns reparos sobre un trámite, un procedimento onde houbo, nomeadamente, por parte do Unión por Cambre desde o minuto cero, graves erros de xestión que non foron debidamente explicados neste pleno. Nunha situación que se agravou, ademais, pola falta de diligencia que podemos entender a outros niveis por parte do goberno municipal. Nos sí facemos un chamamento a que quen se sinta mínimamente responsable desta situación de boa lís colla todo polos cornos e desbloquee o procedimento para que poidan cobrar todos os agentes culturais que están detrás desta desfeita. Moitas gracias. Gracias a la intervención. Bueno,
Vamos a ver. Isto foi unha clara e notoria incompetencia do señor concelleiro responsable de Unión por Cambio. Vostede que escollía os expedientes a capricho, señor concelleiro, con un sí e con outros non. Recordolle aquí que o Rock in Cambre, un evento que se celebraba en agosto, vostede o deixou aberto, iniciado e con unha RC adjudicada. O iniciou o 9 de abril de 2025 e o día 11 xa tiña RC. A que estamos xogando aquí? Que xestión política é esta? Sobre a rede cultural, o día 1 de abril do 2025 o señor concelleiro presentou a solicitude de 30 espectáculos con datas de actuación e planificación das mesmas, onde a primeira actuación era o 17 de maio. Con esta previsión e con esta presentación, o concelleiro responsable si sabía de que iba isto e si sabía como tiña que tramitarlo. Neste caso en concreto, por unha banda, o informe de subvención, que si estaba aberto e iniciado, e por outra banda, o informe de tramitación de decretos que non estaba nin aberto. Este informe, o de tramitación de decretos, é crucial para a correcta xestión do procedimento. Neste informe é onde se inclúe a RC, a retención de crédito. Esta previsión, este requisito legal non se cumpriu. O señor concelleiro non tuvo a diligencia necesaria para cumprir co procedimento administrativo, é dicir, non xestionou a RC antes da concesión da subvención. A retención de crédito, todos aquí saben que hai que facela en tempo e forma, según indica o procedimento, e respetando sempre a legalidade e o orde administrativo. Aquí non hubo nada deso. Presentouse unha relación de actuacións sen respaldo nin garantía económica. Esta falta de previsión económica provocou unha inseguridade aos artistas que a día de hoxe cumpriron as súas actuacións e están sen cobrar. O señor concelleiro, o día 1 de abril, tiña a programación das actuacións, pero non tiña os cartos asignados. Faltoulle vixiancia, dilixencia e responsabilidade, o que provocou a emisión de informes desfavorables por non respetar e cumprir cos trámites administrativos legalmente establecidos. Hoxe, ponse a disposición desta corporación a posibilidade de asumir responsabilidades. Hoxe, volvo outra vez a presentar estas facturas con os informes ampliados e aclaratorios, que espero permitan unha vez por todas pagarles aos artistas e aos traballadores que a día de hoxe están sin cobrar por ser vítimas dunha neglixencia política no inicio da súa tramitación. Como referente e como exemplo de que as cousas si se poden facer ben, é que este goberno presentou en tempo, forma e plazo a rede cultural do 2026. Unha RC do 100% aos 2 días da súa solicitude. Polo tanto, espero e confío que esta situación de anomalía administrativa provocada por falta de xestión política sexa asumida e resolta debidamente para que os artistas atrapados poidan cobrar e para que a rede cultural do 2026 non corra peligro e os veciños poidan disfrutar dela sin fallos nin trampas na súa tramitación. Moitas gracias. Bueno, e aclararlle, señor concelleiro, que esta demora deste goberno na solicitude ou na resolución deste problema, todos temos que ter claro unha cousa. Nós, cando asumimos o poder, o asumimos totalmente solos, sin unha transición, sin unha información, sin unha colaboración, sin nada. Nos puxemos ao frente dun concello a deriva sin ni siquiera o goberno anterior sentarse con nós para darnos esa información ou esa situación na que estaba no concello. Eso, quizás, derivou ou provocou demora en moitos asuntos, en moitos expedientes, que a día de hoxe estamos tratando de resolver e enfrentar. Gracias. Pasamos ás votacións. Non hai alusións, señora concelleira. Non hai alusións, señora concelleira. Non hai alusións, señora concelleira. Pasamos ás votacións. Primeiro aviso. Eu creo que a mí por alusións non creo ser
Por alusión, sí. Vostedes Pois moitas grazas. Vostedes sí. Moitas Cando grazas. queiran. Bueno, bo día a todos e a todas. Bueno, eu penso que os políticos non tramitamos. Ou debería ser así, eu non tramito. Vale, outra cousa. Se tan claro tenen vostedes a transparencia, por que non traen aquí o historial do TEDEC? Do TEDEC, perdón. E despois, vostede foi quen transmitiu o expediente de 2026, pediu vostede o recebo este ano. Gracias. Gracias. Vostede tramitou Roque en Cambri. En cambio, por Roque en Cambri sí tiña. En fin, bueno, vamos a pasar as votacións. Votos a favor de la rede cultural por importe de 34.567. Abstencións. Votos en contra. Votan a favor as concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. En contra, as concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal do Unión por Cambre, que se abstenieron, concelleiras e concelleiros do Partido Socialista, Delegal, Relación aos Veciños e concelleiras non escrita. Por lo tanto, nos aproba a proposta. Moitas gracias. Continuamos. 2.2. Proposta de reconhecimento extrajudicial de créditos por importe de 61.173,43. Examinouse favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Comunicación, Asuntos Interiores y Ordenamiento Económico, la sesión ordinaria de data 23 de abril de 2016, con los favor estos consejeros del Partido Popular y con las funciones de los dos grupos de las concelleras más altas. Moitas gracias, señor concelleiro. Sí, gracias. Paso a ver a proposta de pagamento de execución do decreto recaído no procedimento monitorio 707/2025 de execución de títulos oficiais 9/2026, seguido do Tribunal de Instancia, sección do Mercantil, Praza 2 de A Coruña. Se propón ao Pleno da Corporación a adopción de seguinte acordo, cuyo primeiro aprobar o expediente de reconhecimento de presunción de crédito de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2016 en execución do decreto de data 24 de febreiro de 2016 recaído en execución dos títulos oficiais 9/2016 do procedimento monitorio 707/2025 do Tribunal de Instancia, sección do Mercantil, Praza 2 da Coruña. Punto segundo, aprobar e expor o gasto para recoñecer e liquidar as obrigas a prol da Sociedade General de Autores e Editores por importe de 47.056,49 euros en concepto de principal, con cargo a aplicación orzamentaria correspondente de 14.116,94 euros en concepto provisional de xuros e costas con cargo a aplicación orzamentaria correspondente en execución do decreto de data 24 de febrero de 2016 recaído en execución de títulos oficiais 9/2016 do procedimento monitorio 707/2025 do Tribunal de Instancia, sección do Mercantil, Praza 2 da Coruña, así como o pagamento, a realización do pago mediante transferencia que volva do banco correspondiente. Punto terceiro, darse traslado do presente aos servicios económicos municipais ao Tribunal de Instancia, sección do Mercantil, Praza 2 da Coruña. Gracias, señor concelleiro. Gracias. Señora alcaldesa. Ben, no pleno de mesmo, o Unión por Cambre pedía neste punto que quedase sobre a mesa o asunto, exponendo que o noso entender este pago non debería facerse a través dun reconhecemento extrajudicial de crédito e non precisaba vivamente. Cal é a nosa sorpresa cando volven a meter este expediente igualiño con mes pasado, sin explicación ninguna, nin entendo que tampouco se sopesou os indicios que presentou Unión por Cambre no pasado pleno, no que recordo que explicamos que hai unha partida no orzamento a 920/226.04 que está destinada precisamente ao pago de gastos jurídicos e contenciosos da Administración Xeral, o que podería, que permitiría a señora alcaldesa, vía resolución de alcaldía, pagar esta sentencia judicial nada máis chegar e non tendo que acumular intereses porque non tería que vir a pleno. Non entendo que eso que plantexamos en o pleno de marzo e que explicamos e que deixamos sobre a mesa para que se nos aclarara, hoxe algún día non sabemos ni se valorou ou se non, por traer de nove a recoñecemento extrajudicial de crédito, algo que para nos non ten nin pés en cabeza e están acumulando uns xuros que teremos que pagar todos os veciños e veciñas de Cambre.
Así as cousas, vou usar esta primeira intervención para facer algunha pregunta ao Conselleiro de Economía e Facenda que ten que ver con esas planexamentos que fixemos o mes pasado. Señor Conselleiro, gustaríame que me explicase si se valorou pagar a sentenza por resolución da alcaldía tras os argumentos dados por Unión por Cambre no pasado pleno. Tamén me gustaría que se nos contestase, si pode ser, si vostede sabe que é un reconocimiento extrajudicial de crédito. Señor Conselleiro, tamén me gustaría saber si existe no orzamento de 2024, que está en vigor actualmente a partida que antes indiquei para estes gastos xurídicos, e si sabe si esa partida ten o crédito suficiente para poder facer fronte a este pago da sentencia, este pago do xulgado do mercantil. Gustaríame que se me respondera a estas preguntas antes de pasar a segunda intervención, porque este xogo de non responder a que se les pregunta e deixalo pasar para despois dar a explicación no último turno, creo que tamén está coartando a nosa posibilidade de intervención e de atención e de fiscalización do goberno no seu turno. Entón, rogolle que se me embarque, si pode, que me conteste as preguntas que fixen agora mismo. Moitas gracias. Gracias por la intervención. Gracias, alcaldesa. Bueno, perdonadme que me salga un poco del guión, pero estamos de broma. Estamos de broma. O sea, el mes pasado no se paga la red cultural porque no hay un voto a favor, ni siquiera del grupo de gobierno, donde Unión por Cambre se abstiene, y en este pleno que se vuelve a traer lo mismo, el gobierno vota a favor y que nos encontremos con el voto en contra de Unión por Cambre. Realmente esto es una vergüenza, es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. No sé qué motivos tendrá Unión por Cambre para haber votado en contra. Pero bueno, luego saldrán en redes sociales que gracias a Unión por Cambre se aprueban los RECs, luego también saldrá en prensa, en redes sociales, que se está pagando las facturas grandes gracias a la gran gestión que está haciendo el gobierno municipal cuando está haciendo lo mismo que estaba haciendo Unión por Cambre y ellos votaron en contra. Esto es una vergüenza, es una vergüenza. Dicho esto, voy a guiarme al guión de este REC, sobre este REC, que son de 61.173,43 euros. Que es para hacer frente al adeudo congregario que ya viene a plena en la sesión anterior y no se llegó ni a debatir ni a votar porque quedó sobre la mesa a la espera de que se aportase más información. Creo que estoy en lo cierto. A día de hoy, revisando nuevamente los informes de este expediente y salvo error, no vemos que se haya incorporado nada nuevo que permita aclarar las dudas que entonces se planteaban. Por tanto, seguimos exactamente en el mismo punto. Estamos ante la ejecución de una resolución judicial que obliga a este Concello a hacer un pago importante con una parte muy relevante correspondiente a intereses y costas. Y eso nos lleva inevitablemente a una reflexión. ¿Cómo se ha gestionado este asunto para haber llegado hasta aquí? Especialmente en lo que tiene que ver con la defensa jurídica, en este Concello se ha recurrido en otras ocasiones a la contratación de abogados externos, cuando así se ha considerado necesario. Sin embargo, en este caso, ante una reclamación económica relevante por parte de la Sociedad General de Autores y Editores, no se tocó de salir. Se decidió derivar el asunto a la Diputación, cuando ya aquí somos todos conocedores que no es competencia de Diputación, ya que superamos los 25.000 habitantes. Y ese seguimiento a la vista del resultado no fue suficiente. El resultado es que hoy no solo se paga el principal, sino también una cantidad muy elevada de intereses y costas que salen del dinero de todos los vecinos y vecinas de Cambre. También nos sigue generando dudas si se exploraron otras alternativas antes de llegar a este punto, como intentar algún tipo de acuerdo que permitiese reducir el impacto económico final. En cualquier caso, hay una cuestión que ya nos admite a debate. Existe una resolución judicial y, por tanto, una obligación de pago. Por eso, aún manteniendo las dudas sobre cómo se ha gestionado este procedimiento y lamentando que se haya aportado la información que se esperaba, nuestra posición va a ser permitir que este expediente siga su tramitación para dar cumplimiento a esta obligación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, en lo que queríamos saber, precisamente por formulación retórica, pero queríamos que se nos dijera
por parte da mesa, podendo ser a que anos obedece este feito, estas facturas por parte das GAE. Aclare ese dato, Sí, señor concelleiro. son facturas correspondientes una al año 2019 y el resto al año 2024. Ben, estamos falando dun acumulado de 5 anos, cunha cuestión que arranca no ano 2019. Home, nos de entrada creemos que cumpre xa, toda vez que estamos falando de algo que a diferencia de outro tipo de cuestións que venían a este pleno se sustancia nunha sentencia judicial, en abonada canto antes e en esquecer absolutamente este tema, porque podendo compartir no teórico o plantexamento que acaba de facer o compañero do Partido Socialista, decimos que ese plantexamento chega tarde, no sentido de que isto é un acumulado de problemas coas GAE que ven xa de hai X anos, e se en algún momento se quixo ou se puido reformular a estrategia jurídica do Concello de Cambre, emprender novas accións, ir con máis forza, darle máis importancia ao tema, ben, pois fixérase no seu momento, pero tristemente, no seu modo de ver, ese momento pasou. E o que sí corresponde agora, ao noso modo de ver, esa é a nosa postura, é, diante de unha sentencia judicial, neste caso, pois por unha cuantía, por uns importes, por uns intereses determinados, abonada canto antes, e creemos que lle vai moito máis o pelexo do Concello de Cambre ver que o que se fixo mal para non volver a facelo e para non volver a vernos nunha situación como esta, porque insistimos, sino que non ten lógica ninguna a día de hoxe, porque é irrealizable que podamos volver o tempo atrás para corregir o que se fixo mal, toda vez que ademais aquí hai xa unha sentencia judicial a que a propia GAE, lógicamente, se pode agarrar, non? Reclamando a súa, como é o caso, a súa execución. Por tanto, nós o que dicimos de maneira cabal, de maneira lógica, diante deste tipo de circunstancias, é abónese a factura, teñamos garantía de que non se van a repetir os mesmos problemas e os mesmos procedimentos que nos levaron a esta situación, e teñamos que o Concello, como noutros aspectos, que poida camiñar para adiante. Gracias a unha intervención, Cato Queira. Sí, gracias. Nada, simplemente sumarnos y nos deja el compañero Carvallada a sus palabras. Al final esto tiene una sentencia judicial, lo único que hacemos es, si lo demoramos, es acabar pagando incluso más intereses. Entonces, en este caso creo que no puede haber duda. Podemos estar todos más o menos de acuerdo en de dónde viene la culpabilidad, pero viene de hace tiempo y al final nos toca pagar, entonces bueno, nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Sí, gracias. Coincidiendo con el criterio expuesto por el portavoz de la y el portavoz de Alternativa, hay una sentencia judicial que ha llegado a este ayuntamiento y que por lo tanto tendrá que cumplirse y realizarse el correspondiente pago. Con respecto a las dudas mostradas por la portavoz de Unión por Cambre, paso a remitirme al informe de intervención que ya tenían en el pleno del mes pasado, que tuvieron las comisiones de la semana pasada y que vuelven a tener ahora para este pleno. Con respecto a por qué se trae el pago de estas facturas, de esta sentencia al pleno, paso a leer en la consideración jurídica primera del principio de anualidad, de xeito máis concreto, o artículo 176.1 do mesmo texto legal utiliza o criterio xeral de imputación de gastos e ingresos. No punto 1, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural propio del ejercicio presupuestario. A eso hace referencia también en su conclusión en el informe de intervención, que procede a la tramitación do pago de execución de resolución judicial por reconocimiento extrajudicial de crédito, sendo órgano competente para su aprobación o pleno, en aplicación do disposto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, tendo en conta o principio orzamentario da anualidade ao tratarse de gastos que corresponden a exercicios económicos anteriores, en este caso, facturas do ano 2019 e 2024. En canto
E a obrigación do pago desta sentenza, na consideración segunda, o artículo 173 do Real Decreto Legislativo 2/2014, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Haciendas Locales, establece, punto 1, las obligaciones de pago solo serán exigibles de la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos con los límites señalados en los artículos anteriores o de sentencia judicial firme. Con respecto también a las dudas manifestadas por Unión por Cambre, vuelvo a remitirme otra vez al informe de intervención, que, salvo error u omisión involuntaria por parte de intervención, constátase existencia de crédito asentado suficiente para os gastos ao que se refire o decreto de data 24 de febreiro de 2026 do Tribunal de Instancias, sección do Mercantil, praza número 2 da Coruña, en ejecución dos títulos judiciales 9/2026, procedimiento de Lise Monitorio 707/2025 sobre a propiedad intelectual, por importe de 47.056,49 euros en concepto de principal, con cargo á correspondiente aplicación orçamentaria, e por 14.116,94 euros en concepto provisional de xuros e costas con cargo a aplicación orzamentaria correspondente e que figura no último párrafo do punto terceiro do informe de intervención. Gracias. A intervención, Marqueira. Sí, gracias. Bueno, señora Alcantarilla, voy a pedir respeto ás decisións e votacións do resto dos partidos. Ustedes, cando votaban en contra e non saían adiante o pago de facturas, tamén non desacatábamos o seu voto e non decíamos nada. De todos modos, quero recordarle que non nos estivemos a pasada pleno, sino que votamos xa en contra da lei. En canto ao abono desta sentencia, completamente de acordo. É que nós non poñemos en dúbida que haxa que pagar esta sentencia. Esta sentencia hai que pagar. E, señor Vázquez, o que me contou, como se me conta un conto de chinos. Porque, mire, o dixo a señora secretaria no pasado pleno. Aquí non se aproban facturas. Non, ese rollo que me soltou de facturas de gastos de anos anteriores non ten nada que ver co que traemos aquí a pleno. Aquí traes unha sentencia judicial que chegou o 24 do 2 do 26, é dicir, desta anualidade. Nada ten que ver coas facturas que están anuladas na contabilidade municipal e que os expliquei o pasado pleno, pero como xa sei que por un oído dentro por outro ensaio que di a concelleira do Unión por Cambre, así veñen as respostas que dá. Lembro-me cando me decía aquí sentado, señora concelleira, se non sabe de economía e facenda, váyase, pois señor Vázquez, se non sabe, polo menos non diga o que se halla aclarou a señora secretaria o mes pasado. Aquí non veñen a aprobación de facturas, aquí ven a pago dunha sentencia deste ano, do ano 2026, unha sentencia que a señora alcaldesa podría pagar con resolución da alcaldía, e iso non me invento, porque senón, a mí que me expliquen por que a sentencia pola que un xulgado condena ao Concello de Cambre a pagar a Instere se fai por resolución de alcaldía. E con esta montan aquí un follón e traen con recoñecementos extrajudicial de crédito a pleno. Mire, preguntei antes que era un recoñecemento extrajudicial de crédito. É un procedimento administrativo polo que se recoñece un crédito a favor dun terceiro cando non existe dotación presupuestaria. Vai vostede, acaba de ler, que resulta que sí que hai dotación presupuestaria para isto. Claro que hai. Hai unha partida, se hai dixen antes calera. Pero o que non entendo é se isto o podían facer. Isto chegou o 24 do 2. Por que o día seguinte non se fai a resolución da alcaldía pagando a sentencia? Eso foi o que pedí que se me aclarara o mes pasado. E hoxe chegan os de goberno de 4, que ten, entendo, unha maioría sobrante para aprobar este pleno, sin explicación ninguna, ni siquiera valorar porque hemos perdido un mes máis, cando poderíamos haber pagado no mesmo mes de febreiro, porque si hai partida. Outra cousa é que non teña crédito suficiente, pero se pode dotar, sin venir a pleno. Entonces, eu non sei, a veces dá a impresión de que se están rindo, que non entenden que nos para vir a un pleno temos que preparar os asuntos que llevan noso tempo e se toman as cosas a la ligera. Les da exactamente igual. E logo se te afán de que Unión por Cambre vote en contra. Mire, decía un día a alcaldesa que o Partido Popular, se algo defende a seriedade e sobre todo a transparencia. Pois amigos, aquí nin transparencia, nin seriedade, nin encima nin se toman. Xa non é unha proposta. Hombre, les estamos abrindo a man a que ese dixen no pleno pasado.
Creemos que isto non ten que vir con recoñecemento extrajudicial. Creemos que isto se pode, por que non estudiaron? Que poderían haberlo pagado o día seguinte. Entonces non entendo nada, non entendo. E xa te digo, ven aquí a explicar que non se quiere pago de facturas de anualidades pasadas que están anuladas. Non se poden pagar facturas anuladas. E aquí non hai unha... E eu dixen tamén no pleno pasado. Están ben anuladas, polo que eu sei, porque foi a Esgaia que enviou mal estas facturas. Señora alcaldesa, os cartos dos veciños e veciñas de Cambre, vostedes sempre o dixen, son sagrados para nós tamén. E por eso seguimos defendendo que o que ten que facer é coller e profesor docente da alcaldía pagar, se o debe de facer antes. E non pagaríamos os juros que temos que pagar. Pero en vez de estudiar as alternativas que lle dan o por Cambre, como lle parece sempre malo que lle decimos, ni siquiera se pone esta en mirada. Entonces, non me veñan con contos, estudien esa posibilidade, saben que poden facela, porque fixeron con Mr. E, porque con Mr. E sí, e con esta sentencia da lei, non? Non entendo por qué, que cambia entre unha cousa e a outra. Bueno, nada, sí, dirán que o meu discurso se me foi un pouco a olla, pero as cousas están aí. Instelei pagouse por resolución da alcaldía, Esgai traese a pleno para devorar o pago. Moitas gracias. Gracias, segunda intervención. Sí, gracias. Pido disculpas de la primera intervención mía, o sea, efectivamente, pensé que nos habéis abstenido, pero bueno, luego, perdón, según lo que dijo María Pan, que bueno, sí, claro, cada uno tenemos nuestro sentido del voto, pero bueno, muchos de esos que presentado aquello con el cambio, si fuera así con transparencia y con diálogo con el resto de la oposición, y gobernar en minoría, como si tuviese absoluto, pues igual se aprobarían las leyes. Con el resto de nuestro voto vamos a facilitar que sigan adelante estas facturas y nos vamos a quedar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Sí, ante las dudas generadas paso a volver a leer el título de la propuesta del punto segundo que se trae este pleno. Asunto: proposta de pagamento de execución de decreto recaído no procedimento monitorio 707/2025 de execución de títulos judiciais 9/2026, seguido ante Tribunal de Instancia Sección do Mercantil Praza Segundo de A Coruña. Paso a leer otra vez la conclusión del informe de la intervención municipal, punto segundo. Procede a tramitación do pagamento en execución de resolución judicial por recoñecemento extrajudicial de crédito, sendo o órgano competente para a súa aprobación o pleno, en aplicación do disposto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, tendo en conta o principio orzamentario de anualidade ao tratarse de gastos que corresponden a exercicios económicos anteriores. Gracias. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? En contra? Votaron a favor os concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e a Alternativa dos Veciños. Votaron en contra os concelleiros e concelleiros do Grupo Municipal Unión por Cambre e abstivéronse os concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal do PSOE de la PSOE e a concelleira non ascrita. Aprobou, por tanto, a proposta. Moitas gracias. Continuamos. Proposta de reconhecimento extrajudicial de crédito por importe de 593,12 euros. Concelleiro. Dictaminóse favorablemente por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación de Régimen Interior de Desenvolvimiento Económico, la sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2016 por votos a favor los tres concelleiros do Partido Popular e con a abstención do resto dos grupos e da concelleira non ascrita. Moitas gracias, señor concelleiro. Sí, gracias. Paso a leer a proposta
do seguinte rec ao pleno da corporación. Punto primeiro, levantar os reparos emitidos pola intervención municipal no informe de intervención de reconhecimento extrajudicial de crédito 2026-E003/696 de data 13 de marzo de 2027, que se emite informe de reparo suspensivo, entre outras as facturas que se sinalan en consideración. Quinta do mesmo, punto segundo, aprobar o expediente de reconhecimento extrajudicial de crédito de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2026 por importe de 593,12 euros correspondentes ás facturas que se relacionan a continuación e que poden ler aos próximos procedimentos na tábua. Punto terceiro, autorizar a dispoñer no seu caso a recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargo ás aplicacións orzamentais correspondentes, así como aprobar a ordenación e a realización do seu pagamento. Punto cuarto, dar traslado aos departamentos afectados para que se tramiten os procedimentos que se precisos para solventar os referidos reparos de que estes non se repitan. Gracias. Unha intervención. Montoqueiro. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buen día a todas y a todos. Bueno, ustedes traen a pleno a aprobación do REC, como dice el consejero 696, por un valor de 193,12 euros. Una por Cambre, en súa liña de pagar, a quen traballa para o Concello de Cambre, votará a prova deste REC, que conta un informe da responsable de ADL, chefa en funcións de régimen interior, claro, conciso e rotundo, cos motivos da proposta de levantamento de reparos. Informes que, por certo, tamén acompañaban as facturas dos RECs do Unión por Cambre que vostedes votaban en contra. É certo, se lles dixo que foi unha boa idea incorporalos á documentación do Pleno, pero que non estiveran na documentación do Pleno non queren dicir que os de Unión por Cambre non estiveran incorporados aos expedientes. Vostedes lle preguntaron, cando estaban na oposición a Unión por Cambre, si apoyaríamos un REC. Nos dixemos que sempre que fora beneficioso para Cambre, o faríamos, e aquí estamos, sendo coherentes e apoiando este REC. A resposta foi clara, por lo tanto, e a coherencia tamén. En contrapunto están vostedes, o Partido Popular, que cando estaba na oposición nunca votou a pro dun REC traído a este pleno. E agora, como goberno, xa trouxeron máis de 12. Maravillosa xogada. Cando gobernaban Unión por Cambre, segundo vostedes, había outras maneiras de pagar. E agora que gobernan, pagan co mesmo mecanismo que usaba Unión por Cambre, o reconhecemento extrajudicial de crédito. Antes de comenzar esta primeira intervención, quería facer unha pregunta que agardo que con súa transparencia habitual me contesten. Que cambiou no Concello de Cambre entre novembro de 2025 e decembro de 2025? Até novembro de 2025, o Partido Popular de Cambre tiraba os RECs de ilegais, dicindo que había outras formas de pagar. Desde decembro de 2025, en 5 meses, trouxeron vostedes máis de 12 RECs a este pleno. Semella non haber outra forma de pagar. Moitas gracias. Gracias. Unha intervención. Bloque, finalista, unha intervención. Bueno, señor concelleiro, claro, os RECs que Unión por Cambre traía aquí a este pleno era en relación a facturas por contratos urbales. Este non é o caso. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Sí. Moitas gracias, señora alcaldesa. Que acabo de quedar sorprendido coa súa resposta. Bueno, que éramos nos, cando vostedes en oposición nunca votaban a favor dos RECs porque tiñamos informes en contra das dictadas nacionais. Este tamén o ten. Este contrato está en vigor, o contrato desta empresa Landín Informática. Porque se non está en vigor, explíqueme que tipo de contrato é. Un contrato en precario, un contrato prorrogado, como é? Porque os contratos que traían por Cambre tamén eran contratos en precario, é dicir, procedimentos que en su día se contrataron de maneira aberta ou de maneira atinada ás normas e despois caducaron, pero continuaban estándose en precario. Non sei se ustedes se chaman contrato verbal, porque se así explíqueme cal é o tipo de contrato o que está neste momento a empresa Landín, porque se tirara contrato non dirían as súas facturas a este reconhecimento extrajudicial de crédito a este pleno. Explíqueme, por favor, igual de rápido me explicou o anterior. E, por favor, contésteme, si ten a ben, esa pregunta que lle fixen, porque a verdade é que vostedes propoñen votar a favor dos RECs que vostedes mesmos traen cos informes en contra das habilitadas. Antes era esa excusa para votarlos en contra, e agora cal é a excusa para que nós teñamos que votar a favor? Nós, cando traemos os reconhecimentos extrajudiciais de crédito,
sabíamos que tiñamos informes en contra. E antes nos traíamos porque pensábamos que era máis importante pagar que atender a esos informes que, como ustedes saben, son perceptivos pero non vinculantes. Agora, de repente, ainda que o concelleiro, cando lle interesa, lee completamente todos os informes de intervención municipal, agora este REC non os liu, non sei por qué, mellor é porque en contra, pero bueno, saberá por qué. Eu lles pido, por favor, antes de rematar, que me contesten que cambiou o Concello de Cambre entre novembro do 25 e decembro do 25. Moitas gracias. Gracias. A moita intervención. Vamos a ver, señor concelleiro, aquí, cando se traían os RECs, algúns, como os que traemos hoxe aquí, en outras ocasións, son defendibles. Son defendibles. Os RECs que vostedes traían eran moi difíciles de apoiar e respaldar. Con nivel de seriedade, gravedade que reflexaban os informes das habilitadas. Hai RECs e RECs. Por lo tanto, eu penso que temos que partir de eso, de os informes que poidan dar cobertura ou non, ou poidan respaldar, sacar adiante os RECs. Hai niveles e niveles a hora de enfrentarse a este tipo de pagos e recoñecementos. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Votaron a favor as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Unión por Cambre, Bloque Nacionalista Galego e a Relación dos Veciños. Non houve ningún voto en contra, así debense os concelleiros e concelleiras do grupo municipal do PSDG da PSOE e a concelleira non escrita. Por tanto, aprobouse a proposta. Moitas gracias. Continuamos. Proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 120.222,56 euros. Examinouse a Comisión Informativa de Economía, favorablemente de Hacienda e Contratación Residencial de Desenvolvemento Económico, en sesión ordinaria celebrada o día 23 de abril de 2016, por votos a favor destes concelleiros do Partido Popular, coa abstención do resto dos grupos e da concelleira non escrita. Moitas gracias, señor concelleiro. Gracias. Paso a leer a siguiente proposta de REC ao Pleno da Corporación. Punto primero, levantar os reparos emitidos por intervención accidental no informe de intervención reconocimiento extrajudicial de crédito 226-06/817 da 16 de abril de 2016, onde se emite informe de reparo suspensivo ás facturas que se asignaran na consideración quinta e sexta do mesmo. Punto segundo, aprobar o expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de obrigas de servicios anteriores con cargo ao orzamento de 2016 por importe de 120.222,56 euros correspondientes ás facturas que se relacionan a continuación da tabla. Punto terceiro, autorizar dispoñer no seu caso recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes a cada un dos acreedores relacionados anteriormente con cargos de aplicacións orzamentales correspondentes, así como aprobar a ordenación e realización do seu pagamento. Punto cuarto, dar traslado aos departamentos afectados para que se tramiten os procedementos que sexan precisos para solventar os referidos reparos con fin de que estes non se repitan. Moitas gracias. Unha intervención? Androqueira. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, gustaríame saber que marca a gravidade dos RECs, non? Porque semella que a gravidade dos RECs depende se vostedes están na oposición ou están no goberno, porque, salvo erro ou omisión pola miña parte, os informes das habilidades nacionales son iguais, moi semellantes. Bueno, traen un novo REC, curioso, un novo REC, para aprobación deste pleno, que conta tamén os informes en contra das habilidades nacionais, Secretaría de Intervención. Ainda así, o Partido Popular presenta este REC para que o pleno levante os reparos e se pague a quen, segundo os informes técnicos, fixo un servizo para o Concello de Cambre. A mí me sona isto, porque eu tamén o defendín eu neste pleno. Vostedes votaban en contra. Dentro por Cambre, de novo por coherencia, imos votar a prol deste REC. O único que lamentamos, e de verdade lamentamos fondamente, é que vostedes non tiveran, cando eran oposición, tanta vontade de pagar como teñen agora, que son goberno, porque lle terían aforrado ás empresas e aos seus traballadores máis dun ano de espera. Agora, como goberno, lles urxe pagar. E pagan igual que pagaban en por Cambre, mediante reconhecimento extrajudicial de crédito. E non será o último que traen ustedes, créanme. Unha vez máis, se me permite,
Vou facer unha pregunta. Que cambiou no Concello de Cambre entre novembro de 2025 e decembro de 2025? Até novembro de 2025 o Partido Popular de Cambre tiraba os RECs de ilegais. Perdón, de ilegais. Dicindo que había outra forma de pagar. Desde decembro de 2025, en 5 meses, trouxeron vostedes máis de 12 RECs a este pleno. Semellaba non haber outra forma de pagar. Agardo que por transparencia que vostedes pregonan, resposten esta sinxela pregunta para coñecemento de toda a veciñanza. Moitas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Señor concelleiro. Sí, gracias. Con respecto al REC del que estamos tratando ahora mismo, hay informes de levantamiento de reparo correspondiente del ingeniero con fecha 21 de abril respecto a la factura de tala y retirada de la palmera nacional Taquiña y con respecto al canon de gestión del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado. Con respecto al resto de facturas correspondientes, hay informes de levantamiento de reparo de los funcionarios o técnicos correspondientes con fecha 17 de abril del año 2026. Con respecto a intentar mezclarlo con otros RECs pasados que venían a este pleno, habría que, como dijo la alcaldesa anteriormente, distinguir entre RECs y RECs. Estos RECs vienen con sus correspondientes informes de levantamiento de reparo y RECs pasados por ciertos importes venían con todo mezclado y es la diferencia de los tipos de RECs que están viniendo ahora con los RECs que venían en ejercicios también pasados por parte de gobiernos anteriores. Gracias. Gracias, intervención. Sí, moitas gracias, señor concelleiro. Vostedes poden pagar o servicio de agua aos sumidoiros porque non por Cambre continuou o servicio, liquidou a empresa e deu unha orde de continuidade. Por eso todos continuamos tendo agua en Cambre e vostedes poden pagar este servicio. Tamén en oposición pagaban, vostedes falaban, tamén con moita vehemencia, que había outras maneiras de pagar. E agora que son goberno non aparecen esas maravillosas maneiras de pagar. Temos que pagar de novo mediante red. Usted dice o mismo que a alcaldesa, que hai RECs e RECs, pero quen marca a gravidade dos RECs? Sei que está un pouco ocupado con outras cousas, vou esperar un poquinho, se non me corre o tempo. Quen marca a gravidade dos RECs? Están na oposición ou no goberno? Porque os RECs de por Cambre tamén tiñan eses informes. Xa lle digo que lle dimos os parabéns por traeros aquí ao pleno dentro dos expedientes do pleno, pero xa estaban nos expedientes de TEDEC, dos RECs que tamén traía un por Cambre. Entonces, se agora non atopan maneiras de pagar máis que por de REC, e na oposición dicían que sí, cando mentiron os veciños de Cambre? Antes, cando dicían que tiñan outra maneira, ou agora que só pagan mediante REC? Está claro que mentiron. O que hai que saber é cando. Antes, agora ou todo o tempo. Moitas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos ás votacións. Votos a favor desta proposta de 120.222,56. Abstencións. Votaron a favor as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular de Cambre, a Alternativa aos Veciños, as abstiveron os concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do BNG, esa é a persona coa que querían máis escribir. Moitas gracias. Continuamos. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno sobre o artículo 22 da Lei 7/1985 que non figuren na orden do día. Aquí se presenta hoxe a liquidación de Copifas. Justificamos a urxencia? Sí, en continuidad de todos los procedimientos de revisión de oficio que se han estado llevando a cabo en estos últimos meses, se trae a pleno esta propuesta de liquidación de Copifax en cuanto lo ha tenido disponible en la intervención municipal. Nos hubiera gustado que también hubiera estado disponible por fechas para las comisiones, pero al final hemos tenido que traer urgente al pleno y solicitamos, por tanto, su aprobación de esta urgencia al resto de los grupos municipales. Moitas gracias. Votamos a urxencia. Votos a favor? Moitas gracias, señor concelleiro. Gracias. Paso a ler a proposta de que a cesación do importe de liquidación derivada da declaración de nulidade e de acto administrativo de contratación verbal do servicio de trato sucesivo de competencia municipal denominado Servicio de Mantenimiento de Copiadoras Municipales prestado pola empresa Copifax SL. Paso a ler o pleno a proposta.
Punto primeiro, fixar o importe correspondente da liquidación derivada da declaración de nulidade do acto administrativo da contratación verbal de servicio de trato sucesivo de competencia municipal denominado Servicio de Copiadoras Municipales prestado pola empresa Copifax SL por un importe de 17.441,90 euros, unha vez ignorado un 6% do importe da base imponible reflectido nas facturas que se incluen no presente expediente, segundo informado por a interventora municipal accidental no informe de intervención de liquidación de Copifax do TD 2026/X6/75 con data 14 de abril de 2026, punto segundo, autorizar e dispor o gasto no seu caso, así como recoñecer e liquidar as partidas correspondentes a cada un dos anteriores gastos con cargo de aplicación orçamentaria correspondente, aprobar a ordenación e a realización de su pagamento mediante transferencia bancaria, punto terceiro, notificar os efectos oportunos o acordo a empresa Copifax SL. Gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo, cuando queira. Gracias, señora alcaldesa. Ben, entendo as prisas e o non ter o documento listo para falar en comisións informativas, pero pedolle, por favor, seguramente que xa barallaban esa posibilidade, hoy, de sorpresa, vamos que chegamos a xunta de voceros e non se nos entregou aí. Entonces, bueno, simplemente pedirle que si saben que están traballando en algún tema, que de comisión, si estamos aquí todos, que por lo menos nos informe de que igual chega, ou igual non, pero que por lo menos teñen en mente traer isto a pleno. Ben, entreganos este documento, poñémonos a estudiarlo, e como non podía ser de outro xeito, como fan vostedes, como fixeron coas outras dúas propostas, detraen o 6% do beneficio industrial baseándose sobre todo nunha sentencia do Tribunal Supremo de decembro de 2025 que sinala, e leo textualmente, atendido a la naturaleza restitutiva de la indemnización que debe otorgarse al operador económico, en estos casos debe incluir los costes en los que se ha incurrido por la realización de las obras. La sentencia habla de una obra, no de un servicio, fuera del contrato administrativo, pero no los conceptos económicos que son propios de la ejecución de un contrato válidamente celebrado y presupuestado. Leído esto, quería empezar a hacerle preguntas ao señor Concelleiro de Economía e Facenda. A primeira é, fíxose a liquidación dos costes do servicio de mantemento de fotocopiadores no Concello de Cambre, ou simplemente se colleron as facturas e esas facturas se le trauxo ese 6%. Señor Vázquez, ¿está convencido de que se fixo ben esta liquidación? Unión por Cambre sempre defenderá o pago íntegro dos servicios, porque nos rebatimos conceptos e esa teoría de que debe de pagarse todo o coste dos mismos, o fixemos tanto no goberno, como cando viñemos a liquidación de Asiña no pleno de xaneiro, porque o defendimos e o justificamos por escrito, non concordamos con que a ausente de concurrencia de boa fe, algo que creemos que non se pode demostrar. Creemos que os proveedores do Concello de Cambre non actúan, non se levantan un día e veñan a traballar aquí sen que ninguén que o diga. Nos defendimos no goberno, tamén na oposición, xa o dixen que non hai que detraer ese 6%. As sentencias judiciais que están a chegar ao Concello recoñecen, como todos saben, o pago íntegro das facturas e o que sí nos traeríamos unha emenda, como fixemos en xaneiro, pero é a propia empresa a que non presenta alegacións e concorda que está de acordo coa liquidación que presenta e que propón a Administración Local. Por eso non presentamos próxima alegación, senón, xa avanzo, si presentaríamos. Quería simplemente que se me respondera as preguntas que fixen. Señor Vázquez, fíxose correctamente a liquidación de Copifax, pediuse a empresa unha relación de gastos polos servicios prestados ou detraeuse o 6% da suma das facturas. Espero que me poida contestar para poder seguir tamén en seu medio. Muchas gracias, señor Intervención, señor Lorenzo. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, un poco en la misma línea que la portavoz y compañera de Unión por Cambre. Se luego cuando vengan puntos fuera del orden del día, ya lo he hecho más de una ocasión, que aunque no se tenga la documentación en comisiones, que por lo menos se nos diga verbalmente de que tienen la intención de traer este punto al pleno y se les dará la documentación en portavoces. Dicho esto, también estamos en la misma línea que sobre el 6%, al no realizar la empresa, pues lo que pide el 6% del beneficio industrial, pues ahí también nos presentamos en ese punto, ¿no? Dicho esto, pues vamos a facilitar y nos vamos a hacer. Muchas gracias, señor Intervención.
Yo solo un pequeño matiz, y no es por crear ninguna polémica, pero yo juraría que el viernes se nos dijo que iba a venir este tema. Sí, le dijo al portavoz. Con más documentación y eso puede ser. Digo yo, es que la cobarde, digo yo, juraría que sí, ¿sabes? No teníamos más información, pero sí que nada, solo esa relación. Gracias. Muchas gracias, señora Opción. Sí, con respecto a la comunicación, previa de los asuntos que vienen a quedar en el Pleno, eso tiene totalmente la razón, estoy totalmente de acuerdo. Esperamos realizar a futuros casos, como se lo comentaba en la Junta de Portavoces última que se ha celebrado. Esperemos que llegue a comisión el Pleno de mayo la legislación de Esturión, y en futuras legislaciones iremos avisando pues, lo antes posible y aportando esa documentación lo antes posible. Con respecto a las dudas manifestadas, simplemente paso otra vez a leer conclusiones del informe de intervención con respecto a esta liquidación. Esta revisión de oficio de este expediente, de este procedimiento de esta empresa, fue declarada la nulidad en acto administrativo para calcular el importe de la liquidación a abonar a mercantil aceptada por la declaración de nulidades de un contrato administrativo preceptivo, como en toda fase contable de reconocimiento de obrigas con cargo a fondos públicos, debe de acreditar documentalmente a efectiva realización de prestación no caso do Concello de Cambre, tal como dispón a base 23 da execución do orzamento municipal, e exixirá as facturas correspondentes coas asignaturas do alcalde ou un caso de declaración do Concello Delegado da área correspondente para acreditar a recepción de conformidade como asignatura do técnico municipal ou personal competente. Ese listado de facturas presentadas, contabilizadas, fueron los utilizados por la intervención municipal para el cálculo de la liquidación correspondiente, igual que en el caso de las liquidaciones presentadas, en las liquidaciones traídas a pleno en el mes de enero con respecto a la empresa Asigna. También me gustaría mencionar, con respecto a las dudas manifestadas, paso a leer también este fragmento de las conclusiones del informe de la intervención municipal. Asemade ao abeiro das sentencias e ditames citados na consideración xudicial terceira, o abono ou non do beneficio industrial é unha cuestión que haberá de analizarse o abeiro das circunstancias particulares de cada caso, de xeito en aplicación do principio de enriquecimiento injusto. O procedente será detraer o beneficio industrial do importe a aboar en concepto de liquidación. En consecuencia, non procedería a inclusión de dicho beneficio no importe da liquidación a favor da empresa pública, polo que haberá que restar desta cantidade ou que resulte de aplicar o 6% da base impoñible a cada unha das facturas relacionadas e sobre las que están basadas na liquidación de Comifaz que se trae a pleno. En este caso, todas as facturas pendientes de cobro hasta la declaración de nulidad que corresponden a los años 2024 y 2025 por importe total de 17.441,90 euros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezcolle que nos lea os informes de intervención, cousa que xa ben lidos na casa, porque ese é o noso traballo, de fiscalizar. Me gustaría máis que me dé explicacións políticas cando lle pregunto cousas. Simplemente lle preguntei se cree que a liquidación estaba incluída. Vostede leume un informe que eu tamén xa li varias veces. Mire, chocoules moito a non presentación de alegacións por parte desta empresa. E non quero pensar eu que alguén deste goberno de 4 concelleiros e concelleiras que agora están como máxima prioridade o pago canto antes dos servicios prestados no Concello enviase un recado de que era mellor non presentar alegacións para cobrar antes. Non quero pensar iso porque o goberno serio e transparente como o Partido Popular de Cambre, como di a súa alcaldesa, non fai tal cousa. Porque un goberno serio e transparente como o que teñen non creo que se salte acordos plenarios e que acate os acordos plenarios e os debe e os execute. Ainda me extraña que esas dúas liquidacións das que falou antes de Asigna ainda estén sin pagar cando se aprobaron en xaneiro. Tampouco quero pensar que alguén deste serio e transparente goberno dixera que se había alegacións igual o pleno non aprobaba a proposta. Non, eso non se pode pensar porque non creo que sea así. Quero pensar tamén que ningún concelleiro ou concellera prometese que as facturas que quedan fora esta liquidación se van a pagar.
Porque, miren, ahora sí que vou a ler un cachiño do que di o informe da intervención, que di que todas as facturas que quedan fora desta liquidación haberá que iniciar para poder pagarlas ou ben un expediente de reconhecemento extrajudicial de crédito ou ben iniciar unha nova revisión de oficio. Entendo eu que este goberno tan transparente e legal defenderá continuar ca revisión de oficio e non acollerá esa porta aberta que deixa a intervención municipal ahora a pagar mediante reconhecemento extrajudicial de crédito. Non sorprenda, non se poñan serios que todo isto son suposicións mías, non vayan ser, son cousas mías que se me pasan pola cabeza un día pola mañá cando me levanto cedo para preparar este tema. Xa para rematar e por aclarar as cousas, Unión por Cambre defenderá o pago íntegro dos servicios prestados no Concello. A única razón pola que hoxe non tenemos unha emenda dixen antes é porque a propia empresa considera e acepta a liquidación que propón este goberno. Seguiremos a estudiar caso individualmente un por un e defenderemos con nosos 7 votos o pago íntegro dos servicios prestados polas empresas que traballan para este Concello, porque é de xusticia e porque os sentencias que están chegando dan a razón ás empresas e ao pago íntegro das mesmas. Nos non andamos cambiando de criterios ni vamos a facelo, vamos a seguir defendendo o que sempre defendimos. E por eso tamén quero mandar un recadiño, porque non vai a ser que algúns pensaran o que eu pensei que se lle pudo decir a alguén e que non se presenten alegacións porque igual non teño respaldo. Espero tamén que vostedes, que son tan serios e transparentes, acaten os acordos plenarios, porque van 3 meses desde que se aprobou aquí o pago íntegro de 2 liquidacións á empresa que prestaba os servicios de actividades deportivas e culturais e, salvo que pagaran onte ou hoxe, creo que ainda non foi abonado. Neste caso, o noso voto será a abstención, porque, eu vou explicar así, e creo, porque se lle chega a empresa me gustaría que o soubera, nos sí que estaríamos por apoiar o pago íntegro de estas facturas. Señor Vázquez, vou recomendar que esa sentencia de decembro de 2025 do Tribunal Supremo a lea completamente, porque igual en ese momento me vai a poder contestar se a liquidación está ben feita ou non. Muchas gracias. Gracias. Sí, con respecto a lo planteado, por supuesto que esta empresa, igual que cualquier otra, con las que se lleva a cabo un procedimiento de revisión de oficio, tiene el derecho y la libertad de presentar o no alegaciones, igual que sí la presentaron otras empresas. Con respecto a la agilidad de los pagos de las liquidaciones, por supuesto, eso se tiene que hacer a la mayor brevedad. Y con respecto al cálculo de la correspondiente liquidación, lo realiza la intervención municipal en base a los criterios anteriormente expuestos. Y sí, por supuesto, este gobierno continuará con las revisiones de oficio, llevamos ya varios y continuaremos con ello hasta poner al día los pagos con todos los servicios de este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Mire, señora consellera, nin inspiración, nin pensamentos, ni ciencia infusa. Aquí esta corporación veña con afirmacións e probas. Lle pido e lle recomendo responsabilidade nas súas declaracións. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Votarán a favor os concelleiros e concelleiras dos grupos principais do Partido Popular e a reclamación dos vecinos e o resto dos concelleiros e concelleiras abstiveremos, por lo tanto, vamos a votar. Moitas gracias. Continuamos. Punto número 3, parte declarativa. 3.1, declaracións institucionais. 3.2, mocións dos grupos municipais. Aquí hai varias mocións traídas por Unión por Cambre e o Partido Socialista. Comenzamos ca moción de Unión por Cambre. Cambre insta a Xunta de Galicia a desenvolver as ofertas públicas de emprego e a elaboración das listas de interinos para sustitucións dos concellos de Galicia. Candela. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, desde Unión por Cambre decidimos a traer esta moción, entre otras cosas por los innumerables veces que o Goberno Municipal do Partido Popular de Cambre di que falta persoal en Cambre. Por tanto, vista a dificultade que teñen moitos concellos... Perdón, ausencia.
Ben, a ausencia é porque entre outros concellos, o Concello de Cambre adolece de unha falta de persoal moi importante, como lembran continuamente os membros do goberno, por tanto entendemos que é de máxima urgencia poder chegar a estes acordos e que a Xunta colabore ou desenvolva as ofertas públicas de emprego. Moitas gracias. Votamos a ausencia, votos a favor. Unanimidade. Cando queira. Moitas gracias. Vista a dificultade que teñen moitos concellos para cumprir en prazo cos procedementos das ofertas públicas de emprego, tal e como pasou en Cambre no pasado 2025, cando caducaron dúas prazas, unha de xente de protección civil e outra de bibliotecario, por non ser capaces de desenvolver en tempo e forma o procedimento, vista tamén as dificultades que concellos como Cambre teñen para ter actualizadas as listas de interinos para todos os seus postos de traballo, e tamén a situación na que se atopan unha vez elaboradas, en onde chegan a acceder persoas sen experiencia no sector público que conlleva un período de adaptación e formación que non se de cumplir as exigencias da administración pública. Vista a situación en Cambre, donde a falta de persoal a que alude constantemente o goberno está lastrando o servizo á veciñanza, e tendo en conta que estes procesos de selección precisan de participación de funcionarios e funcionarias do propio Concello que teñen que deixar de cumplir as súas funcións para participar nestes procesos selectivos, visto que, no caso de Cambre, hai exemplos tan preocupantes como que un proceso para a creación dunha lista de interinos para postos A1 de Administración Xeral non saíron adiante por suspender todos e todas as aspirantes en outubro de 2025, o que supón destinar moito tempo e dedicación para un traballo de balde, pois o obxectivo de ter unha lista para facer chamamentos segue sen cumprirse e está agora en proceso de novo ese procedimento no mes de febrero de 2026. Estes procesos longos ou sen resultados, novo persoal que se incorpora sin apenas formación e experiencia, o que conleva un longo proceso de aprendizaxe que no caso de contratacións por acumulación de tarefas, un máximo de 9 meses, cando están plenamente formados xa se teñen que ir. Conleva unha perda económica e de recursos humanos tremenda que se afasta dos principios de eficacia e eficiencia que se lle entende a administración pública. A Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia recolle como reglas das relacións interadministrativas entre Comunidade Autónoma e Concello os principios de cooperación e coordinación, e sinala no artigo 193 as entidades locales gallegas e la Junta de Galicia a decorar su actuación a los siguientes principios: la lealtad institucional respecto al ejercicio de las competencias que correspondan a las demás administraciones públicas, la colaboración, cooperación y auxilio que pudiesen precisar coyunturalmente para el eficaz cumplimiento de sus tareas. Sinala a Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público no seu artigo 141.1, letra D, prestar en el ámbito propio la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. E engade no artigo 141.2, la asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que solicita no esté facultado para prestarlo de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causará un perjuicio grave a los intereses cuya tutela mantiene encomendada o el cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. Dous eixes fundamentais para que a Xunta, mediante dita cooperación, axude aos concellos que se o desexen a convocar e desenvolver as súas ofertas públicas de emprego, así como ter actualizadas con personal que se poda, listas actualizadas con personal que se poda poñer a traballar e ir adquirindo experiencia polos distintos concellos de Galicia, como foi, por exemplo, coas listas de sustitución dos funcionarios habilitados nacionais ou cos procedimentos da Axencia Galega de Seguridade Pública para cubrir os postos de policía local en Galicia. Neste momento, non se está a debatir a nova lei da Administración Local da Xunta de Galicia abre a posibilidade de novas fórmulas de colaboración e cooperación entre administracións e así o establece no artigo 157 do anteproxecto de lei que sinala as entidades locais poderán establecer mecanismos de colaboración entre sí, así como con administracións públicas, co fin de garantir a prestación eficaz e sostible dos servicios públicos de competencia local, promover o desenrolo territorial equilibrado e optimizar os recursos disponibles mediante a cooperación institucional. Precisamente, esa colaboración interadministrativa debería ampliarse a colaboración e cooperación da Xunta cos concellos en materia de persoal, igual que están a fazer coa Policía Local na AGAS, para garantir que todos os procedimentos sean iguais en todos os concellos, con criterios homólogos e garantindo así a imparcialidade de todos os procedimentos. Non pode ser que haxa concellos nos que é doado aprobar un exame e outros nos que non aproba ninguén. Dende o momento que a Xunta recolle esta posibilidade de que o Concello tenga a potestade de adherirse ou non a estes procedimentos, acadarase unha iniciación no procedimento
ao poder convocar a tempo procedimentos amplios que den posibilidade de cubrir postos en oferta pública de emprego iguais en diferentes concellos á vez, conseguindo listas máis amplas, con maior rotatividade e, por lo tanto, con persoas cada vez máis formadas e con maior experiencia para cubrir as baixas de persoal de forma interina nos concellos galegos. Segundo as atribucións que den conferida ao Pleno en virtude do artigo 22 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de régimen local, no artigo 163 do Regulamento Orgánico Municipal, proponse o Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a incluir entre as súas liñas de colaboración e cooperación cos concellos o desenrolo dos procesos de provisión de postos de oferta pública de emprego. Segundo, instar a Xunta de Galicia a desenvolver os procedimentos de selección de persoal para listas de sustitución de todos os postos para as entidades locais de Galicia, igual que ven facendo cos postos de Habilitación Nacional e de Policía Local para os concellos adheridos. Terceiro, dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia. E cuarto, dar traslado deste acordo plenario á Federación Galega de Municipios e Provincias. Moitas gracias. Gracias por la presentación. Sí, gracias. Con respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal de Unión por Cambre, en cuanto a la intencionalidad de esta moción, podemos estar de acuerdo en que cualquier ayuda es bienvenida, y más en la situación en la que se encuentra concretamente Cambre. Y estaríamos a favor si esta propuesta de moción se orientara hacia la administración competente en este ámbito, como la Diputación. Las diputaciones son las administraciones que tienen encomendadas por ley, tal como figura el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, entre sus competencias clave está ayudar a coordinar servicios municipales y prestar asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, circunstancia que también figura en el Reglamento de Asistencia Jurídica, Económica y Técnica de la propia Diputación Provincial de A Coruña a los entes locales, en la que también figura en su artículo 2 que dichos servicios a prestar por la Diputación son los ya referidos de asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, que son, por tanto, competencias de esa administración y no de la autonómica. Mientras que en el caso de esta administración autonómica no figura ni legal ni está reglamentado esa competencia de asistencia directa que pretenden en esta moción. Por tanto, si cambiaran la administración a la que va dirigida la misma, como es la Diputación Provincial de A Coruña, que es la competente para asistir a los municipios, entre ellos a Cambre, en estas cuestiones, sí estaríamos a favor de apoyarla. En caso contrario de que persistan en dirigir esta propuesta de moción a una administración que no es competente para ello, pues nos abstendremos. Gracias. Gracias. ¿Una intervención? Gracias. Buenos días a todos y a todas. Evidentemente siempre la culpa es de todo el mundo, de la Xunta. Y la Xunta no tiene competencias en nada, es increíble, ¿no? Probablemente no sé qué hacen. Están ahí, yo siempre porque queda bonito. Xunta de la Xunta, pero nada más. Bueno, en esta moción Unión por Cambre pone el dedo en la llaga en uno de los problemas más graves que tiene este concello, la gestión de los recursos humanos. Que en los últimos años hayan caducado plazas, en el último año, plazas de empleo público por incapacidad administrativa es sencillamente un síntoma de que el sistema actual no funciona. Esta es la realidad que vivimos y que afecta a los trabajadores de este concello que están al límite de sus fuerzas y afecta también a los vecinos y vecinas de Cambre que sufren la falta de actividad en los servicios públicos. Desde el Grupo Socialista compartimos la urgencia de solucionar este gran problema, pero también queremos aclarar que no compartimos el cómo que plantea esta moción, ya que la solución que se propone aquí, o así lo hemos entendido nosotros, implica que la Xunta de Galicia asuma directamente la elaboración de estas listas de interinos y el desarrollo de sus procesos selectivos. Y eso, para nosotros, supone pasar de un modelo de autonomía municipal a lo que podríamos llamar una administración tutelar. Por lo tanto, aunque este grupo comparte totalmente, repito, el problema que Unión por Cambre plantea, creemos que la solución no puede ser que los concellos renuncien a su capacidad de decisión para delegarla en la Xunta. Bueno, esa Xunta que parece no tiene competencias. Porque si la Xunta pasa a decidir quién trabaja en este concello y bajo qué criterios se accede al empleo público local, la autonomía municipal pierde su capacidad real de decisión. Y eso es algo a lo que este grupo no puede apoyar. Por eso creemos que cualquier colaboración de la Xunta en los procesos de oferta pública o las listas de interinos tenga carácter voluntario y reversible por parte de los concellos. Creemos que estos procedimientos se deben desarrollar en el marco de la FEGAM, garantizando que los criterios de selección se acuerden entre los concellos y no se impongan
de forma unilateral desde la Xunta. Y por último, creemos que se tiene que garantizar expresamente que esta colaboración no va a suponer una pérdida de autonomía organizativa de los concellos ni de su capacidad de decisión en materia de personal. Por eso, para apoyar esta moción, le proponemos a Unión por Cambre modificar y ampliar los puntos del acuerdo en los siguientes términos y que todos tienen. Instar a la Xunta de Galicia a incluir dentro de los mecanismos de cooperación voluntaria con la FEGAM el desarrollo de procesos de provisión de puestos para las ofertas públicas de empleo de las entidades locales de Galicia. Instar a la Xunta de Galicia a desarrollar procedimientos de selección para la elaboración de listas de personal interino de los ayuntamientos de Galicia, garantizando la participación de las entidades locales, la definición de los perfiles profesionales y respetando en todo caso la autonomía organizativa y competencial de los ayuntamientos. Establecer que la adhesión de los ayuntamientos a estos mecanismos de colaboración será en todo caso voluntaria y irreversible, garantizando la plena autonomía municipal en la gestión de su personal. 4. Garantizar que las actuaciones de cooperación previstas en esta moción no supongan en ningún caso una merma de autonomía técnica, organizativa y de gestión de los concellos ni de sus empleados públicos. 5. Instar a la Xunta de Galicia a que estas medidas acompañen de una financiación suficiente por las entidades locales en el marco del fortalecimiento del Fondo de Cooperación Local, que permita dotar a los ayuntamientos de los recursos humanos y materiales necesarios para la correcta prestación de los servicios públicos. Y 6. Dar cargado del presente acuerdo a la Xunta de Galicia, al Parlamento de Galicia y a la Federación Galega de Municipios y Provincias Federadas. Si no por cambio acepta estas modificaciones, lo que hacemos es hablar, o eso entendemos, de cooperación real entre administraciones y de esta manera apoyaríamos totalmente esta moción. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Muchas gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Dentro de Nega, ao ver esta moción e as amplas competencias que se le darían á Xunta, a verdade que nos preocupa porque a soberanía que neste momento non está podendo asumir ao 100% neste Concello, ao noso parecer quedaría comprometido. Non acertamos por parte do señor portavoz, perdón, o señor concelleiro de Economía e Facenda, que vote os vamos á Diputación. Está ben que a Diputación, como administración, a segunda máis próxima ao cidadano, faga as súas laboras, pero porque non pode ser, como xa dixo o Partido Socialista, para que están ustedes. Hai que estar para o que hai que estar. E na proposta de moción parece que non hai ninguna irregularidade en que a Xunta de Galicia ten as súas competencias, pero nós creemos que non debe de ser sustraído como comentei da soberanía do propio Concello. E non sabemos si temos datos, si neste momento está sendo de aplicación en outros concellos, tanto por parte da Xunta como da Diputación, estas delegacións. Gustaríanos que se nos contestara ao respecto. E respecto dos modificacións que presenta o Partido Socialista, creemos que despois, si son aceptadas por Unión por Cambre, que se volvan a ler porque son 6 e non estiver, temolas que revisar para estar tamén completamente de acordo no caso de que sexa así. Si nos pode contestar, solicita Unión por Cambre sobre a actividade ou uso, si se está facendo neste momento por parte da Xunta ou por parte da Diputación, que se nos diga para saber, a súa seu percorrido histórico e a súa posible efectividade. Moitas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias. En este caso podemos estar de acuerdo con la moción porque al final, por desgracia, la situación que tenemos es la que todo el mundo conoce. Tenemos unos problemas en personal graves y entonces, bueno, en este caso toda ayuda que nos pueda venir sea bienvenida. Sí que es verdad que compartimos esa inquietud, ¿no? Digamos, de darle, entre comillas, plenos poderes a la Xunta, que yo creo que no es la idea, aunque no lo pongo específicamente, yo creo que no hay duda de que esa no es la intención, pero bueno, sí que es verdad que si por ejemplo se pudiera matizar, yo creo que nos tranquilizaría a todos más, pero bueno, bienvenida sea la ayuda. Gracias.
Gracias. Moitas gracias, señora alcaldesa. Si agradezo inmenso das aportacións tanto do Partido Socialista como do Bloque como da Alternativa. En ningún caso queremos a vontade de limitar a autonomía do Concello. Se non o reflectimos así na moción, pedimos disculpas. A nosa intención era un pouco ese modelo que ten a Xunta de Galicia coa Academia Galega de Historia Pública, que ti teñas unha posibilidade dada neste caso da Xunta, que xa me explicará o señor concelleiro se non ten competencias como está funcionando desde fai varios anos a Academia Galega de Historia Pública, pero bueno, eles sabrán. Entón, sí, aceptaríamos esas ampliacións que fixo o Partido Socialista, que non merme en ningún caso, porque ya digo que non era a nosa vontade, mermar en ningún caso a autonomía de Cambre, sí facilitar os procedimentos, sí utilizar eses procedimentos homoxéneos dentro das peculiaridades de cada concello, entre eles o de Cambre, por suposto. Con respecto á pregunta que facía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, sabemos que a Diputación da Coruña as diputacións en xeral prestan o seu a súa axuda, a súa colaboración, a súa logística a concellos de menos de 5.000 habitantes. Despois poden collelo ou non collelo, non sabemos en tema de personal se fan, e a Xunta que non saibamos por un momento de aí que instemos a Xunta a que abra esa porta aos concellos de Galicia a poder ter acceso, xa vos digo, con modelo da Academia Galega de Historia Pública ou o que se fai tamén cos habilitadas de carácter nacional que se permite unha listaxe, onde os concellos poden adherirse. Entón, agradecer, xa digo, as aportacións que fixo o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista e tamén a Alternativa, agardo ter respostado e, por suposto, que aceptamos as propostas, as emendas, as ampliacións que fai o Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor intervención. Sí, con respecto a lo ya mencionado anteriormente, como he dicho, la administración competente para asistir directamente a los municipios, tanto técnica como jurídica, económicamente, es la Diputación Provincial, así está regido por la ley, el propio reglamento de la propia Diputación, y hay ya unas fórmulas, unos reglamentos y unos mecanismos ya establecidos para ellos que facilitarían, en el caso de que hubiera buena voluntad por parte de la Administración, facilitarían la asistencia a este ayuntamiento. Con respecto a lo mencionado anteriormente, que dicen básicamente que parece que estamos en un análisis en cuanto a la contratación, incorporación de nuevo personal, y hacen referencia incluso a la caducidad de 2 plazas de una oferta de empleo público. Déjenme decirles que quien dejaron caducar estas dos plazas, tanto la de un agente de protección civil como la del bibliotecario archivero, procedentes aprobadas en oferta de empleo público del año 2022, fue el gobierno de Unión por Cambre. Y paso a leer el artículo 48.4 de la Ley 2/2015 de Empleo Público de Galicia, donde dispone que, una vez aprobada y publicada la oferta de empleo público, los respectivos procesos selectivos deberán convocarse en el plazo máximo fijado en la misma. En todo caso, la ejecución de la oferta del empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años a contar desde el día siguiente al de la publicación de aquella en el que corresponde al Diario Oficial de Galicia. En este caso, la publicación de la oferta de empleo público del año 2022 fue publicada en mayo de ese año, caducidad que se produjo en mayo del año 2025. ¿Por qué? Porque dejaron durante 3 años, de manera irresponsable, caducar dichos procesos selectivos. Por lo tanto, se perdió un agente de protección civil y un bibliotecario archivero. Con respecto con respecto a la situación de la incorporación personal de este ayuntamiento, déjenme simplemente un breve resumen de los procedimientos actualmente en marcha, como son cubrir las vacantes o las bajas actualmente de los 3 procesos selectivos para ingenieros, tanto de obras como de caminos industriales. Incorporaciones que ya se están empezando a realizar en estos días en la plantilla municipal. También se ha realizado el proceso para crear una lista de técnicos de Administración General A1, que ya se ha terminado y esperamos que empiecen a incorporarse en el mes de mayo. En marcha también está el cubrir el puesto técnico A2 de jefe de la unidad de régimen interior, así como una nueva lista para educadores sociales para reforzar el Departamento de Servicios Sociales. También se estaba llevando a cabo el proceso de la agente de protección civil pendiente, esta sí que lo ha colocado de la oferta del año 2023, para lo que se aprobó la caducidad de la correspondiente oferta, ya mencionado anteriormente, en una Junta de Gobierno
pasado, y también se están preparando las convocatorias de las 7 plazas aprobadas en la modificación de la oferta de empleo público del año 2024 y modificada en diciembre del año 2025, que incluye 3 técnicos A2 para intervención y contratación, coordinador de deportes, conductor para la brigada y 2 agentes de la policía local. Por lo tanto, no hay una parálisis en cuanto a procedimientos selectivos e incorporación de nuevo personal a este ayuntamiento. Y simplemente recordarles y mencionarles que este gobierno no permitirá que ninguna plaza más ni un proceso selectivo de una oferta de empleo público aprobada se adopte. Gracias. Sí, Bueno, primero enhorabuena. Es fantástico, maravilloso que primero no vayan a permitir que caduque ninguna plaza de oferta pública. Espero que hagan lo mismo, por ejemplo, con las subvenciones de la Diputación y de la Xunta, que parece que no van por el mismo camino. Volvemos otra vez a que si todo tiene carta de Diputación, no sabemos para qué está la Xunta. La Diputación inicialmente se supone que está para ayudar a concellos de menos habitantes, de menos de 20.000, según para qué de menos de 10.000 y según para qué de menos de 5.000, aunque haya subvenciones para todo tipo de concellos. Entonces, esto sería competencia de la Xunta. Agradezco a Unión por Cambre que acepte el cambio en nuestras propuestas y, por lo tanto, sí vamos a apoyar esta moción como en los términos que se han indicado. Muchas gracias. gracias a la intervención. Bueno, eu solamente quero matizar unha cousa que é interesante e conveniente toda a colaboración, todo o reforzo de outras administracións, porque, non vero moi a falar, non me escoita. Que é conveniente e interesante toda a colaboración, todo o reforzo, sobre todo entre administracións, esa axuda, non? Pero tamén hai que ter claro unha cousa, que a maquinaria política e administrativa do Concello ten que funcionar. Independentemente das axudas, colaboracións que nos faciliten ou que nos convenios, o que queiran. Pero a maquinaria política e administrativa dun Concello, deste Concello concreto, ten que funcionar. E non funcionou. Somos os principales responsables de chegar a onde chegamos. Porque non hai explicación, nin política, nin administrativa, para que en 3 anos este Concello non fixera os deberes. É dicir, cubrir plazas. Esta é unha responsabilidade e un deber tanto político como administrativo. Aquí unha falta de xestión política e unha falta de dilixencia administrativa. 3 anos son anos e tempo suficiente para esa previsión e para sacar esas plazas importantes e claves para o engranaxe e o funcionamento deste Concello e non se fixo. Por lo tanto, de nada sirve acudir a outras administracións, e colaboracións, e convenios, e axudas, e reforzos, si esta casa non fai os deberes. Entón, temos que empezar por aí. Dilixencia administrativa e xestión política. Non hai explicación, non a temos. 3 anos, que non son 3 días nin 3 meses. 3 anos para cubrir plazas clave e non se fixo. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor desta moción? Con la modificación del sol. La modificación, sí. Abstencións. Me quedó claro que, disculpe, abstención. No. A favor. Vale. ¿Y Benega, por favor? En contra. Muy bien. Continuamos. Perdón. Los concelleros e concelleras do Grupo Municipal é moi importante, que se den a pessoa Benega e a concellera Nina Escriba. Esas mismas os concelleros e concelleras do Partido Popular. Hai contra que non diga. Abstención, vale.
Continuamos ca segunda moción de Unión por Cambre. Cambre insta a Xunta de Galicia a elaborar un modelo de pliegos técnicos e de cláusulas administrativas para licitacións públicas. Justificamos a urgencia. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues esta segunda moción ven motivada un poquito por lo mismo, su urgencia, porque tamén hai muchos concellos, entre esos de Cambre, que ve con dificultades ou ten dificultades para sacar adiante os pliegos de cláusulas administrativos, pliegos técnicos de moitas licitacións, e estos despois van moi apurados no tempo, incluso algún pode chegar a perderse. Por tanto, entendemos que unha colaboración interadministrativa pues, se axudaría neste particular. Moitas gracias. Gracias. Votamos en ausencia. Votos a favor. Unanimidade. Gracias. Cando queira. Muchas gracias. Nada, simplemente, antes de empezar, darlle la enhorabuena por tantos costos que van a cubrir. Entraron en diciendo que iban a haber 20, estamos esperando, y ahora, bueno, las cosas que dice el señor consejero, nos íbamos a caber en esta casa. Cambre insta a Xunta de Galicia a elaborar un modelo de pliegos técnicos e de cláusulas administrativas para licitacións públicas, vistos os recursos dos que dispón a Xunta de Galicia en materia de contratación e os mermados que están en seus departamentos en moitos concellos de Galicia, visto a disparidade de criterios establecidos nos diferentes concellos a hora de cumplir coa lei de contrato do sector público, en donde uns utilizan sen problemas os contratos menores, outros non teñen problema en licitar con agilidade actividades máis complejas e outros, como Cambre, casi é imposible licitar nada pola disparidade de criterios entre os técnicos municipais e os postos de habilitación nacional. Visto que o modelo que emprega a Deputación da Coruña para a contratación das obras do Plan de Obras e Servicios funciona ben, o establecer eles un modelo de pliego que teñen que empregar os concellos movéndose todos por criterios similares, visto que a Xunta de Galicia dispón de medios técnicos suficientes para elaborar modelos de emprego para diferentes licitacións de obras, servicios e suministros, así como os pregos de cláusulas administrativas que sirvan de modelo sobre os que traballar todas as administracións locais que así o desesen, visto que os modelos tipo acabarían coa discreción que hai actualmente en función das normas que establecen uns ou unhas funcionarios ou funcionarios ou outros, o que redundaría, sen lugar a dúbidas, en gañar agilidade e efectividade na administración pública. Bueno, os artigos leínos nas anteriores mocións, o anterior moción 597 de 22 de xullo e o 40 de 2015 de outubro, non os vou a repetir. En este momento, no que se está a debatir a nova lei de administración local na que a Xunta de Galicia habrá posibilidade de novas fórmulas de colaboración e cooperación entre administracións, e así o establece no artigo 157 do proxecto de lei, que tamén leí antes, e non vos vou a correr. Precisamente, esa colaboración interadministrativa debería ampliarse a colaboración e cooperación da Xunta cos concellos en materia de contratación pública, garantindo uns modelos o máis éticos posibles, con total garantía de cumprimento da lei de contrato do sector público e facilitando que esa obriga de todas as administracións públicas teña en vigor todos os contratos de servizos, obras ou suministros, sexa práctica habitual nun escenario no que, por desgracia, os contratos en precario son o día a día dos concellos galegos e moitas administracións superiores, como a Xunta de Galicia ou a Deputación. Segundo das atribucións que ten conferidas o Pleno en virtude do artigo 22 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora a través de réxime local, que no artigo 63 do Regulamento Orgánico Municipal propón o Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a elaborar modelos estandarizados de pregos técnicos e de cláusulas administrativas para contratos de suministros, obras e servizos. Segundo, instar a Xunta de Galicia a poñer a disposición dos concellos galegos ditos modelos para poder facer uso deles. Terceiro, dar traslado dese acordo a Xunta de Galicia. E cuarto, dar traslado dese acordo plenario a Federación Galega de Municipios e Provincias. Antes de rematar, que non mencionar máis, os acordos son moi similares á moción anterior. Tampouco era a nosa vontade limitar a autonomía dos concellos. Unha vez máis, estamos abertos a calquera idea, a calquera aportación que poida mellorar esta moción. Moitísimas gracias. Moitas gracias. A unha intervención. Cando queira. Sí, con respecto a esta moción va en la misma línea que la anterior. En cuanto a la intencionalidad de la misma, obviamente es bienvenido la colaboración, pero vuelvo a repetir, las diputaciones provinciales son las administraciones encomendadas por ley, tal como figura en el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, entre sus competencias clave ayudar a coordinar servicios municipales y prestar asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios. Circunstancia que, repito, también figura en el Reglamento de Asistencia Jurídica, Económica y Técnica publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 25 de octubre de 1988, donde figura los canales por los que, el reglamento de los canales por los que se tiene que llevar a cabo esa asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios en su artículo 2 como competencia de la Diputación Provincial. Por lo tanto,
habiendo ya una administración con los recursos, con el reglamento, con los canales y con todo lo necesario para prestar esa asistencia técnica, económica y jurídica a los municipios, creemos, porque es así, según lo establecido, en esas competencias distribuidas entre las diferentes administraciones de este Estado, que le corresponde a la Diputación Provincial esa asistencia a los municipios de la provincia, entre ellos el Ayuntamiento de Cambre, salvo que haya grupos municipales que crean que por tamaño de población eso no deba de ser así, y no figura desde luego en ningún sitio que tenga que discriminarse a Cambre por ello. Por lo tanto, creemos que la moción, igual que en el caso anterior, debe reorientarse hacia la administración correspondiente y competente para ayudar a Cambre de manera directa, que tiene ya establecido un reglamento, unos canales y unos recursos correspondientes para ello, que es la Diputación Provincial de La Coruña. En cambio, por lo tanto, pedimos que se reoriente esa petición, esta moción, a la Administración, a la Diputación Provincial y no a la autonómica. Si fuera ese el caso, tendría nuestro voto a favor y nuestro apoyo. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Madre mía, ahora ya nos discriminan también. Es increíble. Es curioso porque cuando llegó una llamada a este concello y lo de la SGAE, que antes estaba aquí, tanto Rebullo trajo, y desde la Diputación se dijo que la asistencia jurídica que se le pedía no se daba porque no se cumplía que fuera un concello de menos de 20.000 habitantes, ustedes lo entendieron. Tenemos aquí a una diputada provincial que debería de saber exactamente a quién se puede ayudar. Pero bueno, nada, otra vez la culpa es de la Diputación, otra vez la Xunta no tiene nada que hacer, excepto viajar a China. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista volvemos a compartir la preocupación de Unión por Cambre. En este caso, tenemos claro que la intención en ningún momento con su moción era minorar la autonomía del concello. Por eso, simplemente lo que queremos es hacer una lectura de esta propuesta desde la óptica de la moción que nuestro grupo va a presentar después sobre el nuevo anteproyecto de ley de la Administración Local de Galicia. Unión por Cambre solicita que la Xunta elabore modelos de pliegos para ayudar a los concellos, estamos de acuerdo, porque estamos asumiendo competencias y gestiones complejas sin tener los medios suficientes. Pero lo que Unión por Cambre pide como una cooperación vuelve a convertirse para nosotros en el problema de que la Xunta lidere la forma de trabajar. Entonces, bueno, en resumen, más o menos viene a ser lo mismo que antes. Creemos que el Concello debe tener su autonomía y por eso apoyaríamos esta moción si se modifican y amplían los puntos en los siguientes términos. 1. Instar a la Xunta de Galicia elaborar en consenso y colaboración con la FEGAM modelos estandarizados de pliegos técnicos y de cláusulas administrativas para contratos de suministros, obras y servicios, garantizando que estos respeten la autonomía organizativa de las entidades locales. 2. Instar a la Xunta de Galicia a poner a disposición de los ayuntamientos gallegos dichos modelos, así como el asesoramiento técnico necesario para su implementación, sin que ello suponga una merma en las facultades de decisión y control de los organismos municipales. 3. Instar a la Xunta de Galicia a que esta asistencia técnica se enmarque en un modelo de cooperación leal que incluya la dotación de recursos económicos suficientes a través del Fondo de Cooperación Local, asegurando que la estandarización administrativa vaya acompañada de la suficiencia financiera necesaria para ejecutar estas licitaciones. Y 4. Dar traslado de este acuerdo a la Xunta de Galicia, al Parlamento de Galicia y a la Federación Galega de Municipios y Provincias FEGAM. Entonces, como dije antes, estamos de acuerdo en apoyar esta moción con estos cambios y de verdad lo que sí que este grupo municipal no se siente es discriminado por la Diputación, ni muchísimo menos. En todo caso, quien discrimina es la Xunta de Galicia, que con competencias y actuaciones que tendría que hacer en este concello, pongamos un ejemplo raro, el Río Mero, hace amenazas sutiles para poder hacer su trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, esta moción de Unión por Cambre que vengo na liña do anterior e a nosa proposta vai na mesma liña e en concordancia co que acaba de propoñer o Partido Socialista. Quixera facer mención
Tamén, sin que se me pase por alto, que o señor concelleiro de Facenda fixe un relatorio aí de novos postos de traballo, pero claro, non temos as videoactas, a mí non me dou tempo a apuntar, e como é tan mucha xente, e como logo se nos vai a pasar por escrito, verdad, señor Vázquez? Vou dicir unha cousa, fai un rato falouse aquí de Barrio Sésamo. Eu no seu momento falei de Don Pimpón, que está ahora medio bebido, e actúa de forma rara. Pero hoxe vou a facer mención a Pinocho. Señor Vázquez, coido o seu nariz, porque lle medra, porque é que é increíble, vostede contestanos a todos, sí, teñen razón, imos pasar, e nos estamos aquí, permítese unha expresión, con cara de gilipollas. Diga a verdade, porque cando non pode asumir, o sea, non debe de ter vostede tempo de asuntar arquivos mediante correo electrónico, fíxese que non van a ir o notificador por as casas dos concelleiros, non, o xe moi doado, é asuntar o correo electrónico e que nos manden todo iso. Ben, non quería deixar de pasar de facer esta crítica porque creo que merece, por certo, a lingua está se traspotando, porque lee textos en galego, paso ao castelán, pero mire, xa que fai o esforzo de ler en galego, eu fai, e non o fai mal, eu dou o meu aprobado, se serve de algo. Home, fago o esforzo completo, agradecer ao resto de grupos que sí utilizan a lingua, que non é unha obrigatoriedade, pero sí é unha obrigatoriedade moral. Aquí non estamos en Andalucía, estamos en Galiza, e facer un esforzo, sobre todo ter amor pola lingua, pola terra e por nós mesmos, que seguramente que temos nais ou aboas que falan en galego. Nada máis. Gracias. ¿Alguna intervención, Carolina? Sí, nada, gracias. Realmente nosotros en esta moción la vamos a apoyar porque consideramos que al final instar a una administración competente superior a la local, como puede ser la Diputación, la Xunta, incluso como si se le instara al Gobierno de España, al final poner sobre la mesa en algo común para todos los ayuntamientos, yo creo que facilitaría mucho las cosas a cualquier ayuntamiento, y ya lo vemos en un ayuntamiento en el estado que está el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer esta moción. Se acepta uno de los puntos propuestos por el PSOE, que también los vemos bien, pero voy a poner delante nuestro pueblo. Gracias. Gracias a una intervención. Cando queiras. Sí, moitas gracias, señor Pérez. Simplemente amosar o meu abrallo a esa discriminación de campo. Os municipios de menos de 20.000 habitantes son os principais destinatarios da Diputación, coordina e asiste a prestación de servicios mínimos obligatorios. Cambre ten 24.000 e pico, os gusto ou non. Eu non discrimino a ninguén. Simplemente estou dicindo pois, as obrigas que ten a Diputación, os concellos de menos de 20.000 e con menos de 1.000 ainda ten máis obrigas. Os de máis de 25.000 ten outras, e cos máis de 50.000 outras, e cos máis de 250.000 outras. Pero non poña na miña boca ou non pretenda decir que hai unha discriminación para Carmen nese aspecto, porque poña as caras que poña, usted o dixo aquí diante de todo o mundo. Nós o que propoñemos aquí, unha vez máis agradezo tanto ao Partido Socialista como ao Bloque as súas aportacións, que van moi en consonancia co anterior, tamén a nosa moción vai un pouco na línea anterior. Entendemos que non hai ningún problema en instar a Xunta de Galicia. Que problema ten a Xunta de Galicia en apoiar os concellos? Volvo ao exemplo de antes, a Academia Galega de Seguridade Pública. Se non ten competencias a Xunta, por que leva traballando esa academia tantos anos, formando policías para todos os concellos de Galicia? A ver se vamos a estar trozando a legalidade se non ten competencias. Pero nesa liña, ou a liña dos plans de obras e servizos, se poden darmos modelos ás administracións públicas, neste caso aos concellos, nomeadamente o Concello de Cambre, para que con esas bases, con ese modelo de contrato de licitación, poder ajustado ás súas necesidades. O que me salta a mí a dúbida é, nos traemos aquí unha moción para instar a Xunta de Galicia, sin ningún tipo de maldade, e instar para pedir unha axuda, unha colaboración. Vostedes a quen defenden, a Xunta de Galicia ou o Concello de Cambre? Moitas gracias. Gracias a unha intervención. Bueno, solamente quero aclarar tres cousas. Que o tema que decía a
señora concelleira do Partido Socialista. A Diputación non asumiu a defensa deste caso non por número de habitantes, senón porque en cuestións mercantís non levan nin defende estos temas. Despois tamén decir que sobre os procesos selectivos se poden consultar e comprobar na página web do de Cambre, onde aí se recolle toda a tramitación sin ningún tipo de problema. Os concelleiros poden en calquer momento ter acceso á página do Concello e consultar estes procesos selectivos. E despois, sobre a competencia que a lei lle atribuye ou non atribuye, a Xunta de Galicia si lle atribuye competencia expresamente na coordinación de policías locais e, sobre todo, tamén nos temas de habilitados nacionais. Sin máis, pasamos a votación. Votos a favor? Con la Incorporación. Abstencións. En contra. ¿Tienen a favor? Sí. Votaron a favor os conselleiros e conselleiras dos grupos municipais e presidente do PSOE, Unión por Cambre, Alternativas Vecinas e BNG, a concelleira non ascrita. Esa querida, señores conselleiros. Muchas gracias. Aquí a seguinte moción que presenta o importante, moción de defensa da boa xestión do rexistro municipal, non vai ser tratada como tal, xa que non ten o carácter de moción, por non conter ninguna proposta de acordo, senón que se solicita, se aporte unha documentación sobre unha serie de cuestións. Si quere ou decide ou valora pasar ou presentar como robo. Eu creo que pedimos que se nos faga un informe para explicar ben que é unha moción, porque unha cousa son as mocións resolutivas e outras cousas son as mocións dos grupos municipais en donde se fiscaliza a labor do goberno. E aquí o que estamos a decir é que o rexistro municipal está funcionando mal, e con un caso moi concreto. Vostede di que non hai unha proposta de actuación, si quere de cambio, e a proposta de actuación é que o Concello de Cambre, o Goberno de Cambre, se comprometa ao bo funcionamento do registro municipal. Señora concelleira, non se vai a tratar como moción, xa que isto é unha solicitude de información. Eu doulle a posibilidade de trasladalo ou presentalo como robo, e ademais tamén lle aporto que isto foi contestado antes de empezar o pleno. Teñen a resposta a esta decisión. Si queren e valoran presentalo como robo, iso é decisión de vostede. Agradezco que fora responsable vostede do pleno, gracias por a transparencia e a comunicación. Evidentemente non nos vamos a cambiar como robo, sino si vamos a proceder como corresponde e solicitar a instancias superiores, como esa palabra que usa moito a súa concelleira, si temos dereito ou non a facer esta moción. Moitas gracias. Gracias. Usted pode tomar as medidas que considere en defensa dos seus intereses. Gracias. Continuamos ca moción do Partido Socialista, moción sobre a parálise das subvencións ao tecido asociativo do Concello de Cambre. Votamos a urgencia. La urgencia de esta moción es que se tiene que debatir. En el pasado no se nos permitió presentarla, no era una moción, era un juego, la característica que tenemos ahora. Y la urgencia es evidente, llevamos desde el 2023 sin convocatoria de subvenciones y siguen sin resolverse las anteriores, por lo tanto creemos que es urgente esta moción hoy aquí a presentar. Moitas gracias. Votamos a urgencia. Votos a favor? Bueno, votan todos que se abstiene a la señora Yolanda para que salgamos de la votación. Vale. Gracias. Cuando quiera. Gracias. Buen día a todos e a todas. Moción sobre a parálise das subvencións ao tecido asociativo do Concello de Cambre. Preséntase esta moción ao pleno do 26 de marzo de 2016 de acordo co Regulamento Orgánico Municipal
no artigo 122 e 125 dentro do título 4 do funcionamento dos órganos de goberno, capítulo 1, funcionamento do pleno, sección 4 do control e fiscalización polo pleno da actuación dos demais órganos de goberno. Artigo 122. De conformidade co establecido no artigo 22.2a da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do régimen local, corresponde ao Pleno, como atribución non delegable, o control e a fiscalización dos órganos de goberno. O devandito control e fiscalización se obterase a través dos seguintes medios: a. Coñecemento das resolucións citadas polo alcalde ou en virtude de delegación polos concelleiros delegados desde a última sesión plenaria ordinaria. B. Formulación de logos e preguntas. C. Formulación de mocións. D. Requerimento de presenza para información e formulación de preguntas de membros corporativos que ostenten delegación. E. Debate sobre a actuación da Comisión de Goberno. F. Moción de censura ao alcalde. Artigo 125. 1. De conformidade co establecido no artigo 46.2 letra E da Lei 7/1975, segundo a nova redacción dada pola Lei 7/1999, nos plenos ordinarios, dentro da parte dedicada ao control dos demais órganos da corporación, garantirase de xeito efectivo a formulación de logos, preguntas e mocións. 2. Enténdese por moción non resolutiva a proposta presentada por un ou varios grupos políticos ou por un concelleiro, no seu caso, para que o Pleno formule unha declaración ou manifeste a súa posición política en relación cun tema de interese municipal ou xeral, relativo ou non ás materias enumeradas nos artigos 25, 36, 28 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local. O Grupo Municipal Socialista quere deixar constancia de que esta iniciativa foi presentada en tempo e forma o pasado 15 de marzo, co objetivo de ser debatida no pleno ordinario. Porén, a presidencia do pleno, seguindo o criterio técnico de secretaría, non incluiu a iniciativa na orde do día ao considerar que determinados acordos implican instar a actuación do Goberno Municipal, entendendo que neste caso debería tramitarse como aprobo e non como moción. Sen compartir esta interpretación e entendendo que se trata dunha moción de carácter político e non executivo, conforme ao artigo 125 do ROM, o Grupo Municipal Socialista mantén a defensa do fondo da iniciativa. Exposición de motivos. O tecido asociativo do Concello de Cambre, especialmente as entidades culturais, deportivas e sen ánimo de lucro, constitúe un elemento esencial para a vida social, a participación veciñal e a dinamización do municipio. Nos últimos anos, consolidouse unha situación de parálise na política municipal de subvencións, caracterizada pola ausencia de convocatorias desde 2023 e pola falta de resolución das axudas correspondentes aos exercicios 2022 e 2023. Transcorrido xa un período prolongado de gestión municipal, non se teñen adoptado medidas efectivas que permitan normalizar esta situación nin establecer un marco estable de apoio ao tecido asociativo. As expectativas xeradas en materia de apoio ás entidades contrastan coa realidade actual, na que non existen novas convocatorias nin un calendario claro de actuación. Esta situación evidencia unha falta de planificación e unha desconexión coa realidade das entidades, que manteñen a actividade social do municipio sen o respaldo económico necesario. Acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Cambre manifesta a súa preocupación pola ausencia de convocatorias de subvencións municipais desde o ano 2023, así como pola falta de resolución das axudas correspondentes aos exercicios 2022 e 2023. Segundo, o Pleno constata que esta situación supón unha parálise na política municipal de apoio ao tecido asociativo, con impacto directo na actividade, programación e viabilidade das actividades culturais, deportivas e sen ánimo de lucro. Terceiro, o Pleno considera que o apoio ao tecido asociativo debe constituir un elemento estructural da acción municipal, pola súa relevancia social e comunitaria. Cuarto, o Pleno pode manifestar a diferenza entre a capacidade do Concello para captar financiamento externo
e a ausencia de normalidade na convocatoria de subvencións locais ás entidades do municipio. Quinto, dar traslado do presente acordo ás asociacións do Concello de Cambre. Gracias. Gracias. Segunda intervención, Candoleira. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, ahora vou pedir o asesoramento do Partido Socialista. A primeira non foi, a segunda sí, a nosa non foi da primeira, a ver si da segunda. Porque hai unha frase que recolledes na moción do artigo 125 que di: el Pleno formule unha declaración manifiesta a súa posición política en relación a un tema de interés municipal ou xeral. Creo que o funcionamento correcto do registro municipal é un tema de interese xeral do Concello de Cambre para todos os veciños e veciñas e tamén para nos concelleiros desta corporación. Entón, nada, reformularei a moción para non esquecer, señora alcaldesa, por iso de que me imagino que terei o mesmo trato que ten o Partido Socialista. Entón, vou seguir os casos. Ben, estamos de acordo coa moción do Partido Socialista. Si vos quería pedir unha modificación e é que as subvencións correspondentes á anualidade de 2022, as bases xa declararon a caducidade desas axudas. Entón, eu creo que non hai maneira de poder resolver esas axudas. Si, as seguintes, entón, pediría que nese proposta de acordo modificar e sacar, se pode ser, o exercicio 2022 e engadidades a, pois non sei como podemos redactar para que si que entre como moción e non se vexa que ten que ser logo a compromiso da Corporación Municipal para convocar de forma inmediata as bases de convocatoria do ano 2026. Si tedes a ben modificar isto, o noso voto será a favor, si non, abstendremos simplemente porque consideramos que hasta el 2022, seguindo as bases, están xa caducadas. Moitas gracias. Gracias. Una intervención. Sí, seguindo o fío da intervención que acaba de ter a portavoz municipal, seguindo o fío da intervención que acaba de ter a portavoz municipal do Unión por Cambre, nós estamos de acordo que hoxe, lógicamente, convocar canto antes ao programa de subvencións, a convocatoria de subvencións para o ano 2026, nos seus diferentes eidos apartados, cuestión é que entendemos tamén perspectivo que para eso se efectivifica hai que aprobar os orzamentos. E que neses orzamentos debe ir algo que para nós é moi importante, que dicimos como Bloque Nacionalista Galego, que é un aumento significativo, real, exponencial da cuantía das subvencións, a vida conta o desastre dos últimos anos. Porque creemos que, ademais, isto, edito, coa cordialidade, compañerismo, irmandade, camaradería, de esquerda a esquerda, nos ten que servir tamén para desbotar mensaxes entre líneas que, no seu modo de ver, se poden ler neste punto cuarto. E é isto de que o Pleno pon de manifesto a diferencia da capacidade do Concello para captar financiamento externo e a ausencia de normalidade na convocatoria de subvencións locais ás entidades do municipio. Nos estamos de acordo, pero creemos que, pois, home, temos que poñer en valor que mal que ven este Concello sigue captando fondos e ten recursos, e iso é algo bo que debemos, de alguna maneira, celebrar, e o que debemos, de alguna maneira, denunciar, e poñer a lupa, e poñer o berro no ceo e a man en riba da mesa, é justamente pola ausencia, entre outras cuestións, da convocatoria e execución das subvencións dos concellos. Porque, se non, o noso modo de ver, pois, bueno, desde a esquerda incluso le abrimos a porta antipolítica a esa que nos di si estes tipos, si este Concello non executa subvencións, entón que legitimidade ten para cobrar taxas, impostos, recibos o conxunto da ciudadanía. E ese, lógicamente, pois unha porta que non nos gusta, estando plenamente de acordo co sentir e co malestar social que hai en Cambre, co que empatizamos de maneira total, aínda boe, que queremos dicir así, que o Concello non teña pois esa capacidade para captar financiamento externo, e onde sí, inexcusablemente, nos temos que poner as pilas nesa normalidade da convocatoria de subvencións. Pero insistimos, previa esa normalidade na convocatoria e execución de subvencións que poderíamos estar aquí debatindo ata as 12 da noite, porque se interrompería o pleno por imperativo legal a que obedece esa irregularidade, esa ausencia, esa falta, en fin, ese desastre, están outras cuestións que, con carácter previo, o actual goberno non sabe resolver, e nos creemos que na baralla que pode ter na súa man se lle acaban as cartas. Estamos no mes de maio a
a 8 horas de que comece o mes de maio o ano 2026 e aquí non hai uns orzamentos presentados para o ano 2026 que contemplen esta cuestión. Por lo tanto, eu quero pensar, todos imos votar favorablemente a esta moción, pero señores do Partido Popular, poñense as pilas. Poñenlle as pilas ao xoguete, porque vostedes teñen o xoguete, non o temos na oposición, poñenlle as pilas, poñenlle a Cambre uns orzamentos para o 2026, porque senón imos estar en merda. Gracias. ¿Alguna intervención? Gracias a todos. Bueno, no vamos a volver a relatar todo lo que pasa con las subvenciones, todo lo que hemos mostrado, básicamente se resume en unas subvenciones. Tampoco queremos entrar y esperemos que esta vez el gobierno no entre en el y tú más, porque no lleva a ningún lado. Entonces, bueno, las modificaciones que solicitaba Unión por Cambre sería llevarlo, pero quitándolo del ejercicio 2022 y si entendí bien el punto cuarto para... Bueno, pero podríamos tranquilamente, porque bueno, como lo has dicho, pues tienes toda la razón. Entonces podríamos cambiarlo y poner o pleno con de manifiesto a ausencia de normalidade na convocatoria de subvencións locais ás entidades do municipio e pon de manifiesto a necesidade de convocar as bases de subvencións deste ano 2026 recollendo tamén o que di o importante. Moitas gracias tamén ás aportacións dos grupos. Sí. Disculpe, señora, pido decir la ausencia de normalidade na convocatoria de subvencións locais a las entidades do municipio, Por lo que pon tamén de manifesto a necesidade de convocar as bases das subvencións deste ano 2026. Gracias. Simplemente aclarar que si por ahora no se han convocado no se han hecho las convocatorias de las subvenciones de este año es porque están pendientes de dotarlas de la partida presupuestaria correspondiente, ya sea utilizando la liquidación del año 2025, realizando un suplemento de crédito para dotar de dinero, o con la aprobación de un presupuesto municipal para este año 2026. Lo primero que llegue antes será la fórmula que utilizará este gobierno para dotar a esas partidas del presupuesto necesario para poder convocar hacer la convocatoria de todas las subvenciones de educación, de cultura, de deportes para este año. Gracias. ¿Alguna intervención? Era por maio, madre, era por maio. Como agua de maio, señor concelleiro. Bueno, a previsión será no mes de maio. Están xa en intervención o ben o pleno ordinario, o pleno extraordinario en función dos tempos que nos marque intervención. Estamos á espera dese informe e con a prioridade que son as asociacións e os clubs donde trataremos de, como ben di vostede, incrementar esas partidas dentro do marco legal e normativo que nos permitan, porque non hai que olvidar que estamos suxetos a un plan de subvencións hasta o 27 que o mellor non nos facilita esa subida. Estamos buscando o encaixe para ofrecer ese aumento tan necesario, tan esperado polas asociacións, que sin dúbida creo que neste punto todos estamos de acordo. Quero traer aquí e presentar aquí. Xa volvo a repetir, en maio, meu querido concelleiro, esperemos o ben un pleno extraordinario, o ben ordinario, xa poder presentar os orzamentos e, bueno, sometelos a decisión desta corporación e ver que pasa e ver que decisión toma cada grupo político. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Se estuvieran os poderes botellas de grupo municipal do Partido Popular e votaron a favor do gasto dos concelleiros.
Moitas gracias. Continuamos ca seguinte moción do Partido Socialista, moción do Grupo Municipal Socialista para a defensa do municipalismo galego e a reformulación do anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia. Justificamos a ausencia. Gracias. La urgencia de esta moción está más que justificada por el momento político e institucional en el que nos encontramos. En este proyecto de ley, la Administración Local de Galicia se encuentra en una fase inicial pero decisiva, en la que todavía es posible influir en su contenido y evitar que salga adelante sin el necesario debate y consenso. De ahí la urgencia de esta moción. Gracias. Moitas gracias. Votos a favor da ausencia. Unanimidade. Canto diga. Gracias. Moción do Grupo Municipal Socialista para a defensa do municipalismo galego e a reformulación do anteproxecto de lei de Administración Local de Galicia. Exposición de motivos. Os concellos son a base do noso autogoberno e a administración máis próxima á cidadanía. Son quen dá resposta directa aos problemas do día a día, quen sostén os servizos públicos e quen construe cohesión social desde o territorio. Desde o PSDG defendemos un municipalismo forte e autónomo que reforce o papel da administración local como ferramenta clave para a igualdade, o equilibrio territorial e o progreso. Por iso, a lei de administración local debe pasar por máis financiamento, máis participación real e máis autonomía. Trátase dunha norma fundamental, a verdadeira Constitución dos Concellos, porque define como se organizan, que competencias teñen e con que medios de financiamento contan. Galicia precisa, por tanto, unha lei moderna, clara e ambiciosa, que dea máis capacidade, máis recursos e máis autonomía aos concellos. Pero o anteproxecto sometido a exposición pública pola Xunta, nun prazo claramente insuficiente para a súa análise e a presentación de propostas, non vai nesa dirección. Así o destacan as alegacións presentadas polas deputacións, concellos e a propia FEGAM. Non estamos ante unha lei de municipalismo, senón ante un texto que recentraliza o poder na Xunta de Galicia, limita a autonomía local e impón novas obrigas en garantir os orzamentos necesarios. En lugar de fortalecer os concellos, debilita os e sitúaos nun papel subordinado. O anteproxecto amplía de forma significativa as funcións e obrigas de concellos e deputacións, pero fainos en garantir tres elementos esenciais: o financiamento suficiente para asumir esas competencias, a participación real das entidades locais na elaboración da norma e o respecto á súa autonomía organizativa e competencial. A isto súmase un proceso de elaboración que deixa moito que desexar. Non houbo consulta pública previa, nin participación real das entidades locais, nin transparencia suficiente. Faltan memorias económicas e informes clave, o que impide avaliar o impacto real da norma e limita o debate democrático. No seu contido, o texto presenta carencias importantes. Non define un modelo claro de municipalismo, introduce unha regulación aínda máis confusa das competencias que a lei actual e non garante os recursos suficientes para atender uns servizos de calidade, deixando fora ámbitos esenciais. Ademais, omite a regulación de bens, patrimonio, actividades e servizos locais, a diferenza do que fan o resto das comunidades autónomas. Tamén debilita o uso do galego, cuestiona elementos propios do noso modelo territorial e impón obrigas pouco realistas para moitas entidades locais, especialmente as máis pequenas, chegando mesmo a contemplar fusións obrigatorias. En definitiva, estamos ante un claro retroceso. Galicia necesita unha lei que fortaleza os seus concellos, que respecte a súa autonomía e garanta os medios necesarios para responder á cidadanía. Unha lei construída desde o diálogo, coa participación das entidades locais e cun compromiso claro co municipalismo. Acordos. O Pleno do Concello de Cambre, a proposta do Grupo Municipal Socialista, adopta os seguintes acordos. 1. Rexeitar o anteproxecto de lei de Administración Local de Galicia por supoñer unha regresión na autonomía municipal e unha recentralización do poder en favor da Xunta. 2. Instar a Xunta de Galicia a retirar e reformular sustancialmente o anteproxecto antes da súa tramitación parlamentaria para adecualo aos principios constitucionais de autonomía local e suficiencia financiera recollidos nos artigos 137, 140, 141 e 142 da Constitución Española e no artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local. 3.
exixir a Xunta de Galicia que, con carácter previo á redacción dun novo texto, leve a cabo a consulta pública previa legalmente obrigatoria que facilite as memorias económicas que xustifiquen o custo real das competencias que se pretendan atribuir ás entidades locais, garantindo así a participación efectiva de concellos, deputacións e partidos políticos. 4. Reclamar a fixación por lei dunha porcentaxe mínima garantida de participación dos concellos galegos nos ingresos da comunidade autónoma a través do Fondo de Cooperación Local, que non poida ser reducida unilateralmente mediante as leis de orzamentos anuais. 5. Demandar a creación de fondos específicos, estables e con dotación orzamentaria suficiente para compensar aos concellos e deputacións polos gastos derivados de servizos de competencia autonómica, como o mantemento de centros de saúde, centros educativos e centros de educación especial. 6. Reivindicar que calquera regulación das funcións municipais respecte a vontade das poboacións afectadas, mediante a celebración dun referendo previo, conforme ao artigo 5 da Carta Europea de Autonomía Local, e que calquera fusión de carácter obrigatorio requira a lei expresa do Parlamento de Galicia. Instar a Xunta de Galicia a ampliar e flexibilizar os criterios de definición dos municipios en situación de reto demográfico, adoptando un modelo máis inclusivo e adaptado á realidade galega, e a concretar medidas de apoio con garantías xurídicas e dotación orzamentaria suficiente. 8. Reforzar o compromiso coa lingua galega, garantindo o seu uso normal e promovendo políticas activas de normalización desde os concellos. E 9. Dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia, a FEGAM e ás deputacións provinciais. Gracias. Muchas gracias, muy interesante, Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, aplaudir esta iniciativa que trae hoxe aquí o Partido Socialista. Moi importante, non pode estar máis de acordo co que plantexades. Eu estaba aí, sabedelo, preocupada por este tema, tamén xa o falamos. E sí, e voume coller unha frase que utilizastedes vos na vosa moción porque me parece sumamente importante. E é que a Xunta de Galicia ten que garantir os fondos para esas competencias que nos están dando aos concellos. Vos falabades do mantemento de centros como os centros de saúde, pero vou máis aló, quizáis, e isto se falou aquí moitas veces, está o servicio de axuda no fogar, é unha competencia que a Xunta nos delegou no seu día e que non paga integramente. Quere facer o mismo, antes non sei que mencionou un convenio que está por aí a caer e que, pois nada, unha competencia da Xunta de Galicia que ahora nos vai a querer ceder a cable por uns cartos, e despois xa nos encargaremos un pouco. Creo que hai que parar este anteproxecto, hai que estudiarlo, teñen que dar a escoitar tanto as deputacións como aos concellos, porque nos vai afectar no día a día, e o voto de Unión por Cambio vai a ser a favor desta moción. Muchas gracias, con mi intervención, Rodríguez. Señor alcaldesa, que me permitir, eu, de verdade, cando veño por as mañás aos plenos, pois, poño unha camiseta, digo 40.000 negras, que normalmente é negra, pero eu penso que vostede me preocupa. Preocúpame porque vostede ten que elixir que camiseta poñer, a do Concello de Cambre ou a da Xunta de Galicia, a do Concello de Cambre ou do Partido Popular. Seguro que vostede pensa que ambas ben, e eu non vou discutir eso, pero a cuestión é como lle cae a Cambre a camiseta política que leva a súa alcaldesa, que leva a primeira veciña, por así decirlo, do Concello. E cuestións como esta moción que trae o Partido Socialista que retrata o terreo de xogo sobre o cal se quere sacar unha fotografía que é a nova lei da Administración Local de Galicia, obriga a vostede a posicionarse e a escoller unha camiseta, porque pode vostede defender os intereses da Xunta de Galicia e mirar para outro lado, perdernos en palabras vacuas, en lugares comuns, en siloxismos que non levan absolutamente ningún lado e en boas intencións, ou baixar ao concreto das cousas, non? Vostede, como alcaldesa de Cambre, ten previsto transixir cunha norma que non contempla solucionar o problemón do que aquí se mencionou por parte de Unión por Cambre, entre outros, do servicio de axuda no fogar, que é unha cuestión que realmente hai que garantir a dotación orzamentaria para os concellos, ou
directamente habría que dicir que determinadas competencias son autonómicas e que as debe exercer en exercicio da súa propia natureza e existencia é a administración autonómica. Porque diante destas cuestións, que nos vai dicir vostede? No, que temos hoxe 900.000 euros por Riomero, mañá temos 300.000 euros para apósitos por servicio de axuda no fogar, pasado mañá temos 60 kilos de leite en polvo. No, é dicir, esta é unha cuestión moi seria, moi tangible, moi medible e moi da actualidade. E Cambre como administración, Cambre como realidade institucional, ten que ter unha voz. Non podemos, non vale facer que non sabemos nada, porque isto está a debatir a día de hoxe no ámbito autonómico, afecta directísimamente a noso como conxunto de concellos e como concello temos que ter unha postura. E esa postura que non a marca vostede por iniciativa propia, porque non acaba de dicirnos vostede, volvo simil da camiseta, que camiseta quere poñer, pois, por H ou por B, a mellor das maneiras, vai a dictaminar o pleno de Cámara da votación que imos ter aquí a partir dos minutos. E a partir dos minutos saberemos que camiseta quere que leve o Concello de Cambre a maioría do pleno de Cambre. E o que nos faltará saber dentro dos minutos é se vostede quere realmente poñerse esa camiseta ou quere fazer méritos do Partido Popular, que podemos entender. Oiga, mire, partido que ten aquí isto, porque son diputado provincial e me levo un evento equivocado, resulta que non lo claro, que este de semana e nos tomar por culo. Non, esa é unha cuestión, non? Ou pode ser defender os intereses do Concello de Cambre de maneira razonada, argumentada e consecuente alá en todos os foros onde vostedes deixan. Por lo tanto, ten vostede unha sorte enorme e é que ten a posibilidade de elegir que camiseta poña. Nos animamos a que poña vostede a camiseta do Concello de Cambre, a que apoien esta moción do Grupo Socialista, a que sexan consecuente co espírito da letra, non tanto xa incluso cos puntos e comas de cada un dos apartados, pero co espírito desta moción, e nos podamos dicir en Cambre despois con toda a naturalidade, nos actos do bloque e tal, pues, mira, temos unha alcaldesa do PP coa que non estamos de acordo con moitas cousas, pero claro, non é que parece por lo menos que ás veces antepón os intereses do partido os intereses de Cambre. Do contrario, pues, tenemos que dicir, bueno, pues, que temos unha delegada do Partido Popular en Cambre que cumpre na medida do posible o seu cometido, que non é servir os veciños de Cambre, sino os intereses do Partido Popular. Moitas gracias. Gracias a la intervención, Canteira. Sí, gracias. Nosotros en este caso vamos a votar a favor de esta moción, ya que consideramos que es necesaria y es precisa, ya que, bueno, al final la Xunta, si ya deja bastante sus funciones de lado, pues esto lo pretende aún más. Creo que no estuve en las intervenciones, ¿verdad? Pero bueno, creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Tenemos aquí un ejemplo claro como es el servicio de vida del hogar y es una papeleta, creo que como dijo Dani, ya que bueno, a veces hay que defender unos colores pero no tienen defensa, ¿no? Yo creo que en este caso esta moción debería ser apoyada y desde luego por nuestra parte será apoyada y confiamos que alguien nos dé alguna sorpresa. Gracias. Gracias a la intervención. Canteira. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, nada, darles las gracias a todos los partidos de la corporación por el apoyo de esta moción. Y bueno, ahora esperaremos a ver qué camiseta se pone la alcaldesa de Cámara. Muchas gracias. Bueno, traemos allí unha moción que volve a demostrar que o Partido Socialista de Cambre está máis preocupado por confrontar coa Xunta que por resolver os problemas reais dos nosos veciños. Porque, silencio, por favor, ahora tocan a mí. Porque mentres vostedes falan de debates ideolóxicos, os veciños de Cambre queren respostas sobre limpeza, mobilidade, seguridade, mantemento das rúas, servicios públicos, impostos e unha xestión municipal seria. A futura lei de administración local non supón ningún ataque ao municipalismo, como intentan vender. Todo o contrario, busca poñer orde onde hoxe hai confusión, clarificar competencias, evitar duplicidades entre administracións e garantir mellores servicios públicos. O que vostedes chaman recentralización é, en realidade, coordinación.
E coordinación significa que un veciño de Cambre teña os mesmos dereitos e servicios que calquera veciño de Galicia. Tamén falan de falta de financiamento. Precisamente por iso é necesaria unha reforma para vincular competencias con financiamento real, con criterios claros e transparentes, e non seguir mantendo un sistema desordenado que vostedes nunca arranxaron. Ademais, sorprende que falen de diálogo cando o texto está en fase de exposición pública, aberto a achegas e alegacións. Iso é participación institucional seria, non o alarmismo que hoxe intentan traer este pleno. Cambre necesita menos propaganda e máis xestión. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor desta moción? Abstencións? Se abstineremos porque os concelleiros do Grupo Municipal do PP e a favor o resto. Por urxencia, a secretaria Maseu temos que subir un minuto a firmar, porque antes de as 3 ten que dar presentado a documentación. Un minuto. Subimos en un receso, vale? 5 minutos. Gracias. Continuamos. Punto 4, parte de información, control e fiscalización. 4.1, informes do Pleno del Goberno. 4.2, votación de conta das resolucións da alcaldía, concelleiros, concelleras, delegados, delegadas e acordos da Xunta con os adoptados por as distintas alcaldías. 4.3, silencio, por favor. Silencio, por favor. 4.3, robos. Cando queiran. Gracias. Vamos a retirar o robo número 2 e vamos a presentar despois un robo plural. Primeiro, o 29 de 2025, a alcaldesa de Cambre asinou unha instrucción sobre a aplicación do regulamento de productividade que modifica parte do acordo plenario polo que se aprobou este regulamento municipal. Visto que con data de 17/12/2025, a representante sindical da CIGA presentou por escrito polo registro escrito solicitando deixarse en efecto dita instrucción por considerarse ilegal ou vulnerar a Lei 7/1985, 39/2015, así como o Instituto Básico do Empregado Público. Visto que das omisións da pasada semana a alcaldesa explicou que a lei lle daba 3 meses para respostar aos escritos presentados e visto que a día de hoxe ainda non se contestou, entendendo que ese silencio administrativo é negativo neste caso, rogamos se deixe sen efecto dita instrucción por considerar que compete ao pleno calquer modificación do regulamento de productividade e que de querer modificarse se tramite o corresponde expediente de modificación e se traia a debate e votación ao pleno que é o que ten competencia para aprobarlo. Moitas gracias. Bueno, este robo a nos afecta polas seguintes razóns. Primeiro, está o fundamento legal de que é competencia do pleno, eso é importante, non? Aportalo ou aclararlo. Isto non é unha competencia do pleno porque non hai modificación do reglamento, por lo tanto é unha decisión e unha resolución da alcaldía. En segundo lugar, é unha instrucción basada na literalidade do reglamento e a súa aplicación. O que se está pedindo aquí, con esta instrucción, é que se cumpra co reglamento, é dicir, que se establezcan obxectivos reais, medibles e cuantificables, elementos indispensables para determinar ou diferenciar un traballo ordinario dun obxectivo. Volvo a repetir, isto é unha copia literal, esa instrucción que vostedes aluden, é unha copia literal do reglamento deste Concello. Donde din claramente que os obxectivos serán reducidos en número, medibles e alcanzables. Antes de fixar os obxectivos, o responsable da área, servicio do departamento, deberá analizar a situación do departamento e establecer aqueles obxectivos realistas. O complemento de productividade, carácter personalista e subxectivo, coa finalidade de remunerar aquela actividade que realiza máis alá da normalmente exigible, en calidade ou en cantidade, en fin, encamiñado a premiar ou compensar o particular celo do funcionario ou funcionaria.
Examinados os obxectivos que se venen asignando para avaliar a produtividade, obsérvase con carácter xeral que estes non se axustan aos requerimentos exixidos pola normativa vixente, pois non supoñen un rendimento extraordinario, senón que na merindade parte dos casos refírense a actividades normales dos postos de traballo, como por exemplo, cita aquí, citas de instrucción, visita por parte dos técnicos das incidencias, atención telefónica, tramitación de facturas, atención presencial, informes varios, etc. Creo que isto claramente responde a tarefas ordinarias que non teñen ese componente ou esa calificación de obxectivo como así o recolle ou establece o reglamento. Por lo tanto, eu con esta instrucción dende esta alcaldía confío que os xefes de servicio me presenten obxectivos que cumpran co establecido no reglamento, obxectivos que axuden a mellorar a vida e a convivencia dos vecinos. En eso estamos. Gracias. Gracias. Solamente entonces voy a hacer una pregunta. Por exemplo, cando falamos de facturas ou de procedimentos que falo de obxectivos que se marcaron cando en alcaldía, cando poñíamos, por exemplo, que en materia de contratación nun trimestre concreto se sacasen expedientes que polo día a día non se quitaban, eso considera usted que non é un obxectivo medible ou que, por exemplo, se reduza no caso do padrón o tempo no que se dan altas e baixas, eso tampouco non é un obxectivo medible. Digo, porque al final a instrucción ten que ver co bo uso do regulamento que está aprobado e aí ven explicados como se teñen que marcar os obxectivos. Evidentemente, os funcionarios terán que facer as funcións que corresponden. Non podremos poñer como obxectivo, eu que sei, dunha auxiliar de registro pintar unhas paredes. Digo, ti se acotas eses obxectivos que son funcións que competen evidentemente a tempos, a reducir ou que axilicen en tempo os obxectivos marcados, eso non pode ser un obxectivo. É que non entendí a instrucción ali, señora alcaldesa, e non entendo moi ben o que quere decir. Non me teño que explicar agora, non me aceptaron logo, sí que me gustaría, se pode, por escrito, darle contestación a eso, porque eu sí creo que eses son obxectivos medibles. Si o que se fai en 3 meses somos capaces de reducirlo a un mes, pois son funciones ordinarias do seu posto de traballo, que non son extraordinarias. A eso me refería. Entonces, espero que en algún momento teña ben en podernos aclarar esto. Muchas gracias. Sí, bueno, por suposto, claro que sí, pero aí entra dentro da definición dos obxectivos reducidos en número, medibles e alcanzables. Se, por exemplo, estamos tapando un promedio de 6 meses en otorgar licencias, si o funcionario ou técnico consigue rebaixalas a 4 meses, eso sí é o valor como un obxectivo. Pero hai que regular esta situación, porque eu non podo valorar ou catalogar como un objetivo coller o teléfono. Xa, pero si hai que regulala, como está dicindo vostede, é que igual hai que modificala. Si hai que regulala, si non está ben regulada nese regulamento. Era o que quería, bueno, pode ser que haxa que facer, pode ser que ao mellor haxa que valorar ou ampliar ou aclarar, non? Pero vamos, eu creo que o reglamento é moi claro, cando di coa finalidade de remunerar aquela actividade que realiza máis alá da normalmente exigible. A día de hoxe, pois non é o que está pasando neste Concello e creo que non estamos cumplindo co reglamento e, por lo tanto, a miña preocupación, a miña intención é que os obxectivos se axusten e vayan polo reglamento. Gracias. Continuamos. Entendo que pasamos a notas. Boa tarde a todos e a todas. Visto que non deixan de chegarnos rumores de que a mellora do campo de fútbol de Endoiro vai se levar a cabo este verán e que só falta un papel para que poden empezar as obras, tendo en conta que o Goberno se nos asegurou nunha reunión de orzamentos que esa obra, cuso proxecto elaborado durante o Goberno Unión por Cambio foi realizado para poñelo ao día en canto ao seu custo actual e que a obra irá a suplemento de crédito unha vez se faga a liquidación do orzamento 2025,
que por de agora ainda non foi a pleno, estamos matando a abril, tendo en conta que a aprobación do suplemento en pleno ainda habería que sacar licitación a obra para adjudicar, rogamos a señora alcaldesa que clarifique públicamente este tema para que teñamos todos a mesma información. Sería preciso aclarar que papel é o que falta para levar a cabo a obra, perdón. Se esta está rematada, xa a revisión e non a evaluación do proxecto. Cando se vai aprobar o documento de crédito, cando se vai iniciar as obras e cando ten previsto que comecen as obras do campo de fútbol de Endoiro. Moitas gracias. Bueno, sobre a liquidación, a previsión que hai, según desta intervención, nos din que ao longo de que no mes de maio podíamos contar con ela. Sobre a tramitación deste expediente, pues, é dicir que estaba todo preparado para a solicitación, pero nos encontramos que a autorización da demarcación de estradas do Estado estaba caducado, polo tanto, tuvemos que parar todo e solicitar e pedir autorización que o fixemos o 16 de abril, estamos pendentes de que veña ese permiso. En canto o recibamos, pois continuamos a licitación deste proxecto. En este punto nos encontramos, estamos pendientes da autorización de demarcación de carreteras. Gracias. Sí. Pero estáis pendientes ese o papel que falta, non? Sí. Ben, pero sería, a licitación terá que chegar despois do suplemento, non? Pregunto. Primeiro será o suplemento, primeiro a liquidación, suplemento... Sí. Vale, Conto que ao largo de que no mes de maio podemos contar con ela. Gracias. Continuamos. Señor Rogoral. Sí, Gracias, bo día a todos. Visto que o pasado lunes 27 de abril celebrouse o Consello Escolar no Ceix Portofaro, ao que non asistiu ningún representante do goberno local, e visto que tal é como se nos comunica por parte dun pai de alumno representante en dito centro, falouse dos escritos enviados solicitando unha serie de melloras que aínda non foron atendidas. Solicitudes entre as que destaca, sobre todo, a necesidade de actuación de mantemento no pabillón coberto, en donde as láminas están suxeitas provisionalmente con bridas e precisan dunha actuación urxente, e donde as vigas de madeira empezan a pudrir por falta de actuación. Sobre este tema foron enviados comunicados ao Concello en data do 29 de 10 de 2025, 2 do 12 de 2025, 21 do 1 de 2026 e 3 do 2 do 2026, sen que a día de hoxe se recibira resposta nin se fixera actuación ninguna. A esta necesidade imperiosa súmase, por exemplo, a necesidade de ou ben afrontar os arranxos menores que surgen no día a día, como pode ser afrontar unha cisterna ou ben cando ditas reparacións son asumidas por o conserxe do centro, asumir o pago das correspondentes horas que adica a estes traballos que aínda non sexan da súa función. Son actuacións necesarias e imprescindibles que afronta para o bo funcionamento do Concello, paliando así a ausencia de solucións por parte do goberno local, que tampouco actuou ante a rotura do cristal da porta do colexio, que acabou asumindo o propio centro. Cabe lembrar que xunto ás actuacións que corresponden ao Concello están as que a Xunta comprometeu de forma oral para este verán, que non como son o canalón e o arranxo das tuberías de alcantarillado que pasan por debaixo do edificio escolar e que están a provocar importantes problemas. Por todo isto, rogamos á alcaldesa de Cambre que dé resposta inmediata aos problemas plantexados, responda en tempo e forma as solicitudes que fan os colexios de Cambre e que inste á Xunta de Galicia a que faga efectivo os compromisos orais adquiridos para executalos ao longo deste verán 2026. Gracias. Gracias. Bueno, pedir disculpas por esta demora. O director territorial de Educación tiña pendiente esa visita, o tiña programado na xenda, pero por cuestións de saúde tuvo que someterse a unha cirurxía e iso provocou unha baixa. E a día de hoxe, pois, bueno, por as circunstancias nas que se encontra, decidiu abandonar o cargo e hai outro director territorial que estou pendente, estou en conversacións con el para que veña a Cambre precisamente levar o Portofaro, porque o que máis nestes momentos máis me urxe.
con esta circunstancia, esta situación sobrevenida, pois digamos que está retrasando todo isto, e bueno, espero acompañalo este colegio que presenta unha serie de deficiencias e problemáticas importantes e que quero ver a título persoal e co director territorial e no seu momento, cando me reciba o conselleiro, pois con unha serie de problemas que quero abordar e a ver se temos ese reforzo, esa axuda, esa colaboración. Ben, señora alcaldesa, entendo que o compromiso oral non iniciou ningún tipo de trámite para levar a cabo as obras. Non, porque estaba pendente desa visita do director territorial para ver que parte a Xunta podía asumir e que parte nos podíamos desenvolver. Había unha programación, pero o director enfermou, someteuse a unha cirurxía e hubo que interrumpir todo. E agora estou retomando de novo con este director territorial novo. Por favor, pido disculpas, pero bueno, foi unha situación sobrevenida. Acepto, por suposto. Gracias. Unha pregunta. Sí. Eu entendo que falou agora das obras que corresponde convenio a conselleira. A mí gustaríame que tamén aceptase a parte directa, porque a non presencia de un representante do goberno, permítame que lo diga, nun consello escolar non creo que será ni un medio normal. Eso debe ser un cruce de la axenda ou haber alguna equivocación, certo? Pido disculpas. Gracias. Continuamos. Pasamos por robo do Partido Socialista. Buenos días a todos y a todas. En el lugar de Iglesia Ancela nos encontramos con una carretera especialmente estrecha, en la que el cruce de vehículos resulta muy complicado. La situación actual genera continuas dificultades para la circulación, obliga a realizar maniobras forzadas y supone un riesgo evidente para la seguridad vial, tanto para quienes conducen como para las personas que transitan por la zona. Subir o bajar por este tramo se convierte literalmente en un problema constante cuando coinciden dos vehículos, algo que sucede con frecuencia. Por ello, consideramos necesario actuar y ordenar el tráfico en este punto mediante una señalización clara que establezca la prioridad de paso y evite situaciones de peligro. Rogamos, por tanto, que se instale una señal de prioridad respecto al sentido contrario en el lugar de Iglesia Ancela, completamente en el tramo comprendido entre la vía del tren y la senda peatonal a la mayor brevedad posible. Aceptamos o robo e, bueno, en canto tengamos ese informe do técnico para poder comprar as señais que nos fai falta tanto nese punto como en bastantes máis do Concello, pois xa o poñemos. Pero estamos esperando ese informe de necesidade para poder acceder aos distintos presupostos e poder comprar as señais. Gracias. Continuamos. Gracias, alcaldesa. Desde este grupo municipal somos plenamente conscientes de las necesidades de personal que atraviesa diversas áreas de este concello y entendemos que la colaboración entre departamentos es fundamental para el buen funcionamiento de la administración actualmente. Sin embargo, observamos con preocupación que el personal técnico adscrito a la Agencia de Desarrollo Local está asumiendo una carga de tareas externas tan elevada que está provocando un efecto dominó altamente perjudicial para nuestro concello. No pedimos que cese el apoyo puntual a otros departamentos, pero sí rogamos que se establezca una planificación consensuada y equilibrada que impide que el auxilio a otras áreas suponga el desmantelamiento de las funciones propias de la ley. Es urgente que no se desatienda lo que conlleva este departamento, la gestión de subvenciones vitales para el municipio y especialmente la atención al comercio de cambio, que actualmente se encuentra en una situación de total parálisis e inexistencia de iniciativas. Rogamos, por tanto, que se organice el trabajo de forma que la necesaria colaboración interdepartamental no sea a costa de dejar a nuestros comerciantes sin interlocución ni apoyo técnico. Muchas gracias. Sí, gracias. Se acepta el ruego porque bueno, ya se está haciendo, se sigue cumpliendo con las funciones de ADL, como es la atención a los comerciantes por parte del departamento, pero tomamos nota para mejorar la prestación de servicio a los vecinos y si conocen algún caso concreto y nos quisieran llegar, pues así lo revisaríamos. Pero, gracias. Sí.
Simplemente apostar que o PSOE unha aportación máis a este rol, xa lle pediría eu tamén que, por favor, recupere o servicio de orientación laboral. É moi importante o asesoramento que se lle dá ás empresas, é moi importante o asesoramento que se lle dá aos sectores empregados de Cambre e que antes tiñan unha atención no Concello e que teñen que moverse a outros concellos ou a outros chave, onde sea Texto, a Coruña ou Llevade, para recibir ese asesoramento. Moitas gracias. Gracias. Continuamos. Gracias. El pasado 23 de abril, en marco de las comisiones informativas, todos los grupos de la oposición, fuimos unánimes al trasladar una petición que no admite más dilaciones ni más excusas, de incorporación inmediata de personal en la recepción de servicios sociales. En aquel momento, este equipo de gobierno nos responde con buenas palabras, asegurando que este asunto era una prioridad absoluta y compartía la urgencia de solucionar el desamparo que sufren los vecinos al llegar a las dependencias. Sin embargo, hemos comprobado que sus promesas no son más que papel mojado, porque hoy, lunes 27 de abril, sabemos que el 28 se incorporó a alguien. La realidad es que allí no hay nadie, la entrada sigue vacía. Es inadmisible que un departamento tan sensible funcione bajo este desgobierno, obligando a los técnicos a interrumpir sus consultas para hacer tareas de recepción, lo que supone una cuestión nefasta para que colapsa el servicio y falta respeto tanto a los profesionales como a los vecinos. Ya no estamos ante un ruego, sino ante una exigencia firme, porque nos parece una burla que nos digan que algo es importantísimo, una comisión, y luego nos muevan ni un solo dedo para ejecutarlo. Y dejen 2 días sin el servicio cuando estaba ya desde el 8 de abril. Les exigimos que dejen de tomarse a broma la atención a los más vulnerables y que dejen de gestionar este ayuntamiento como una desidia que ya resulta insultante. Cumplan con su palabra. No vamos a decir que ya lo cumplieron, porque está desde el martes. Y doten de personal esa entrada. No, es que ya hasta me da no sé qué leer este ruego, o sea, es increíble. Esto pasa el jueves, se dice que sí, no se pone a nadie el viernes, no se pone a nadie el lunes y se manda a alguien que probablemente tenga muchísimas ganas de trabajar, pero con una falta de experiencia en el Concello de Cambre muy importante y que igual necesita una ayuda que no va a poder tener. Entonces, por favor, de verdad, tómense servicios sociales muy en serio. Gracias. Bueno, mire, voy a facer unha aclaración. O que expuxeron aquí na comisión, esta situación tan alarmante e tan preocupante, sobre todo por Cambre, a señora concelleira, que é bastante conocedora desta situación, vostede tamén. Vamos a ver. Nos facemos o que facemos e chegamos hasta onde chegamos. Eu, a solución que lle podo dar é a que teño, a incorporación desta auxiliar e vou derivar unha funcionaria, un auxiliar para reforzar. Eu que lle aporto é persoal dentro das miñas posibilidades, que son as que son, pero ainda así fago que podo. Si esa administrativa ou auxiliar non ten experiencia en servicios sociais, independentemente de que sexa un servicio moi delicado, algo fará. E, se hai que formala ou hai que dedicarlle unhas horas para explicarlle o que ten que facer ou que pode facer, tamén, porque senón que... Entonces, cal é a opción mellor? Nada. Ou mandar xente para abordar ou suxetar ou reforzar como poidamos, porque non temos outra opción. Pero claro, se eu mando xente e resulta que esa xente tampouco interesa porque non está preparada, entonces que vamos facer? Eu penso que a coordinadora de servicios sociales terá que distribuir, organizar e tomar as decisións que considere ante unha situación tan crítica. Si eu, dentro da miña potestad, ofrezco a única posibilidade que teño que é reforzar con persoal, que saco xente dun departamento para ofrecerlo a ela, e para que suxente de alguma maneira, non podemos estar de que se non sabe, non está preparada ou non vai facer nada. Algo fará, señora concelleira, algo fará. Digo eu, será a coordinadora que terá que organizar e planificar o traballo e tratar de orientar esa auxiliar para que faga ou colabore da mellor forma posible. É que non hai outra opción. Non podemos esperar a incorporar, non podemos esperar. Eu tomei as decisións máis rápidas e máis urxentes que puiden. Empezou a auxiliar e ora o lunes vai a auxiliar de outro departamento. Que máis podemos? O sea, nestes momentos
co reforzo de 2 persoas, iso non vale para nada. Non vamos a conseguir nada. Porque non teñen experiencia. Bueno, pois non teñen experiencia, penso que xente sobradamente capacitada, con unha trayectoria na administración, que ao mellor se lle dedicas un par de horas, máis ou menos se pon ao día do que ten que facer ou do que a coordinadora lle marque. Eso é querer, eso é compromiso, eso é querer salir de donde estamos. Eso é querer salir de donde estamos. Ora, si os esforzos que facemos, as solucións que damos non son válidas, pois entonces a outra opción que é? Nada. Nada. A día de hoxe, falo. Por alusiones de... Sí, voy a contestar. Primero yo he dicho que esta persona no vaya a hacer nada. Yo lo que he dicho es que no tiene experiencia en pues, muchas cosas que tiene este concello. Que vaya una persona de refuerzo para ayudarle, evidentemente es muy importante. Pero esto fue, o sea, la baja de la persona que estaba allí fue el 8 de abril. Nosotros le hemos pedido el 23 de abril que fuera urgente. Y usted me está diciendo que a ver si el lunes, o ya el lunes, le manda a una persona para que le ayude. Segundo, no hay dos administrativas, dos auxiliares administrativas allí, porque cuando la segunda, la no titular, se marcha, ustedes tienen unos informes donde les dan la opción de que ese puesto se siga manteniendo. No se mantiene. No se mantiene, se deja marchar a esa persona. O sea, hemos pasado de 2 auxiliares a no tener ninguna. Entonces, no pongan en mi boca sus palabras. Yo no he dicho que esa persona que ha llegado no vaya a hacer nada. He dicho que esa persona va a llegar sin experiencia. Y no hay nadie, porque no hay ningún auxiliar que le pueda ayudar. Usted me dice que va a mandar refuerzo a alguien más. Eso lo pudo haber hecho ya desde el principio. Desde el principio, mandar a alguien. Se lo dijimos el otro día, no sé si fui yo o quién fue, para la asuntanza, aquí había gente. Pues esa persona, o sea, en este caso también se podía haber mandado a alguien para ayudar a servicios sociales. No puede ser que un departamento esté sin nadie. No puede ser. Más un departamento que tiene continuamente gente. Entonces, no me diga, es que la otra opción ¿cuál es? Nada, no, la otra opción ya tenía que haber sido. Desde aquí se le advirtió que el auxiliar administrativo terminaba el contrato, que se iba a marchar, que buscar una solución. Se lo advirtieron desde Unión por Cambio, se lo advertimos desde el Partido Socialista. Nos apoyaron, yo ya no sé el resto si lo advirtieron, pero probablemente. Y no se hizo nada. Eso sí fue no hacer nada. Ahora ustedes lo que me quieren vender, lo que nos quieren vender a los vecinos, es que poniendo un parche, con toda la buena intención de la persona que va para allí, poniendo un parche, esto se puede solucionar. Lo que no puede hacer es decir que la coordinadora del servicio tiene que programar y decir qué es lo que tiene que hacer cada uno cuando no hay a quien decírselo. Si no hay un auxiliar administrativo, ¿a quién se le manda? ¿A quién se le dice lo que tiene que hacer? ¿A las trabajadoras sociales? ¿Se les dice que hay que hacer su trabajo para ir a la puerta y hacer el trabajo del auxiliar administrativo? ¿Y quiere que coordine cuando hasta el martes no tenía nadie a quien coordinar? O sea, a veces tenemos un poquito que mirarnos y dar la importancia que tienen ciertas cosas. Y, desde luego, la sensación que transmite que servicios sociales les importa muy poquito, mucho más sobre los servicios, que es mucho más importante. Y ven más. Gracias. Continuamos. Perdón, que non interviniste, Robo. Sí. ¿Qué queda ahí? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. O que está a pasar no Departamento de Servicios Sociais do Concello de Cambre non é unha simple deficiencia ou un problema puntual. É un abandono absoluto dun servizo esencial. Debería ser a primeira liña de apoio para as persoas máis vulnerables e que hoxe está desbordado, desorganizado e completamente desatendido políticamente. Hai falta de persoal que non dan solucionado. Unha traballadora social do SAF de baixa, unha traballadora social que marchou no verano, que xa advertimos, unha auxiliar administrativa que cesou en marzo, tamén advertido por todos os grupos. Pero tamén hai falta de xestión de planificación e, sobre todo, de vontade política. Desde día 8 de abril ata onte, día 29, casualidade, día previo ao pleno, o mostrador de servicios sociais estaba só. Ninguén o atendía, non se collía o teléfono, non se respondía aos correos, os veciños están cansos de chamar e non obter resposta, de presentar queixas que caen en saco roto. Estamos a falar de persoas maiores, dependentes, vulnerables, familias que precisan apoio inmediato, non se pode agardar.
Gobernar é priorizar, e vostedes están demostrando que os servicios sociais non son unha prioridade. Iso é moi grave e ten consecuencias na vida da xente. Se hai unha festa ou unha foto por medio parece que cambia o conto. Movemos persoal de outros departamentos para o que nos interesa, pero para a atención dos veciños que precisan apoio non hai movimento. O departamento está saturado, agotado, o persoal. Recorden que non é un problema puntual, falta responsabilidade pola parte política e sobra desinterese. Gobernar non é mirar para outro lado, e vostedes o están facendo. Póñanse as pilas, atendan os veciños como merecen, sen deixar peticións sen resposta, nin necesidades sen cubrir. Porque é unha vergoña que haxa persoas en situación de vulnerabilidade as que non se lles dá solucións, como, por exemplo, agardando a un ano por unha tarxeta de estacionamento. Isto é xestión, isto non é xestión, isto é abandono. Actúen xa, en tanto pedía a alcaldesa, esa vontade tiña que estar desde o día 9 de abril, non cando se lles trouxo aquí as comisións e montamos un pouco de ruido. Gracias. Señora concelleira, por alusións, señor personal e despois a concelleira. Sí, gracias. Con respecto a todos los casos que han mencionado, se acaba de incorporar la trabajadora, la nueva auxiliar, para atender esa baja de servicios sociales que se produjo. El trámite administrativo es el que es, tiene varios pasos que hay que seguir, no es lo rápido que quisiéramos, intentaremos agilizarlo desde luego en el futuro, pero 2 o 3 semanas desde que se produce esa baja hasta que se lleva a cabo toda la tramitación lleva la incorporación de un nuevo personal. La otra auxiliar que cesó en su momento era una interina que cumplió el periodo correspondiente y no se podía renovar. En el caso de las trabajadoras sociales, se lo expliqué en las comisiones pasadas, simplemente nosotros queríamos llevar nuevos trabajadores sociales para reforzar el departamento porque coincidimos con todos ustedes en que es necesario reforzarlo y es necesario tramitar todos esos expedientes pendientes y recortar los plazos. Simplemente que es que de esa lista que tenemos actualmente en vigor, nadie más quería venir a incorporarse, por lo tanto se está procediendo, se va a proceder a la elaboración de una nueva lista y se están elaborando unas nuevas bases. Por el camino también ya se está haciendo el proceso selectivo para actualizar la lista de padres sociales que tenía 15 años y digamos ya no nos servía por tiempos. Esta semana terminaba el plazo para presentarse los aspirantes que quisieran presentarse y en ello estamos en la incorporación de todo su nuevo personal que lleva su trámite administrativo, lleva su tiempo, no somos todos los ágiles que quisiéramos, tenemos que mejorar, por supuesto, tenemos que prestar una especial atención a servicios sociales, por supuesto, es el departamento más dedicado de este ayuntamiento y en ello estamos en esa incorporación de personal. Desde luego tenemos que mejorar, pero la situación y la realidad es la que es. Procuraremos que se produzca esa incorporación de personal cuanto antes, sobre todo ese personal de refuerzo que pretendemos hacer con nuevos trabajadores sociales también para reducir esos plazos y anticipar citas, pero todo tiene su tiempo. No es una excusa, simplemente es la realidad. Gracias. Señora alcaldesa, vamos a hacerle unha pregunta, só unha pregunta. Os plazos os sabemos, os coñecemos todos, pero igual que moveron outros departamentos, por que non moveron neste caso para servicios sociales? Esperaron tantos días. Con toda la razón, pudiendo llevarse el personal de otros departamentos, es la decisión que se ha tomado desde la alcaldía y desde el departamento correspondiente y, por supuesto, es la que se está aplicando. Tomaremos nota para futuros casos y procuraremos mejorar esa atención a los vecinos y, sobre todo, a los más vulnerables, como son los que acuden a los servicios sociales. Gracias. Contigo. Sí. Señor Vázquez, medrou do nariz 1 centímetro por lo menos, porque todos son boas palabras. Mire, non falta unha churrascada, non faltan esas festas que vostedes rentabilizan moi ben, porque además dan a truco, a facerse fotiños e a salir nos medios de comunicación. Falamos aquí do que son as prioridades. Ningún pobo pode ser feliz ainda que teñan uns e outros non teñen. E aquí hai unha serie de familias que teñen dereito, porque así está recoñecido, a ter unhas atencións. É verdad que a Xunta de Galiza, que se tiña que ocupar principalmente, non lo fai, pero se os concellos temos que asumir
hai que asumir en políticas. Entón, non podemos ir de churrascos sabendo que hai xente sin atender. E mesmo de chegar ali e que non haxa unha soa persoa. Vostedes tiveron prazos, coñecimento para levar a cabo a implantación do persoal da moto para que poida ser a xente atendida. E sí, eu considero que a coordinadora de servicios sociais non é quen de coller o persoal, pero sí quen, non sei si oficio, de demandar de alcaldía que se lle dote dos servicios, que se me conteste a isto, si oficio ou non, porque iso entra no seu traballo moi importante. E pensemos que hai xente que está mal atendida, pero todas esas outras que están pendentes de regularizar a súa tramitación vai a incrementar e tiñamos un montón de personas ainda pendentes de ser atendidas, entre elas miña nai. Vale. Entón, hai que facer política. Dixo Xille antes o da camiseta. Poñe usted a camiseta de eu implico-me por canto. Implíquese nas cousas importantes. E despois vai a tomar un churrasco de vos vinos. Señora concelleira, compenso os churrascos con non coller vacacións. Se lle vale de algo, vamos así, para que salga a pleno. Despois tamén agradezco esta puntualización, porque aquí a responsabilidade é conxunta, tanto política como funcionarial. A día de hoxe, a coordinadora non me comentou, ni me pediu unha reunión para collermo tanto da situación tan alarmante que dan servicios sociais. Perdón, todos aquí, se unha situación é realmente dramática, é realmente preocupante, estamos ao extremo, é crítica, aquí estou eu. E que veña quen queira. É unha coordinadora nunha situación tan extrema, pode vir en calquer momento, pode vir e acudir a mí e explicarme a situación de como está hoxe en día servicios sociales. Independientemente, perdone, non tiene el uso de la palabra, independientemente da súa comunicación ou das conversacións que teña ca concelleira. Eu estou aquí para todo. Punto. E son o apoio político dos funcionarios. E se realmente están nunha situación tan crítica, a día de hoxe nadie me pediu unha reunión, nadie me convocou a ningún sitio para contarme ou explicarme ou pedirme solucións. Eso tamén hai que aclararlo. Usted puede confirmar lo que está diciendo. Usted puede confirmar que nadie le ha pedido o han pedido a través de, vamos a decir genéricamente, asesores o concejales, que le han pedido que usted vaya a solucionar este problema. O sea, usted puede asegurar que no ha sido a nadie a la que se le haya pedido y que la culpa es de la coordinadora. Perdone, non lle dei a volta. Eu estou lle dicindo a día de hoxe que non teño ninguna convocatoria oficial da coordinadora de servicios sociales para reunirse conmigo. Non hai ninguna convocatoria oficial de ninguna reunión. É o que lle digo. Diana, perdón, non tens que ter nada, para iso tes unha concelleira, ou a que saída por favor. Miren, se a concelleira pola situación ou pola circunstancia que sea non chega, non alcanza, estou eu aquí. E se acabo, e se non, é súa obligación, está cobrando, é obligación de todos, por suposto. Pero se a concelleira non dá resposta, estou eu aquí. E a día de hoxe non teño ninguna petición de unha reunión oficial ca coordinadora de servicios sociales. Entón, aquí a responsabilidade de todos, Pode entender o que dis, pero se tes unha concelleira aí que atende a adorno e non fai o seu traballo, quita con outra. Porque é a responsabilidade da concelleira atender o servicio, e ten informes con peticións, e ten conversacións con todo o departamento. Non chegas, Patricia. Atés ou non atés? Señora concelleira, non se preocupe que tomaremos as medidas pertinentes así me gusta. Se tomarán as medidas necesarias e oportunas e se enfrentará este problema ca seriedade e a gravidade que merece. Gracias, continuamos. No, continuamos, por favor. Yo cuando me no, pero está al final.
No me toque, vale. Señora concelleira, que quere aportar? Non aportar, pero preguntar se a conclusión é de que non recibiches nunca ninguna reclamación de servicios sociales, a coordinadora, a supervisora, quen sea, que se necesitaba máis personal. O sea, esa é a conclusión que eu chego, que nunca recibistes de aquí, nin a concesión. Señora concelleira, creo que xa fun clara na miña exposición e na miña explicación. Gracias. Continuamos. Vamos cos rogos do Bloque Nacionalista. Cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Eu son unha muller de voz potente porque tuve que dar clase por arriba da caixa, se me oirán por mí. Pero vou tentar baixar por nivel, porque eu vexo o meu compañeiro que por ela estamos afectados un pouco, acabamos con otitis, verdad? No, porque xa estamos acostumbrados a tanto grito que estamos. Vale, pois imos intentar levarlo de forma máis relaxada. Aviso que vou a retirar o rogo número 2 e farei no oral. Ao final. O primeiro rogo é que, como preámbulo do noso primeiro rogo, quixera facer unha mención ao que significa cultura. Cultura, conxunto complexo de coñecementos, creencias, valores, costumes e hábitos adquiridos polo ser humano como membro da sociedade. Abrangue os modos de vida e desarrollo artístico, científico e os rasgos distintivos materiais ou espirituais que caracterizan a un grupo social. Dentro disto, na cultura popular, as tradicións, folclore e expresións artísticas propias dun pobo. A cultura non se adquire, senón que se aprende. É propia dun grupo, non dun individuo, e cada sociedade ten a súa propia cultura específica. Por lo tanto, somos depositarios dun coñecemento antigo e temos a responsabilidade de transmitila e mellorala, sendo a lingua o que fai de base e o que distingue a uns povos de outros dunha riqueza indiscutible. Dito isto, sorprende como este patrimonio por parte deste goberno municipal está minguando segundo pasan os meses, así como se deixou de lado polo anterior goberno municipal a conto de que cando todo o que estes gobernos entenden por cultura é únicamente festexos de orquestras e churrascos. Non imos ser nós os que digamos que non estén ben, pero ter o foco únicamente posto neste tipo de proposta é ser miope, ou peor, claramente consciente da deriva que se quere levar. Dende o BNG xa fixemos propostas sinxelas neste sentido, pero fondas na repercusión que ao longo do tempo teñen. Facer festivais con músicas e bailes de grupos da bisbarra que cumpre que non guste para que se xunte a xente a disfrutar que mesmo o tempo que mantén a nosa cultura viva. Dito isto, e despois de observar como dende a Concellería de Cultura se abordan as datas culturais, algunha de xeito moi penoso, como o Día da Muller, que foi un auténtico bochorno, un esperpento, e visto que o Día do Libro pasou sen pena ni gloria, nós, concelleiras e concelleiros do BNG, diante do vindeiro Día das Letras Galegas, queremos propoñer o seguinte que solicitamos: que o día 17 de maio sexa instalado un atril na parte exterior do concello, convidando a cidadanía polos medios axeitados a que se sume a celebración de tan gozoso día, propoñendo ler textos na nosa lingua, todo elo, no horario que se determine millor para o acto. Así mesmo se valore dotar dunha pequena carpa e sillas e, se fose posible, contar con algunha actuación musical acorde á data. Para una cosa sin falta. Lo siento. Vale, vale. Hay una detalle para ver. Señora concelleira. Agradecemos la propuesta, pero en estos momentos ya tenemos la programación fijada. Gracias. Bueno, puedo aceptar, ¿no?
Perdón, señora concelleira, Eu me mantive que paso... Sí. Mire, eu trae unha proposta onde explico que a cultura por si era de xeral interese, porque vexo certa precariedade na difusión da mesma, da cultura. Entón, atópome con a súa resposta que usted, que nos ten acostumbrados a respostas moi barrocas e mesmo sublinterescas, e hoxe, flash. No, que resposta? ¿Qué van a hacer? Explíquese usted. En estos momentos tenemos la programación fijada, agradecemos todas las ideas que acaba usted de reflejar aquí, pero que ya tenemos una programación fijada, con nuestra propia. Y con lo de la chulería, pues decía yo bastante. Yo nunca adopto burlesque, como digo. Churrigueres, no estoy utilizando que va a llevar abajo. Bueno, xa está. Se está con calidad de programación cultural. Lo que pasará que, señora concelleira, si quieres poñer aquí, yo paso por escrito. Os grupos. No, por favor, que no. O robo era unha suxerencia, non era unha petición. Era unha petición, clara e específica. Non, é unha suxerencia para ter en conta o día do centro galega. Non, aquí vostede non pide explicación sobre o que se vai facer ese día. Usted aporta unha suxerencia, ben entendida, ben recollida, o temos en conta, pero bueno, desde a Concellería xa teñen unha programación e unhas decisións tomadas sobre que se vai facer ese día. Si pode encaixar o que vostede presenta aquí, pois pero non é eso, é simplemente que nos diga que vamos a facer, está. Estamos actualmente todavía, digamos, con algunos puntos, digamos, todavía no cerramos la programación, pero los siguientes días sí que se va a cerrar. No, pero vamos a ver, primero tienen que hablar de la programación con el grupo de gobierno y luego hablar con ustedes. Vamos a ver, mire, aquí vamos a guardar un orden e un respeto a este pleno. A concelleira ya acaba de decir que hai unha programación que está pendiente de cerrar ou de confirmar. Cando a teña, pois lle damos traslado para que sepan vostedes que o que se vai facer ese día. Punto, se recolle a suxerencia do Bloque Nacionalista e creo que nos queda bastante claro a todos. Diga. Esa non poño micro, porque iso está tamén perdendo moito. O poño, se quedes, que non pasa nada. Eu con todo o respeto, outro día en comisións quedamos abrallados porque non sabíamos que era verdade, non? Había moitas cousas, moitas dúbidas, moitas cousas. Eu, ainda que con cariño, Marisa, Patricia, que teñas algo montado espectacular, eu penso que é unha cousa moi básica, un atril, que penso que este concello ten un atril disposto aos veciños. Eu penso que o robo era moi fácil, acepto, sen máis, é unha cousa que creo que está aí non hai que facer pliegos ni nada. Gracias. Simplemente decir que sí que estamos de acuerdo con el atril, pero que no se va a situar, digamos, la parte exterior del concello. Vale, nada más, es por lo que refiero. Señora concelleira, cambio o sentido do robo e recolle estas suxerencias dos grupos? Vamos a ver, yo, sí, pois xa está. O robo aceptado e agradecemos a suxerencia do Bloque Nacionalista. Ten máis suxerencia, señora concelleira? Es que aunque esté aceptado, yo no he propuesto el robo, puedo hablar igual. No he hablado nada. Diga. Está claro. Bueno, simplemente como es que me abrayar. Voy a incluso intentar hacerlo en galego. Non podo entender que en comisión se nos diga que non hai nada previsto para o 17 de maio. Además foi así, non temos nada. De repente temos unha programación xa feita. Cando se volve a preguntar, bueno, é que non está, pero vai a estar. É que, o sea, o único que está aquí facendo o BNK é dar unha solución ao que en comisión se nos dixo que era que non había nada. Non se acepta, agora se acepta, de verdad, vais a facer algo día 17 de maio, porque non o sabemos, o sea, o al menos non entendí nada. Yo en comisión se había ya dicho que iba a haber una actuación el día 16 de Sementeira, y luego el resto ya se estaba trabajando, sí. Pero yo el resto se estaba trabajando una vez pasada la Xuntanza de Mayor, sí que me podía ir a centrar, independientemente que a grandes rasgos no tenía, pero había que se podía cerrar a partir de la Xuntanza de Mayores.
Gracias. Continuamos. Cando queiran. Previo a esta terceiro rogo, quixera decir que o día das comisións aí fora estuvemos dando esta idea por parte de todos os partidos de como facer algo sin que supuxera ningún coste económico. Lamentamos moitísimo que as nosas palabras oídos xordos e Patricia, surrieres con estilo arquitectónico. Nunca te chamaría chula porque non te considero que lo seas. Señora conselleira, continuamos, por favor. Ben, vou a ler. Este non é un robo propio, isto é un robo dunha nai desesperada, nai de un usuario de axuda a domicilio. Perdón, pero vamos a ver, entonces, elimina un robo, cambia por outro oral ou que... Sí, se dice que eliminaba o número 2, sí. Vale, moi ben. Boa. Ben, fago miñas as palabras desta nai. Hola, bons días, a verdade é que non sei nin por onde empezar. Este é un grito desesperado, é un grito de desesperación dunha nai que ten un fillo de 25 anos con parálisis cerebral e é un gran dependente. É un grito desesperado de todos os usuarios do servizo de Cambre de axuda a domicilio. Por desgraza, necesitamos o servizo de axuda no fogar que nos proporciona o Concello de Cambre con copago. Tanto o Concello como a empresa parecen non darse conta de que tratan con seres humanos. Non tratan con mobles, nin con unha simple limpeza do fogar. Fai alrededor de 2 meses e medio cambiaron a empresa e as primeiras consignas ás súas traballadoras foron: non vos impliquedes cos usuarios, non faledes con eles, non vos encariñedes e cousas polo estilo. Se teñen un pouco de empatía, como non van a interactuar con nós e cos usuarios. Como non vas a interactuar e a ter certos sentimentos de amizade ou de aprezo a unha persoa en situación na que están os nosos familiares, que me dá igual que sexa un neno con parálisis cerebral, que sexa un anciano con Alzheimer. Son, na súa maioría, grandes dependentes. Como non vas a ter empatía? E que se non o faz, non podes traballar nese servicio. Estas persoas son seres especiais. Son persoas con unhas necesidades especiais. E entre elas está a continuidade das cuidadoras e de cuidadoras. Necesitan contactar con eles e sentir que os queren, sentir un sorriso amigo e unha charla banal. Para estas persoas, un xesto de amabilidade, un sorriso, unha charla sobre o tempo é ouro. O que non necesitan é que unha persona diferente que veña cada día que invada o teu fogar e a tua intimidade. Algúnas destas persoas póñense moi nerviosos os cambios e iso é o que estuve intentando explicarle á empresa e ao Concello. Que necesitamos unha persoa que veña con continuidade, que veña todos os días. Non somos números, non podemos estar abrindo a porta do noso fogar cada día a unha persoa diferente. E poderían facelo se tiveran un pouco de empatía e quixeran. A veces sentimos que están violando a nosa intimidade, o noso fogar. Falei coa encargada do servicio varias veces por WhatsApp. Falei co Concello coa promesa de que estaba todo resolto. E o que está resolto é que cada día me mandan a unha persoa diferente. E Dani, que é un cielo, o usuario, como a maioría dos usuarios que é o meu fillo, ten que sufrir estes cambios na súa pel e eu na miña. Levo 2 días na cama con unha depresión no que só me levanto para atendelo e para ir a buscarlo a parada, estar toda a tarde con el e volvome á cama porque non podo máis. Levo 25 anos loitando co meu fillo polos seus dereitos. 25 anos de loita diaria con él e con todos os estamentos que non nos entenden. Non nos entenden porque non nos poden entender. Ninguén pode comprender unha situación como a que vivimos, con este desgaste diario, a non ser outra nai
ou outro familiar nesta mesma situación. Estou falando de familiares, nais e pais de nenos con discapacidade ou nais e pais con Alzheimer ou grandes dependientes que necesitan unos cuidados as 24 horas do día os 365 días do ano. É moi difícil poñerse na nosa pel e xa é difícil só imaginalo e pensar en todo o que estamos pasando día a día, sen descanso. Ou tes moita empatía ou non te podes facer nin idea do que isto supón a nivel físico e emocional, ata que un día se pasa. Nin siquiera os meus familiares poden saber a dor que supón ter un fillo nesta situación e ter de loitar contra cosas externas que todavía se complican máis a vida. Só quero dicir que o meu fillo nin ningún dos usuarios do servicio son simples números, non son só un cuadrante nunha libreta, son moito máis que iso, son seres humanos con dereitos sobre todo a que se lles trate con dignidade e con un pouco de empatía. Así que, en vez de pensar en cantos céntimos se poda forrar a empresa para que os traballadores pagan menos percorrido, pensen un pouco máis nos usuarios e poñenles xente con continuidade, a mesma persona que veñan todos os días. Na medida do posible que se fixo no seu momento e podese facer. Só hai que ter ganas e pensar que isto non é un servizo máis. Están traballando con personas con vulnerabilidade, non con números. Espero que recapaciten e reconsideren as súas actuacións. E remata dicindo, necesito compartir isto. Mil gracias. Creo que a eliminación do meu robo, porque todos ou moitos recibimos, por desgraza, esta chamada de auxilio desta nai e eu trasladolle a señora alcaldesa todo este texto para que nos dé unha resposta. Con todo o meu respeto e con toda a miña sensibilidade ante unha situación como esta, tan dura, cando che toca vivir, claro que recollo esta petición, esta solicitude, e darei traslado ao departamento. Porque hai moito que facer, moito que traballar e moito que rectificar. Porque nesos pliegos se recollen unha serie de actuacións ou circunstancias que, polo que estou vendo, repercuten e perxudican moito os usuarios. Por lo tanto, aquí hai unha responsabilidade conxunta, non solamente a miña, sino a responsable desos pliegos que tantos anos de experiencia, pois ao mellor recolle ou reflexe a posibilidade que nunha semana os usuarios podan verse afectados polo cambio de incluso hasta 5 ou 6 auxiliares. Aquí hai fallos por parte de todos, pero principalmente polos profesionais que o mellor non souberon encauzar ou enfrentar unha situación tan delicada como esta. Habrá que rectificar, habrá que facer unha reflexión e habrá que pensar de que maneira podemos ofrecer un servicio de calidade e unha cobertura humana que nestes momentos, según o que vostede acaba de ler, non estamos á altura e non somos capaces de dar. Gracias. Continuamos. O robo está aceptado, señora concelleira. Dígame. Entro solamente, solidarizarme con esa nai porque desde hace moitos anos e sendo nai non quero pensar por esa cosa porque non son capaz, non podemos vivir o que está vivindo ela, evidentemente porque non é a situación que estamos aí. Mire, señora alcaldesa, acaba de decir vostede que esos pliegos, sabe quen aprobou esos pliegos? Quen votou esos pliegos? Porque ese contrato deu a pleno. Vostedes trouxeron a adjudicación. Eu no día de hoxe escoitei
varias veces da súa boca acusacións, bueno, non digo afirmar, acusacións retratome, non vou utilizar esa palabra, pero sí, unhas palabras moi duras hacia técnicos deste Concello. A responsabilidade de aprobar esos pliegos, en todo caso, é política. Ela fixo, ela e os técnicos fixeron o seu traballo, esos pliegos vinieron a aprobación polo pleno, aprobouse a licitación e a adjudicación, puxo vostedes sendo a alcaldesa. Entonces, miremos de solventar esas eimas que hai, que sei que as hai. Esa señora especificamente presenta do seu fillo, pero hai máis eimas nese sentido, constanos varias queixas que hai. Vostedes, cando estaban aquí, exixíanos a nós, estábamos aí, solucións para o servicio de axuda do fogar, porque tamén tiña problemas, pois agora políticamente temos que buscar a solución. Creo que, sobran algunhas das palabras que pronunciou hoxe vostede. Moitas gracias. Mire, non sobra ninguna, porque aquí estou falando de responsabilidade, e cando unha persoa responsable dun área non ten resposta, non ten solución, ou a situación se agrava e chega unha situación crítica, eu vou a Roma, se fai falta. Eu movo cielo y tierra, y me reúno con quien sea, y llamo a la puerta de quien sea, y voy a donde sea, si la situación se está complicando y no tengo solución. Eso para empezar. Eso lle echamos responsabilidade. Vostede non sei o que lle chamará. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eu non estou eludindo a responsabilidade política, por suposto, porque votamos a favor dun pliego que probablemente, según o que acaba de ler esta concelleira, presenta problemas e problemas serios. Porque os pliegos dese contrato non estaban nin tan acertados, nin son realmente o que necesitan os nosos usuarios. Por lo tanto, eu non eludín a responsabilidade. Aquí digo que hai unha responsabilidade conxunta, tanto política, por aprobar esos pliegos, e tanto administrativa, porque o millor, despois de tantos anos de trayectoria profesional, pois o millor non estuvo acertada a hora de redactar ou presentar esos pliegos, que a raíz de eso traen estos problemas tan serios e tan preocupantes que a día de hoxe temos que asumir todos. Como ben vostede di, hai que darlle unha solución. Eu non eludo responsabilidade. E do resto, do que eu expresei aquí, eu falo de responsabilidade. E se a mí non me dan unha solución, eu a busco. E chamo a porta que faga falta. Volvo a repetir, eu non teño comunicación oficial dunha solicitude dunha reunión ca coordinadora de área. Volvo a repetir, que quede claro, se a tuvera, ao mellor non estaríamos no punto no que estamos, e as medidas se adoptarían de outra maneira en tempo e forma. Gracias. Continuamos. Boas tardes a todos e a todas. Nos vamos a retirar unha das preguntas que teñamos presentadas hoxe precisamente para tratar o tema do SAF, os problemas que están tendo moitos usuarios deste servizo, e xa enlazando con que acaba de expoñer ahora Menute, que fai un rato tamén unha veciña que nos acompaña aquí no pleno, tamén nos ensinou a nos, que nos gustaría tamén, na medida do posible, que se lle poda dar voz a esta veciña que está esperando aquí hasta as 3 da tarde, solo para poder manifestar o que eu, en resumidas contas, iba a facer da súa boca. Aquí non sei se o problema é tanto do pliego que se aprobou, se a empresa que está prestando o servicio está a prestar ben ese servicio, porque se non me equivoco, este servicio primaba a calidade frente aos números. Entonces aquí todos estuvimos de acordo en aprobar unha concesión para unha empresa porque que significaba o presuposto da anterior empresa que prestaba este servicio por 3.901.500 euros por 2 anos, por gravar 2 anos máis a protección geriátrica 2005. Enténdese que a maior cuantía entenderíamos que sería igual a unha mellor prestación de servicios. Xa había moitos usuarios antiguamente que se queixaban moito do servicio que se estaba a prestar a anterior empresa. Por lo que vemos, en menos de 2 meses que leva esta empresa, aquí hai unha problemática grave, máis que nese pliego, que estamos parece señalando que o pliego non era o mellor, creo que melloraba o anterior que había, senón que igual non se está facendo un seguimento correcto á empresa que está a prestar ese servicio.
Non, penso que aquí hai unha concellería ou unha concelleira que ten que ser responsable, unha coordinadora de área que ten que estar encima desa empresa, igual que estaba falando anteriormente, ou anteriormente outros concelleiros que estuveron nese cargo, estar encima desa empresa porque o que está dicindo aquí aos vecinos que se está reorganizando, rezonificando as persoas que prestan os servicios, os usuarios. O sea, unha persona que te venga a avisar, que te venga a dar... Como podemos estar cambiándole a un usuario desde servicio cada día meterle unha persona diferente, cambiando de horarios? Aquí creo que neste pego ponía que había que avisar con 48 horas antes por lo que se lle modificaba o horario a ese usuario. Non lle podemos estar modificando ahora de repente que tenemos que ir a das pastillas ou ir a lavar ou cando lle veña ben a empresa que ahora está a prestar este servicio. Penso que hai que incidir un pouco máis no control que hai que facer ya esa empresa, estar máis arriba deles, porque en menos de 2 meses hai máis queixas co anterior servicio que xa era precario de abondo. Entonces, bueno, por non dilatarme moito en todo o que decía, porque tiña aquí unha letanía que fui escribindo pouco a pouco, xa resumiu perfectamente o que leu Marita anteriormente. Gustaríame que, por encima de moito que poda dicir eu aquí, que o contrato incluía melloras as condicións de usuarios de servicio, melloras nas condicións dos traballadores, ademais dunha revisión do funcionamento e control respecto aos anteriores. Eso non se está a facer. Eso está claro que non se está a facer. Porque aquí a xente veuse a queixar a coordinadora e a concelleira, e aquí danse directrices de que non se establezcan vínculos, que... Pero como non establecer vínculos con unha persona dependiente? Pero que estamos que somos aquí? Tratamos con muebles, con máquinas, como é a cousa esta? Podemos ir a dar golpes, como é esta historia? Por favor, penso que hai que tomarse un pouco máis en serio isto, a concelleira, o concelleiro delegado desto, ten que tomar máis en serio o traballo, o coordinador tamén, e non botar balones fora con un problema tan grave como este, e atender as demandas dos vecinos, que creo que xa viñeron varias veces aquí a queixarse, aquí isto parece que non está salindo moi a fondo máis que por redes sociais. Por último, para rematar, como xa me espallei un pouquinho, gustaríame que se lle dera voz á veciña que está aquí ao fondo da sala e que está esperando, tuvo que contratar unha persona precisamente para poder estar aquí a ver que lle vamos a respostar nos, toda esta corporación, os 21 que estamos aquí sentados, a prestación que lle estamos dando a nosos vecinos. Señor concelleiro, vostede sabe que si non hai solicitude previa, a intervención do público é o final. Eso non é verdade, porque xa o permitiu máis veces. Sí. Por favor, se creou un precedente, atenda. Sí. Permitirse otras veces, por favor, en un caso como este. Nosotros non que sabía solicitude. Nosotros non que sabía solicitude. Usted preside. É decisión súa. Precisamente. Acabamos o pleno, vale? Terminamos o pleno e despois quedamos todos aquí para escoitala e darlle a nosa opinión sobre a súa situación. Gracias. Continuamos. No, debe de quedar a súa palabra registrada para a xente. Non hai videoata, pero a xente vendo en directo. Non despois hai un currucho. Vale, continuamos. Vamos ás preguntas de... Venga, señor concelleiro. Todas as inquietudes se están recogiendo, todas as inquietudes se están transmitiendo desde la coordinadora, incluso desde mi persona, estoy llamando al gerente y estoy hablando de todas estas inquietudes. También estoy de acuerdo que es muy difícil que una persona con 90 y tantos años se le esté cambiando constantemente de cuidadora. Yo en ese punto también estoy luchando, pero la empresa es la empresa y yo puedo solicitar un momento. Si no cumple el pliego, pues le puedo decir... Lo que yo estoy de acuerdo con que yo también tengo una persona 8 años encamada, mi madre... Bueno, así cuestiones personales deixamos a parte. ¿Qué quiere aportar, señora concelleira? Bueno, pues claro, que es inviable no cogerle cariño a la persona que se está cuidando. Es que tampoco estoy de acuerdo con ese punto. Hay un expediente sancionador iniciado contra la empresa por parte de la concelleira ou das funcionarias e dixémonos de historias. Perdón, que bueno, xa teníamos que empezar coa anterior empresa, que non se fixe. Había motivos de abondo e con informes motivados. Bueno, a ver, vamos a ver. Solamente como punto, como nota que o mellor nos pode servir de referencia ou non, pero creo que todos temos que arrimar e poñer blanco sobre negro. Esta mesma empresa está traballando en Santiago e en Fene. E a día de hoxe non ten nin grandes problemas nin incidencias graves. Por lo tanto, o mellor o que está fallando aquí é o contrato.
os pliegos e a redacción do contrato. Eu penso Como que igual solamente... está facendo unha vigilancia sobre o contrato. Pero escoita, pero a responsable do contrato é a coordinadora de servicios sociais. Claro, a responsable do contrato é a coordinadora de servicios sociais. Este é un apunte e unha información que deixo aquí, neste pleno. Esta empresa presta o mismo servicio en Santiago e en Fene. E a día de hoxe o está prestando correctamente, non hai problemas serios nin incidencias graves. Entonces, o millón, o que estamos fallando, o que está fallando aquí somos nós. Nós. Por non haber feito un contrato en condicións que dé unha cobertura humana e necesaria aos nosos usuarios. Eu penso que entonces hai que plantexarse aquí moitas cousas, e non solamente botarlle a culpa ao empresario. Gracias. Sí, dígame. Gracias, alcaldesa. Bueno, hace alrededor de 2 meses y medio han cambiado la empresa y las primeras consignas a sus trabajadores fueron: no os impliquéis con los usuarios, no hablar con ellos, no os encariñéis y cosas por ese estilo. Dudo que eso sea un error de un pliego, lo dudo. Luego otra cosa, señor alcaldesa, un consejo. Ya va más de un pleno y en este pleno último 3 veces, 4 veces dejando entrever que los funcionarios no hacen bien su trabajo. Le aconsejo que mida, que afloje, porque a lo mejor dentro de poco, aparte de una persona en la puerta de servicios sociales, igual necesita otra responsable de servicios sociales y eso va a ser una cosa muy grave. Entonces yo creo que tenemos que estar todos unidos y arroparnos unos con otros. Dudo que sea un error del pliego. Muchas gracias. Señor concelleiro, mire, eu por encima de nós e por encima dos funcionarios estamos vecinos. E se non hai unha boa atención, se non hai un bo servicio, é a nosa responsabilidade. E hai que asumila de onde veña e de quen sea. Eu non estou tirando contra os funcionarios, eu estou reflexando unha realidade que hai que analizala e hai que chegar hasta o fondo, sexa política ou sexa do funcionario. Aquí todos temos que asumir responsabilidades. E vostede non é o máis indicado para falar. Señor concelleiro, cando vostede saliu nesa foto, nesa nota de prensa, acusando as habilidades nacionais. Entonces, a ver que trato lle damos aos funcionarios, señor concelleiro. A ver que trato lle damos aos funcionarios, señor concelleiro. Sí. Bueno, quiero darle las gracias a la secretaria por avisarle de que diga eso. Siempre, es su labor. Yo no he interrumpido. Vamos a ver. Silencio, por favor. Dicho esto, creo que si hay responsabilidades, bueno, aún hace poco aún dijo que a lo mejor la concellería que está en el servicio social es nueva batalla. Entonces, a lo mejor hay que empezar por las responsabilidades políticas, ¿sí? Por suposto. Non yo nego. Non yo nego porque nos debemos aos vecinos. Aos vecinos, continuamos. Pasamos ás preguntas de Unión por Cambio. Nos queda un protocolo. Sí, falta. Vale, vamos a ver. Gracias, señora alcaldesa. A ver ese murmurio. Silencio, por favor. Bueno, son as 3:08 e non sin comer. Pasamos da lama á auga. Diante do estado da auga en varias das nosas zonas do concello que se veñen repetindo dende hai anos, o denegar erva instando aos distintos gobernos municipais de Cambre que non só den explicacións, senón solucións. Lembremos que a veciñanza paga como un servicio útil, completo, mas este non se está dando e non se minora a factura que se paga trimestralmente. Nas derradeiras comisións informativas de novo preguntamos cal era o motivo e dende o goberno enviósenos un informe como un interrogante.
feito pola empresa Auga Servi, onde se recoñece que hai chamadas avisando da turbidez da auga nas zonas que se surten do depósito de Bergondo. Faise unha comprobación ao 14 de abril na entrada de dito depósito e constatan que sae turbia, con un nivel de 2 mc/L, non dite que eu non son técnica na materia, recoñecendo que é moi elevado, ¿vale? Así mesmo din que contactaron con EMAR, tampouco sei quen é EMAR, voluntariamente non o mirei, debe se recoñece por se é unha empresa, respostando estes que non teñen constancia de ninguna incidencia. Auga Servi informa que Oreiros e Sara tamén tiveron queixas pola turbidez da auga. Constatase, pois, que a orixe é o depósito de Bergondo. Purlan en algún punto sin que millore nada. Nas pasadas comisións, a alcaldesa confirma, atención, que temos un servizo de auga nas mans dun fontaneiro de máis de 70 anos. Teño 70, non me quero imaginar de máis. E esta persona que fai o informe, este non está asinado, só leva o membrete da empresa, ilegalmente concesionaria, hasta este momento. Pode que este relato parece unha broma, pero non é en absoluto. Así que pasamos de que nos digan que outros anos era por encher as piscinas, e agora teñen un poltergeist, un caso enigmático, o que non lle dá solución, nin a proponen, nin a dan a coñecer a cidadanía. E así nas redes sociais a xente queixase con toda a razón do mundo. Por todo o anterior descrito, solicitamos que se lle den explicacións á veciñanza polos medios oportunos do porqué das malas condicións da auga de boca e as desculpas precisas polo mal servizo. Así tamén que para dar solución se busquen outras alternativas distintas a dun fontaneiro de máis de 70 anos. Nestes momentos temos enxeñeiros do abondo no Concello para que determinen a liña a seguir na procura da solución. Bueno, acepto yo rogo, porque toda aclaración ou aportación é necesaria, pero gallando éramos enxeñeiros do abondo para enfrentar un pliego tan complexo, tan extenso e tan difícil de abordar. A día de hoxe contamos con 3 enxeñeiros. Un se incorporou en setembro e 2 o fixeron este mes, relativamente a casi agora. Como poden comprobar, non houbo nin tempo nin capacidade suficiente para poñer este pliego en riba da mesa. E tal a falta de información, supervisión e documentación sobre a rede de abastecemento que a día de hoxe non dispoñemos dun inventario da rede. De feito, hai tuberías que pasan por fincas privadas. Esta supervisión correspóndelle ao xefe de sección de servicios que, por desgracia, para este Concello leva meses de baixa, provocando unha falta de documentación e control deste servicio. A miña intención é, no momento que incorporemos un enxeñeiro de camiños, atribuirlle esta función para poder facerlle frente aos pliegos e sacalo a contratación. É o único que de hoxe lle pode ofrecer, señora concelleira. Perdón, as miñas propostas de que se dé unha explicación por os medios asitados na página do Concello e disculpándose, por suposto, de non darle, porque eu outro día tantas queixas que estuve por subirles a contestación que se me manda de Auga Servi. E eu pregunto, ese informe que non asina? Preguntei, non? Ese informe non o dan desde Auga Servi. Desde Auga Servi. Non está asinado. Non ten ningún técnico dos nosos nos pode dar unha explicación, un motivo, unha resposta por que pasa, que o que pasa. Nos, o que sabemos, o sabemos desde Auga Servi, non temos outro medio de poder enterarnos que o que está sucedendo. Entendo que o señor fontanero de máis de 70 que fai o... porque non hai ninguna asignatura, non hai nada. Entón, tampouco, a ver, a fiabilidade... Pero a situación é crítica, tamén, con este servicio. É moi crítica. Pero desde o Concello de hoxe non temos esa capacidade administrativa para poder facerlle frente a ese pliego. Hai que encauzalo, hai que empezar a tomar decisións, pero a día de hoxe non hai esa capacidade. Está aceptado non? Está aceptado. Gracias, continuamos. Ahora sí pasamos ás preguntas de Unión por Cambio. Ai, perdón, alternativa.
Sí, gracias. Rogamos a solicitar a Sergas ou a Xunta que asuma os gastos que lle corresponden e se agilicen os trámites para oficializar a cesión definitiva das competencias do Centro de Saúde. Gracias. Gracias, alcaldesa, lo voy a dejar con todos. Por supuesto, presentamos el ruego, está en trámite, ¿vale? Gracias, continuamos. Rogamos a revisión dos espellos nas carreteras municipais. Gracias. Sí, estamos con eso, estamos facendo unha relación e apuntando todos os espellos que están en mal estado prontos para poder cambiarlos. Gracias. Rogamos o asfaltado do camiño que vai dende a carretera Xeral ata o cementerio de Santa María de Vigo. Gracias. Bueno, aceptamos os rogos, se hai posibilidades de leválo a cabo, o faremos. Gracias. Perdón, é que me estaba falando aquí a compañera e pasouse no rogo de que fala do Centro de Saúde. Xa me preocupa a mí que os trámites para oficializar a cesión definitiva das competencias do Centro de Saúde trouxémolo aquí para un montón de tempo que se fixo, que contestación houve, non houve ninguna. Omar. Perdón. O tema do Centro de Saúde, o BNG xa o trouxo a pleno para vista a cesión que se lle fixo a Xunta, non había contestación, e a parte que están usando indebidamente, é dicir, sin haber ningún tipo de cesión, o Sergas está usando unha sala de arriba, que impide, entre outras cosas, que se pode utilizar para outra cousa. Entón, cales foron as xestións, cales foron as contestacións que hai ata o momento? Bueno, yo pedí información y lógicamente aquí está en trámite. Pedí información sobre este tema y por un lado el tema de que Sergas se responsabilice sobre el tema de los gastos, que se suman los gastos correspondientes a ellos, no es fácil, fue lo que pregunté y me dijeron. Y el otro está en trámite, bueno, tendré el día, tendré al tanto de cómo está. Lo puedo pedir, lo solicité y solicitó a documentación para que nos quede constancia de en qué punto está la tramitación y cuando se presentó a solicitud por parte de este concello, ¿no? Sí. Vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, continuamos. Ahora sí, vamos con las preguntas muy importantes. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué tipo de espera hay ahora mismo en servicios sociales para conseguir una cita? En primera unidad de trabajo social, 31 de julio para las presenciales y 9 de julio para las telefónicas. 31 de julio. Sí. 31 de julio presenciales y 9 de junio telefónicas. La segunda unidad de trabajo social, 31 de julio presenciales y 20 de mayo telefónicas. Gracias. Continuamos. Gracias. En marzo deste ano, o Colexio Oficial de Traballadores Sociais de Galicia solicitou que, con carácter urxente, se tomen medidas para cubrir a totalidade dos postos financiados de traballadores sociais para asegurar unha plantilla suficiente para ofrecer un servicio axeitado aos veciños e veciñas de Cambre, que se fixo ata o momento para solventar a situación. El problema es el siguiente. Bueno, independientemente de que remitió a la coordinadora autónoma de necesidad, pero sí que hay que actualizar la lista, porque no hay una persona igual a otra a 10 conceptos distintos. En estos momentos se está trabajando en la lista de educadores sociales y a continuación ya se pasará a trabajar en la de trabajadores sociales. Gracias. Gracias. Continuamos. Boca terceira pregunta. Pode garantir a alcaldesa que a día de hoxe calquer veciño ou veciña de Cambre ten garantida a asistencia que precisa en materia de servicios sociais? Que, se me permite, eu recordo aquí, cando nos gobernábamos, criticaban que o noso personal de confianza estuvera presente nos plenos porque había moito que traballar e moito que facer. É increíble ahora ver que aquí ahora se cambia o rol e poden estar aquí tempo e tempo e Señora, limítase a pregunta, por favor. Muy ben. Desde o Departamento de Servicios Sociales din e afirman que os de primeira necesidade sempre son atendidos e asistidos. O resto dependerá de cada caso concreto e das circunstancias de cada caso en concreto. Gracias. Continuamos cas preguntas do Partido Socialista. Toda obra pública requiere por ley un contrato en vigor de coordinación de
salud para garantizar la protección de los trabajadores y legalidad del proyecto. Ante la falta de este contrato del Concello de Carme, que es una pieza administrativa fundamental, preguntamos: ¿cuál es la situación actual de dicha licitación y cómo están solucionando la falta de este contrato? Este contrato vai a semana que ven na Xunta de Goberno. Gracias. Continuamos. Recientemente se ha hecho público que la Junta de Galicia va a proceder a la modificación y mercado de la parada de autobús en la zona de la Costa de la Tarde, como parte de las obras de calmado de tráfico. Sin embargo, este ayuntamiento tiene aprobado y consignado en el POS 2024 un proyecto que ya contempla precisamente el cambio y adecuación de esta misma parada de bus. Entiendo que ambos proyectos actúan sobre el mismo punto exacto. ¿Cómo va a interferir exactamente la obra de la Xunta en lo que el Concello ya tenía proyectado y aprobado en el POS 2024? Bueno, como é unha solución, é unha obra a corto plazo e de execución inmediata, será a Xunta que leva a cabo esta obra e despois xa trataremos de modificar, cambiar ou resolver esta cuestión co POS. Gracias. Continuamos. Sí, gracias. Como non nos contestan a pregunta formulada en varias ocasións de que plazas están ocupadas actualmente por funcionarios en activo e traballando, imos cambiar a pregunta e darnos o dato que obtivemos, sabendo que igual non é exacto, pero ante a falta de seriedade no seu compromiso de facilitarnos o dato, este é o que manexamos. Cal é o plan de xestión real e estructural que ten este goberno para cubrir as casi 50 vacantes que manteñen, máis ou menos o 45% do cadro persoal, fora de servizo, máis aló de anuncios de prensa sobre contratacións temporais vía subvención que non solventan a falta de técnicos, nin as baixas por IT, nin as xubilacións, sin relevo, que están a colapsar o Concello. Bueno, lo que afirman en esta pregunta no es verdad. En las comisiones ordinarias del 22 de enero, en la pregunta 4 de la comisión B, ya fue respondido de este dato, pero bueno, volveré a hacerlo. También sería interesante que ustedes aportaran de dónde sacan estos datos para comprobarlos, no vaya a ser que tengamos algún error. De las 133 plazas de la RPT, a fecha 1 de abril, hay ocupadas 109. 84 por funcionarios de carrera y con 25 o 25 por interinos, con lo cual hay 24 plazas sin ocupar, la mayoría de agentes de policía. Esto supone el 18% de la plantilla. En cuanto a la gestión actual que se está realizando por parte de este gobierno, la mencioné antes, pero bueno, la volveré a repetir y lo haré más despacio para que así nadie se pierda. Actualmente hay 3 procesos selectivos en marcha: el de ingeniero de obras, el de caminos y el de industriales. Ya se ha terminado con el de obras y el de caminos, estamos pendientes de cerrar el de industriales y se están empezando a incorporar ya a la plantilla municipal, con 2 ingenieros de obras y ahora estamos con el de caminos. Ya también, lo que me he mencionado antes, técnicos de administración general A1, ya se terminó el proceso, estamos para incorporar ahora en el mes de mayo a los primeros técnicos A1 de esta nueva lista creada. En marcha también está el puesto de técnico de jefe de la unidad de régimen interior A2 con el proceso en marcha. Se está elaborando una nueva lista de educadores sociales, la convocatoria ya se ha realizado, ya se han terminado los plazos para presentar las solicitudes que quisieron de los aspirantes. También se estaba llevando a cabo, retomando aquella plaza de agente de protección civil de la oferta de empleo público del año 2023, que es así, por suerte, no está convocada. Y se están preparando las bases de las 7 plazas aprobadas en la modificación de la oferta de empleo público del año 2024, cuya modificación se llevó a cabo, aprobó en diciembre del año pasado, que incluyen 3 técnicos A2 para intervención y contratación, un coordinador de deportes, un conductor de la brigada y 2 plazas de agente de policía local. A esto se suman pues las incorporaciones habituales que se vienen realizando para cubrir bajas o subvenciones. También, pues como ya les mencioné en las comisiones de la semana pasada, esperamos incorporar a los 2 nuevos administrativos para servicios sociales con cargo al POS en la primera quincena de mayo, si es posible ya en la primera semana de mayo, uno para ayudar en la labor de coordinación de la coordinadora del área y otra para reforzar el servicio de ayuda local. Gracias. Continuamos. As preguntas do Bloque Nacionalista. Camoreira.
Señor Vázquez, vi que toda a corporación solamente de Animallo tomaba nota porque é un gran experto, eu non son así que se toda esta información que vexo que a eu temos a base, por favor, mediante o correo, vai decir que sí e eu vou decir acá. Como comentó antes la alcaldesa, y bueno, y lo repito yo ahora, es verdad que todas las convocatorias y procesos selectivos están publicados en la página web municipal y ahí podrán ver con calma los anuncios, bases, convocatorias, listas de admitidos y excluidos. Está absolutamente toda la información publicada en la web municipal. Eso es exactamente como si preguntamos por los puntos de luz deficitarios del Concello de Cambre y ustedes nos tienen as ruas de Cambre a su disposición. É unha tomadura de pelo a esta corporación. Continuamos, por favor. No voy a utilizar a modo de uso lo de chupinderesco. Me gusta lo chupinderesco que es usted. Hasta ahora no lo era. Ponga mi primera pregunta, sí, señora alcaldesa. A Fraga de Tecer está en un estado lamentable de conservación, o que fai que o nivel de risco de caída de árboles sexa máximo. Resulta inexplicable que os distintos gobernos non teñan tomado medidas coa propiedade nin coa Xunta de Galiza que é a titular da estrada que a atravesa. Vemos así como se lles exixe aos propietarios de fincas sen limpar de roza, pero parece que a familia Echevarría, propietarios da finca, teñen bula a los distintos gobernos. Abonda pasar pola dita estrada para ver a inclinación que teñen algúns dos exemplares con risco evidente que nunha caída alcancen a un vehículo coa xente dentro. Nos, dentro de negar, vemos con horror como pouco ou nada importou a toda hora os avisos e solicitudes que fixemos para evitar unha desgracia maior. E vamos pedindo que se lles informe a propiedade da obrigatoriedade de ter a finca en condicións. Tamén solicitar a Xunta de Galiza que manteña a estrada en estado de seguridade, polo que terá que obrigar ao titular a que cumpra coa lei, como así se fai con outras propiedades. Ata o momento non tivemos novas ao respecto. Este é un novo aviso, pero tamén unha pregunta sobre o grado de responsabilidade que teñen señores e señoras do goberno do PP diante dun posible accidente que conleve mesmo perdas de vida humana. Van consentir vostedes iso? Tampouco lles importa a vida e a seguridade das persoas? Non saben que é a súa obriga velar pola seguridade cumprindo coas obrigas legais que implica mesmo abrir un expediente a un propietario que obra con total desleixo do propio? Díganos, cales son as medidas que desde a nosa última proposta fixeron, posto que recoñeceron que fixeron unha xuntanza con eles, coa familia, pero nada máis? Pois, moi a meu pesar, non lle podo ofrecer unha resposta o que vostede gustaría. Quedou nesa reunión, evidentemente, nesa xuntanza, donde os propietarios queren chegar a un acordo co Concello, o ben vendendo, o ben alquilando, o ben cedendo, eles de alguma maneira queren esa que o Concello poida asumir esa finca, non? Eso está enriba da mesa, non se tocou, porque hai que estudialo, hai que sometelo a un informe xurídico, a ver hasta que punto o Concello lle convén, non lle convén, lle interesa, non lle interesa ter algún tipo de vínculo, relación ou compra desa finca, pero non se someteu a informe xurídico e non hubo máis xuntanzas, está pendente, pero non eu a día de hoxe resolver ou decidir sobre que facemos con esta finca e o acordo que cheguemos con esta familia non o teño resolto nin con previsión a día de hoxe. Sigue no mesmo punto. Perdón, señora alcaldesa, isto chamase prevaricación. Eu fixe porque están incumplindo as leis, porque nós desde o BNG solicitamos que se resolva o da seguridade. Oiga, que eu paso por aí todos os días. E ante unha pregunta nosa, vostede contéstame negociación. A familia Echeverría, negociación. Oiga, e os que mandan desbrotar obrigatoriamente sin non multa,
Iso chamase prevaricar con esta familia, non entendo por qué. Eu estaba me referindo á xuntanza con eles, que foi a última parte da súa pregunta, pero bueno, o asumirei a título persoal e terei presente a ver que realmente que se pode facer ou que actuacións inmediatas se poden tomar. Disciplina urbanística, chamase, hai un departamento neste concello, disciplina. Sí, pero bueno, está colapsado, está colapsado. A mellor non chegamos no plazo que vostede gustaría a tomar medidas. Hai veciños que levan anos esperando que se lle resolva o seu expediente en urbanismo. Gracias. Venimos apurando xa avanzo o camiño a pregunta número 2. No momento da redacción desta pregunta era luns 27, eran as 8:30 da tarde, no mes de abril, no que estamos. E a semana pasada o concelleiro de Deportes, aquí á miña esquerda, diante da miña preocupación polas colonias felinas de Cambre, atendidas por voluntarias, sen que o concello paga nada, diante da miña petición de poder acudir aos aretes e a xuntar o día 28 coas voluntarias, quedou a avisarme, tanto a mí como a outros grupos políticos, creo que Unión por Cambre fixo esa petición, para estar presente. Nada se recibiu. A palabra do señor concelleiro queda de novo en entredito. Fixeron vostedes esa xuntanza. En que se plasmou a mesma para garantir a atención das colonias felinas? Asinouse o manido convenio, cando estas son responsabilidade única da administración local. Gracias. Bueno, lo importante, sí, hubo una reunión el martes 28 y la verdad que entre todos, ambas partes, parte del gobierno, voluntarios, portavoz, la verdad que se avanzó bastante en el tema. Se pidió documentación para poder seguir adelante. A día de hoy, hasta fecha de hoy, sí, incluso se recibió hoy documentación. No sé si falta alguna, porque bueno, se mandó hoy por parte de la voluntaria, pero le puedo decir sí, que se adelantó mucho en el tema de las plantas felinas. Tomé en cuenta que la próxima vez se le dé por escrito que si hay una reunión, acuda. Non pido por escrito, si usted queda en avisarme se se fai unha xuntada, porque me chamou unha voluntaria e dice corre a min, como se podía non correr. Corre, que ainda chegas a tempo, digo, non vou, non debo de acudir cando se fai, unha proposta mentireira. Vostede non apunta que eu que ten que facer como concelleiro faga os seus deberes e chame a quen ten que chamar. Chamar vos de un importante? Tampouco. Doble falta. Xa que é de deportes. Bueno, Marité, yo a ti te invité personalmente aquí el mismo día. Te dije, el martes 28 a las 11 tenemos reunión. Pueden venir y me dijiste por escrito que bueno, si te van así... Gracias, continuamos. Solo Marité, que quede cosa, que solo Marité. Continuamos. Gracias. Buenas a todos y a todas. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para que los diferentes actos e festivais conten como un punto violeta? Lembrar que nos últimos non existiu ou cando se fixo foi totalmente inusual e fora de toda a forma. Gracias. Vamos a ver, no viene recogida entre las competencias de ningún técnico del grupo A2 la realización o la gestión de ningún punto violeta de servicios sociales. Con lo cual, tendríamos que estar actualizando las fichas técnicas. Estamos teniendo en cuenta una RPT de 1999, urge actualizar esa RPT porque así se estarán actualizando las fichas técnicas para que puedan entrar, digamos, la gestión de punto violeta y bueno, paso por eso, decir, la RPT es fundamental para que no tengamos problemas ni los políticos de ayer, los turistas, los políticos de hoy y los políticos de mañana. Y está claro que ningún conjunto de técnicos del grupo A van a llevar a cabo la gestión de ningún punto violeta, porque no vienen recogidos sus fichas técnicas y han mencionado que solamente se llevarán a cabo lo que viene estrictamente recogido en sus fichas técnicas. Se barajan otras posibilidades como puede ser algún tipo de contrato y tal, pero para eso también dependemos de la situación real por la que está atravesando el Concello de Cambre. Gracias. Gracias. Continuamos. Pasamos a las preguntas de... No me enteré nada de las cosas, ¿verdad? Sí, todo como está. Preguntas de alternativa. Buenos días, buenas tardes.
Cal foi o gasto total que supuso para as arcas municipais o mantemento e xestión do Centro de Saúde de Cambre o pasado 2025? Cal foi o gasto total que supuso para as arcas municipais? Creo recalcar e subliñar cal é o motivo da pregunta. Espero unha resposta acorde, porque as preguntas foron xa presentadas ao LUX, hai tempo para tener as respostas. El gasto total fue de 84.521 euros con 19 céntimos. Si después quieren un desglose, lo meto por escrito. Gracias, continuamos. Cal é a previsión da campaña de desgloses desta tempada? A campaña comenzará en maio. Perdón, o inicio en maio da campaña. Gracias. Por último, fai uns días recibimos nas nosas viviendas un panfleto da Diputación da Coruña sobre as inversións e aportacións feitas entre 2017 e o 24. Dos máis de 20 proxectos aprobados, 26 en concreto, cantos foron executados hasta a fecha. Gracias. Salvo error por mi parte, en algún caso concreto, solo hay ejecutado uno, el de mejora de caminos en las parroquias de Brives, Cecebre, Ceis, Cambre, Ceras y Traspradio. El resto está sin ejecutar. Sí, sí. Gracias. Ahora sí damos paso a la intervención de esta señora. Que nos levantamos a sesión, pero ahora, a vez finalizada, y damos paso a súa intervención, e estamos aquí todos. Disculpe, señora alcaldesa, non foi a nosa petición, porque se a sesión é finalizada, a palabra desta señora non la vai a hacer a sede que se vendeu pleno en directo. Eu creo que para dar a transparencia da que vostedes presumen moitas veces, e a pesar do informe en contra da secretaria, sé que o hai, vostede ten a presidencia e ten a capacidade de incidir con todo o noso apoio. Gracias por el apunte. Diana, perdona, está trabajo en cada de miembros del pleno. No, que yo fui muy rápida, levantar la sesión y te amo todo levantar la sesión. Y se pone por otro lado. Ahora sí, lo que dije, damos paso, intervención de esta señora. Perdón, que la señora secretaria, xa que non vai a quedar grabado, recolla sucintamente a petición o a grabadora, no puedo grabar, no tengo capacidad de móvil, no tengo capacidad. No puede mostrarme ninguna vez. vez. Le importa que la grabe yo. Porque mi madre tiene que estar perdida. No me puedo poner. Tú sí tienes capacidad. ¿Estamos? Sí. Cuando quiera. Realmente no sé por dónde empezar, como decía la madre del año, que se leyó el escrito. ¿Puedo acercarse un poco más aquí adelante para poder explicar en condiciones? O sea, no sé ni por dónde empezar, porque esto es tan grande, que a ver si consigo hablar sin emocionar, porque va a ser muy difícil. Porque lo que estamos pasando, los usuarios y sus familiares, con la situación que está en este momento, que siempre ha tenido deficiencias. O sea, yo llevo 10 años con eso, entre mi padre y mi madre. Hemos tenido todo tipo de circunstancias, a veces muy desagradables. Pero lo que ha sucedido en este último mes es que yo, o sea, no puedo creer que a estas alturas el ayuntamiento, su concejalía, su coordinadora de servicios sociales no haya hecho algo al respecto, pero algo que se muestre eficaz. No palabrerías, llamar a la empresa, es que la empresa tiene sus derechos. Aquí los únicos que no tenemos ningún derecho somos los dependientes que hemos estado, nuestras familias han estado 2 años a lo mejor esperando que se les diera esa dependencia, y ahora simplemente por los intereses de una empresa y la dejación de los servicios sociales estemos en la situación que estamos. Somos 150 familias que no pueden estar aquí porque tienen que estar atendiendo a sus familias. Yo he tenido que pagar a una persona para poder estar aquí toda la mañana. Y exijo que se tomen medidas, pero urgentísimas, porque les estamos escuchando. Y ahora entiendo por qué el Ayuntamiento de Cambre funciona como funciona, y es el peor ayuntamiento de todos nuestros alrededores.
Lo entiendo perfectamente, perdone, pero es que es así y lo sabe todo el mundo. Que funciona, vamos, no quiero decir cosas más guapas de lo que pienso. Lo entiendo perfectamente. Y todo me ha parecido muy importante y cosas que solucionar. Pero esto es vital, vital. Y no veo, o sea, que es algo que pasa así como de tal. Yo, en la última semana, voy a hablar de mí, porque puedo hablarle de muchos más casos. No conozco a todo el mundo, pero conozco a la gente suficiente para tener constancia de eso. Yo he hecho en este último mes 3 escritos como libros, que me gustaría saber quién los ha leído y de qué manera ha hecho algo. Pasados todos por registro. A todas las personas involucradas. A la concejalía, a la coordinadora, a Asuntos Sociales de La Coruña, a Inspección de Santiago, a la empresa, etcétera, 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 etcétera. Y todavía estoy esperando algo, el ver la luz. En la primera semana de que estos señores nos comunicaron que estuviéramos tranquilos, porque todo esto no iba a afectar para nada a la buena calidad del servicio y, por supuesto, todo iban a ser mejores. Bueno, pues en la primera semana de este servicio, y que todo eso, además, que no nos quejáramos, porque estaba en conocimiento de la concejalía o del Asuntos Sociales. Eso hay un papelito, que nos lo mandaron a todos los usuarios. Entonces nosotros, tranquilísimos. Viene la primera semana, que fue la del día 20, y yo, sin ir más lejos, para cubrir la semana, 10 auxiliares distintos. Eso sin hablar que algunos de los auxiliares, conocidos por muchos usuarios, pues no están en condiciones de prestar un servicio, porque tienen una serie de deficiencias, o no es que no sé, yo podría hasta, buscar un diagnóstico a alguno de ellos. Que además lo pasan fatal, porque lo pasan fatal. Esa gente yo he visto como sudaba y le caían los chorretones a mi madre encima de sudor, porque se ponía tan nervioso que no era capaz de asear a mi madre, porque tiene un problema, yo no sé cuál es, no lo voy a poner yo el diagnóstico, seguramente que lo tiene. Y cuando tú das quejas de esto, te dicen palabras siempre guionizadas. Lo siento, es la disponibilidad que tenemos en este momento, disculpen las molestias. Y esto constantemente. No vamos a hablar de las malas contestaciones, el colgarte el teléfono, el no cogértelo, el ignorarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es una hora de comer y yo tengo que ir a atender a mi madre, no puedo estar aquí, yo creo que con esto debería de llegar para que se tomaran unas medidas urgentes, pero súper urgentes. Yo sé que se ha hablado con la empresa. Con respecto a mí, tengo que decir que ya he notado un cambio, por lo menos a la hora de hablar, me lo doran de otra manera. O sea, tengo lo mismo, pero disfrazado. Incluso promesas de que esto va a volver como estaba antes, cosa que pongo en duda. Todo lo que ellos alegaron de las zonificaciones es una mentira que puede corroborar cualquiera que se tome interés en ello. Las auxiliares todas dicen que están haciendo más recorrido que hacían antes. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un auxiliar que tenía yo, que me costó mucho tiempo conseguir que viniera la misma por la tarde y por la noche, para yo poder ir a una consulta médica simplemente y tener la confianza de que quedaba una persona que yo podía confiar en ella, que no fuera, que mi madre tiene pérdida de visión prácticamente total, pero que el ojo que le estamos observando hay que ponerle una gota, pero que no tuviera duda que si le dices en el ojo derecho, si lo tienes escrito, se la está poniendo en el ojo izquierdo. Y yo me puedo ir tranquilo a un médico. No puedo. Etcétera, etcétera, y podemos estar aquí, pero bueno, tengo para dar y tomar. Sí, para dar y tomar. Esto simplemente es una nota. Bueno, yo creo que entendemos, por supuesto, pero es que disculpe un segundo, mire, no quiero ni entender, ni dejar de, quiero soluciones, y soluciones ya, no quiero disculpas, no quiero nada, que todos mereceríamos un perdón público y de todas formas, que esto vuelva simplemente, que cojan lo que tenían y lo vuelvan a dejar como estaba, y después arreglen lo que estaba mal, porque lo que estaba bien lo pueden dejar como estaba. Y la responsabilidad es de Asuntos Sociales, porque ya no voy a decirle las conversaciones con la señora Ana Monge, creo que se llama, telefónica y presencial. Pues ya sí, ya tenemos en cuenta todas sus quejas
Pero ya le digo yo que va a ser muy difícil que esto se solucione. Por ejemplo, disculpe, tendría que darle medicación a mi madre, me está sonando la alarma. Pues, ya que no quiere disculpas, recogemos su testimonio. No, sí me gustaría, pero a todos los usuarios, a los 150 que le mandaron. Recogemos su testimonio y el compromiso de toda esta corporación de que los usuarios tengan esa atención y ese servicio que merecen para que los familiares puedan tener una cierta tranquilidad dentro de la situación. Sí, por eso. Por eso. No tengan esa cobertura o y te está esperando contra un muro todos los días. Siento mucho no poder ofrecerle otra solución en estos momentos, siento mucho lo que está pasando, recogemos su testimonio y creo que todos... Pero solamente espero que se le ponga una solución ya. Sí. Ya. Asumimos esta responsabilidad. Bueno, y me gustaría que alguien me dijera algo, cuando pase una semana y sigamos así, y alguien me diga, mire, pues hemos hecho esto, y hemos conseguido todo. Es que es tan simple decirle a la empresa, otra vez a lo que tenía, y después vayan tapando agujeritos, que hay muchos que tapar. Bueno, también le pido, pues no le pido que lo entienda, pero que sí dé un margen de confianza que esto es una transición, una empresa que se acaba de incorporar. No, esto no que hay que darle, digamos, una cierta generosidad, una cierta comprensión. Eso es lo que nos hasta que se adapte o se readapte. No, porque miren, eso sería si hubieran dejado todo como estaba y hubiera una adaptación. Pero es que ellos llegaron con un elefante en una cacharrería, cogieron, metieron a los usuarios, a las auxiliares y a los horarios, porque es todo, cambio de todo, y lo metieron, lo agitaron, y ahora esto para aquí, esto para allá y esto para el otro lado. Entonces aquí no hay margen de nada. Eso es si lo hubieran dejado como estaba y fueron arreglando cositas. No, pero es que lo que hicieron fue... O sea, no sé, es que esto es demencial. Ni horarios, ni auxiliares, ni nada de nada. Bueno, tomamos nota y trataremos de solucionar o de poner... Sí, pues ahora no vamos a tratar, porque de tratar ya, como que ya tenemos Tenemos un testimonio y, bueno, el compromiso... Vale, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Gracias.